Kuzambo Jantukan Dinale Tarip Churugi, Jantongi Lerim Shuni Guzubda Chikalo, Lerim Zinamida, Nisename Sulu, Tengachi Lerim Korim Didive, Pimesu Katulebe Kuzam Shuni. Da Toto Tambara Teni Sodun di Janda Shu, Tele Nava Nasa Jisenim Sumgi, Nam Zangingi Koleda, the Nava the Nasegi Zaga Tuju de Janda Shu, Tele Tigishumalum, Memang Seda Kada Bajanda Shushnave, Giakamnalo Sanamgi, the La Disu, Confilgitino, Tushi Disulalin Tabshnabe, the Begubi Kablu, the Tushi, the Sondil Tamida, Tushigi Shato Pimisu Katule, Kadeverazido in a equal the Tudurgilerim Sodium Commission of Janda Shu, Tambara, Nesu Jandaski. Janda Tungatinale Chimi Doji bin Esul Janda Shuni. Junta Sagi Doji Lubigi, Sane Kagi, Lakan Sumgi, Lambda, Junta Sagi Tunshin to Kojanai. The Lambda Tunshin Sab Disulu, Tashi Leder Dietari, Puntang Dewa, Chimbigi Podanalu, Naibi. Punaka Teongle, Kelo Sumsonga Lami, Kincho Doji, Chuka Dzongkha, Gidul Hagagi Lam Sabe Kojanai. Telam Kinchogi Kelo Gelu Gelona Zibishi, Timbo Tango Nabi Torim Tula Lobdeda, Jagar Waranasi, Nabi Tula Lobdena Lo Chapesu Zi Pime, Tarokogi Tarigi Konedi Mashu Hema, Punaka Kurutang Gudin Lobdanalo Libi Chashuno. Tele Chuka Chapcha Geo, Shemaka Sonam Zil Hagagi Lam Sabdi, Wandi Kaji Geo Nale Kelo Sumso Gulame, Tauchulo Leda Na Yupi. Kogi Kelo Chutamlu Gelona Zibishi, Punaka Seula Shedada. Paro Sanga Chuko, Tele Tango Nabi Zula Lubdi Suzidi, Jemi Sheda Kale Shachinalo Chape Suzino. Taro Kogi Tarigi Konidi Majibi Hema, Talaka Gudin Lubdanalu Libi Chashu Yupime. Te Wani Pora Atangeole, Kelo Kechige Lame, Chadodi, Punaka Shengana Lunka, Tansana Hagi Lam Sabe Kojanai. Kogi Lo Chutamlugi Lona Zibishi, Chapisu Paro Sanga Chuko Sheda Nale Ta Kude, Tarigi Konedi Mashui Hema, Wande Pota Silgana Be Lobdanalu Libi Chashuno. Tizumbe Jungta Sagi Chungchi Sabdi, Ha Samargeole, Kelo Jipshe Gelame, Sangi Chepel Imda, Kogi Tango Sheda Nale Chapisu Zibishi, Timbu Deshu Pora Gudin Lobdanalu Libi Chashuno. Taro Kogi Tari Chungchin Sabgi Konedi Mashui Hema, Chungchin Le Robe Chashu Yipime. Janda Nesul Gitino, Wandi Potale, Changa Doji Niji Pubagi Puni. Zamling Sui Subagi Gyakap, Tulute, Namdunalube, Lamta, Rinsale Falo, Dodul Bemitisu, Kare Lalin Tabchukub Du Sembe. The Tia, the Nebu Omicron Gi, number Sabchi Imi, XBB 1.5D, Tari Gyakab Lashikinalura, Chi Judi humility in the Bimbe. Nebub XBB 1.5T Josuchibe Chejodo Yuple, Hemai Duntana US Lu, Neji COVID Tomi Jacha Kuchidin Lapchilu, Nebub XBB 1.5T Top du Yup Imme. Zamling Soviet Sobada, Europe ki Kopin Sugi Lamena, Nebub ki number Sabdi, Europe ki Akapsuna, Chejodo Yupe Imme. Maji Sovi Gopentsugi Nebub Digi Netansu Le Shumbera Tatuk Bedo Yuru Tsenrik Kechuk Tsugi Shemina Nebub XBB 1.5T Zamlina Kadebe Chejuonga Ki Teka Hin Sansabe Lab Mitsubeze Ime. Dezumbe Kechuk Tsugi Bewachin Nebub Digi Teka Tsagetsu Yuru Ya Dari Yubi Menkapsugi Shube Nanida Menkana Kegop Tumi Dele Shikensu Junile Ka Tsuze Shichi. Te Nebub XBB 1.5T ya Chida Chubina Takche Jumi XBB ki nambachi imda dari Nebub di Samlina Che Jodo Yup Imme. Janda Nusiki Denle Pasung Dojigi Nujubeu In. Thailand ki Tujuchida Tubigi Nale Gyakaptinalu Homi Gechi ki Taship Tisuginale Tu Bat Sumjare Dunigi Chaji Hubimbe.
다시 림부기 순도좀 배워진데 망률 두미디스에 다시 디술로 투긴데 준비기 갑다 다시 오미기에 대해서 다시 온사기 대 싸고디스 콘필탄이기 때문에 라렌 타운셈베 달린로 다시 레데데 카쇼치베 지도 유블텐디베 니엠 마트메 헤말로 난큐 튕큐 용볼로 자차 주니 되지기 hentab베노 이 림부기 배워진데 라기 쇼탐 유미다 사삼기 쇼탐 유미디술레 튜디스 멜렌셈베 다루 고기 라면알로 뒤지 야합딘알로 다시 사야 캐칭가 되지 휴비기로와 유셈베 다시 디술레데 튜 두니기 뒤샤큐미디에 나힐레 큐디베 인루데 따토에테 랭기준솔레 나와 마토유빈베 다네스 슈사도 지갈로데 날말로 님 숨기 남 장인기 kul로 슈로즈 바와진 데 나발레 님 숨기린로 야합날로 사모 아스레 부디베 디니즘 제빈베 델레 눕다 차 유초 카투기 산에다데 샤초 카투기 산에라 루치기날로 루마 슈베 푸니즘 지도셈베 더 나보다 나세기 자가 투주데 쇼와진 나바란다 주지비치 니슈데 자 파살루 자가 투주르 냠레텐데베 로타 뒤기 수치 핀스 참치마도 랍네베니 코네삽규니다 이사 치틸렌베니 같은 텐데치니다 리그니질 합니데 손나 삽구츠니다 드네포니스메트베 칸두기 줄람데 튜콜레 차다 양실레 샤 텔레토바 추스 딘다 카르마 숨소 딘레 튜콜레 샤다 양실레 샤로 카툴 포벤베 텔레나세란다 추치비기 테니르치 자핌로에 사가 튜주딩 냠레텐데베 튜중기 수치 핀스 참치마도 랍네베니 리그니질 합니다 코네삽규니 드네포니다 침사비나 주니 년점니다 텐데치니 손나 삽구츠니스메트베 칸두기 줄람데 튜콜레 샤다 양실레 샬로 카툴로다 토바 추세 게다 카르마 키징알레 튜콜레 샬로다 양실레 로카툴로 포빈베 잔다 투건디날레데 네술다 티즘베 남장긴기 콜레 텔레 님니게 자가 투주스템 지비잔다 슈사이테 날말로 메망세다 카타바 잔다 슌텔레 디기슐레 사람기 라디스 텐상 튜리기 톨레 베니기 튠로데 튜릭다 튜시기 샵도지메다 텔레 디즘브라시나로 데 디기 손들 타미스 카툴레 데다다 라스 카드브르비도 유비나 디콜레 튜두기레림 소디메스 콜미스도 비잔다쇼 두기 년토 팀기 든사기 세다 페미나 치랑 팀기 든살로 쩌중기 사토 엽다 데숨베 강람 둥카 팀든로 데엽 텔레 punaha dzongkha timdinlo chamchami sato tsuyese eme debeole to yemi dumi sato dinalo kese demitsugi ransui khachiwi isha sudata shuisu chida dambe chise kechinga ginangke kongi timgi dinsa sunalo tsugo se eme khasigi denlo lekorni sumni chi gechi dinda sumni du ge ni nigi tole tewa thamnida yana loktin khajang yuwangdi at judiciary.gov.pt ginalo tewa thamna se eme Duk Jutin Segi Seda Bemina Yobab Tembe Rindur Patsugi BT Compound Lighting Temple Gi Rindur Nalu Chamato Na Se Emme Rindur Ichasu Chida Nyibe Chise Du Chiru Chuse Ngagi Nangke Tsugopta Richasu Chida Nyibe Chise Din Nima Chuse Nilu Kachini Se Emme Kasigi Denlu Yondal Chargo www.tender.pt Da Loktin Kajang Procurement at bt.pt Nalu Sena Se Emme 질 zamling na shide jungthap dang thakpar du gelen bansum dang chegi uti tamba chapje jimu chegi se kitchen tamba nam kuzi yindu netablu samrup jongo dijum chemai chekhang nalo be jida dambe jise chuni le kechi jisen dungzin garab rimbuchi ujugi to lotar purpe dupchen teng tamba sonani imle dedin pomo yongi tomen namba jenna se shuwa bewime Duksegi luntengi sera beminalu duko baske thole nim jobge gerin jagar tuji tenda chope ma chunalu neko khine date chida thambegi chiche khechilu ningmai melam chemo nasalu khinegi lermebda toro sosobe thuinyol tham tonta jobge da ngapjabe nimjo tham gerin Nepal ge nechen tapu marati kada charung khasho tele lumbini chunalu neko khine yeble chwenegi thudere yemitsugi chi dun nga gesum gu thunalu dewa na seime Sovi lengagi kya kapta yumeba Sovi shabda so lecture bedo yobda di nase chipdi nöbgi Tokyo da menchugi kasesu nyeden be sha tablo logrik jimlugi tole Tokyo beni gotsu di yoble dumi yongi menchuna Sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngotu lakher yan tsogun tapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjena se shuwa bewime irwe ngota yikcha mebi nöbtsuya Sovi shabdo so chotudira pyong se shuwime de mimangi sovi lenkagi lerimde lu japchor ganda zina se wi sodep shuwime Kusa sampo
du konfil nge khangi thinkin chasang baby ipi rimluk sap chizoipi thinkin sugi tele tampara thokini ta saik sonigi thinkin koli shuwachin rimluk ti sapi thoki bemi sugi rasui sita anglu shijate thoki betupmi tele rimluk ti khachiwi kap ampin lalen thole beru yana rangi lakthi ki shesole khachiru chitupmi ipe rimluk leten shabdo gachira thopsuka rimpa shindu shuwachin tampa rangi chita na ebe ngil halita ngil gichi shechu tatupi nipa du konfil ne khangi chita nale duk nankilo yebe shen ne khang gyara gi chita gachi sumchina beru jam totobe ngil posur beso sumpa sinshu da dewi lathi madu su gyara rimluk tijude tetupi titsuya duk jutin gi shabdo tashi jutin gi shabdo duklo me lezin gi shabdo dukel nensung lezin sei gi shabdo the tapni chu I shiba nielzin da dewi la suya rimluk dinale betup sirshuni tizumbe shokjang da dewi shabdo sogen chuni da shilde phini suya betupi ngapa recurring deposit da fixed deposit ki chita gochini gi tenu lakhabe nge khana jumangoba rimlik tijidi betupi duba du konfil nge khale le me kindrel su kin sapta tup mase kelyong CSI konfil nge khang chejin da kelyong gongji zurpho da chotin mangil dukil nyensung lezin seda duknin che chejin nalu ngil tap tup mase kindrel sita jinchong gi la chuya betupi tinpa shabto jenya ngil suni ki gongche da kindrel gi nerim chu tatup mase nge kha jen chugi chithana mangil poso bewi kap mangil poso da dewi kangil chuya detole rimlukti ji di sesup I di mache jen chitha chuna ju konfil nge khangi chitha lalin tho ngil chu ti chambe tini dillu ne yen ke jaya sotup I keba shen lungil tv kap nkrc lalin tho ngil ti tup mache ngil chini ladi gallery judeya bitup I ipe rimlukti na shabtu jenya sichilda ngilten chiche gate gatani thinkenya yepi dimache ngil dolin gila kachi sumchi beru ditsugi chishichu ptf na phaplin betup sishuni debiule nabugi talefa du konfil ne khangi ipi thinrim sapti lalin thapna sishuni Drumi sunamchin karalu kuzambo seshuge tarigi lerimnalu tensendi bawatin te sanamda dewegi kole in seshuni tangachira gyakhabna jungi khatule te chala zedira besachiru mesesugi tenlu satung rango randung satung ngensungda dewegi rango randung de chunshuki se gyakhabgi mikte tiraila ngachira chikhagi satungi rig desu natem bemagoba rangi ralam zonindu te mikte ke digwe jungi sasugi khatule te sanamda dewegi sasugi khatule te luchun shuke digibra yu te zumbe san jungi wawi gi lezin te sanamgi nalu te chunshuki me te tirayu te zumbe gergi khatule te nalu japchurba be digwe beshim dalu sanamgi thushegi thekhalu te matuttu be japchur chendigibe tora mikte di rango rando te satungi nalu te zonigi tenlu te chunshuke ga yu tibeole tendigibe tarigi lerim nalu te sanam thucheda dewigi te shabto kadebra yoka te isa disugi genku kadebra badigibe yoka gikole te tudugi lerim chipini seshunila te tigi tenlu te ngachi janragi khatule shobe ushindu sanam thuche tewagi te lerim dochin te kyunga nobuyu seshuni te zumbara kujungi badi te jutsin onchu te kora sanam thuche lezin sigi te doch te kyoshabzozin gopengwa sabbe to chashu ga yu seshuni te zumbara gergi khatule te nalu te thuche de sugi thekhalu kachigi thekhale bero te japchur chimi te chonjeba te sonam onchu yu seshuni la te na karagi te thekha to namendelu te gaso che seshuni ta tamara ta na tuwa din nalebe shudabachin la ta ngachira
mise mashogi ta tato bewachin te ta nagi bewachin te sanam tushe tewa se imbe te zumbe sanam tushe lezin si se te mihecha da suchi te chala zibdalo te sanam da dewa gi bebe bedalu dinalu kebarchi kachi yubina se sanam tushe tewa gi bewachin chala kachi zido yubina se sanam tushe lezin si gi bewachin chala kadebe yubina se mise laluchi te isagi te la chorate bewina se yugi te toba kimedu ani tamarani chise na selana 해마 배워진 마바 아니 같이 이상이디 집에 인스 주니라 때 니동 주둘레 배워진 때 손들게 라디스 배워진 때 가라 때 레진 셀루베 때 같이 중기 카툴레 지테 이스 주니 텔레벤 때 같이라 선음 티제 때와디 다 라겐 배워진 고마 카숨 바디 이스 주니 담밤디 같이 모세 와진 같이 아니 티제기 티체데 속에 네체기 데센지 이스 주니라 다 네체데 남이 섬에 같이 해발라 같이 모세 쿠기 케펜데 같이 예서 와지 지딩아 저라 밀로겐 마톰니게 된 로벨라 데 네처럴 레지메에 와진 겐 미토베 땡이바서 와진 치디 레지메 라베도 와진 데 마저라 미첼로 남섬에 펜토베스니 되게 데 겐쿠 지딩아 저 네체기 겐쿠데 바디 수준이라 땡이밤서자디 다 치디 레지메 잠지게 미토베 발라 데 딜루 종더 미체기 요키니데 남섬에 레지메 요키 셰 고베 아니기 된로 종달에 카마도 진급데 가지 아니 내가 저기 레림이 바디 종달디 슈텐도 스주니라 다 레림 소바디 티 세와친데 마쇼라다도 같이 개카 배워지 여기 주의가 베니디기 티다 짜체조 마쇼라 치칼레 낭들 베고엘라 아니 배우다 치카기 있으고래 마쇼라 코라파 사고 타에서 안좀나 라비투비기 티체베 땡아치기 나베고래 데카라 가리나베 베니디기 마기 마쇼라 티나 라 레지메 주미토벨라 아니 배우다 다 릭셀기 톨레베 십셀기 톨레베 네캅삽 티체 첸릭 마로 땡구니디기 땡아치기 라겐 숨범디 리파삽기 톨레베 마로 네캅마도 띠니기 겐쿠디 예스주니라 라슬라다 거르체 다 디좀버나 나로 페이페이브라 슈다겔라 다 sanam tuche lezen sedi bewajin tengi tong chudule de shizuk beno mola tane be budalu hema isa chigi be de bi ladi tare isa ni be budalu tigi kepenchi kadebe yoga nagi isagi bewajin mikte zora de kachilu de zo tendigi be chala na do ani chila yes ta thekar nagi diogi lendi shudo chi bewajin la chirtangi tachina sanam tuche tewagi lerim dochingi sundo zumbe nyama bewachin inlo nikton chudu senseki panalu sanam tiche tewagi be taz thabdebe debe bedenu se shuni indigi besa chure ta televa inlo nikton chudule gozun shimda ngachigi ngomadi sanam tiche lache khatanigi kenkudi tengachigi pakdebe se shuni te chi di ngachiragi sanam tiche gi ri deso sonigi nalu ta deda diwigi sanam tiche gi sortep chashi the machine chamchi ta tiche di chamchi tsomo gi mitwa wala nida tituigi sorte chashi kochiwigi chashi duswe ta ngajere khatule that topsubbe the zodi yuse shuni binla the chirtangi da nidalu tiche di tsoma chamchi gi mitwa ninalu taru phalu sago ninalu tsugo di bedi bere pena ta chum thani gi machine chi bedi bere ta gezachi thani gi bedi bere ta the machine di tsom chamchi mitwe wal the niswe phasago nalu ngachi gi ke dibe the tiswe tsuk dibe the ngachi khatule nisu chashu dibe yuse shuni la the chirdangi khebadi gachu masawachin da jungi khatule beigale the ninalwe mi chechilige the minuse shuni me the chirtang jungwangi the chonla lezinchi bewale tendibe the ngachiregi lena da tituigi the milob diswe tsunigi kepen duwala the tsunigi kepen yebagi mase the misulu the kochiwigi the japsu diswe the disakalu pitsubigi kepen diswe yuble tendibe the kebon ngomadi ni yuse shuni la nalura chi ka kongi joji ta mise laluchigi de ta sanamba sui kadela mosawachin ta isa tengi gi de me halam chada suchira imbe de shabto diswe de yupji de dewa tabgo da isa ngi chara da dewa tabgo bebodelu isa chibe bewachin de shabto leninalu tab dedo migi de zoachi chumme se ani bodelu isa ngibe jagobigi kefen bomchira thomaga yan isa chikabe jada bachin la behinalu tab dedo chik mise wala yes
Mabatu dense shuni la misigi katule toto sanam tichi tewa da sanam tichi lezin se chi be thongo mi di chi ka chuma sawa chen sanam tichi tewa se mi di nyen ta fulera Nas. rota shuni shugo ge kablera sanam tichi tewa se nam se yonda be yasu duba Nas. te sanam tichi lezin se mi di jungwang ge lezin chi be gotsu de be toto longo du lasam ji yasi se shuni te chirtang gi tachina lerim dochin gi katule se de be judo zumbe te ngachi gyangku de sosobere yu se shuni ngachiragi bemigi lena de su khoi khatul benimi se shu sanam tichi tewagi gyongku di ngomba kongi tichi gi ne setani da te negi jongdar giri dizumbe pise de sutani gi gyongku di kon pop di mema beshimda sanam tichi gi ri gi tinalu la che khatani bedi bure chonde gi ri gi khatul bedi bewachin te sanam tichi lezin se imale tendebe te ngachi gyongku ro so su yin se shu lasla ngachira gya khamna bo chin ta chongi lam te de chongla beni gi sago le shachira dula te ta nagi bo chin ro te dam khadi te ta ngachira sanam gi sago na lo dam khachab digi be te sanam gi chuchegu te chongla thab imbe te ani tambara ta sanam gi chuchegu chongla gi sago na lo te chongla thab go mi gi ne den ji da ta to chen se bo chin sanam gi chuche te kachira na den be digi be tami ga ani chi le gu chona 레비처럼 손도 손배 때가치로 총라 젠 유디비로 다 쪼어디나 끼고미니 쪼어라 때가치 마치 네가 남로 굽주 고정 날아파임벨라 구츠빙알로 때 남로 굽주 고정 날아파로 네가 같이기 날로 다 미세 가라기 켄사이 때 손남기 투치도서 말람미강일 남이 삼이기 말람기 강일 때레 가라 때따레 똑시기 라베고 라모디 디고 텔레선음 투첸디로 자본주기 카톨레 도람난디도 디보달로 람치미 텔레 게르기 카톨레 디카게 동아 튠디기 베탐펠 베미치미 텔레 타날로 ngare기 친나타 nga레 미나비 부스임베 nga레 친날로 튠랑진 요어디 베디베로 디가 텔레 모토 선음 행칸날로 슈스 지 비와 조디베로 테디 마발레라 탑람 메베 텔레 타날로 선음 투체 테오기 테오기 사날레 휴질랑아기 다 유칼로 칠랑 지고니기 된달레베 대지보달로 다디 치질레게 미 로중기 자펜중기 말레 장하진 질레게 미 텔레딩 아치미셀로 참마수 디나 람루다 틱 디고베 텔레 이컬루테 겨치나로 로치나로 체체 칠랑 질레게 마톱 디타니벨라 키팁세 라비멜라 다니 투베베 니나 톱톱시레베 데디나로 미 가치라 미루미 찍자니 자리우 데디나레 칠랑 토베디 질레게 미 베올레텐디기 텔레 지ing하게 아니고레 노섬타 텔렌디기 17베니 구치지 있으시니베 다춘 나기 가데지 투차 같이 좀라 나된 베디기 베템플 비가라 다 투차디 다니만 가지기 나 뛰니디 남로니 돈 둘레 구치지 있으시니베라 남로니 돈 둘레 구치디기 다도 순수기 반나로 데 칠랑 파우텔라디 베버친 다 담바랑 같이 칠랑 파우텔라디 구치지 있으시니베라 나기 손랑 제남 자비기 슐레 칠랑 파우텔라디 뛰니 구치지 남로니 돈 둘레 구치베 다도 순수날로 데 칠랑 베버친 다 입시 칠랑 지동 geb자 급자디지 당가지기 아님지기 템플베보 위에서 쉬니밀라 텔레디기 슐레다 지디 나치게니 자 푸니기 좀 텔레 춤두니기 좀 춤두니기 데 나치기 나면 30설베 디가 나 마슈칭 아체다 침사에 제가 개합베 비디기 제가 개합날로 된가 개합가 알아 개합 타이메 봐야 셰 마셰 가즈메 10설베 데디보다 제가 개합날로 튀미디 dumra치 딩아디 당아치나 곤세베르 봄 텔레 자셰베디베르 봄베로 다 손들기 되네 좀 집에 아니 나서 인게나 버제 커머셜 슈운베 몰라 당아치니 미 지기디나로 시수베드 텔레 미제남 가라디나 두마움베 베미잠 지티베베 베니디기 당아게 합진 칼레 수이베베 때타니 다 출랑디베디베르 다 게르기 카툴레 구탐방아 지기 된베베 나 데베비 디다 조베 텔렌 춤두니기 투시르세 데 구당방아지기 된베베 다 나루치 다 다치 날레 데 슈나데 데다 나기 사기 보아진 데 쪼라 존다르다 데 좀베 십스 아니 좀에 고로 텔레 네세기 십지베니 아니 베보들로 다 로치칼레 다 추셔디수 가라 데 나딘베미 이사 소소베 데 나부기 존다르 나베 베보들로 존다르 보아진 같이 좀베 나도가 디기 파 유업지가데베 주인가 다도 전설라 lasla tachinga judo zumbe te jongderde nam same khachela kachuma sojin khadita khangi be cheba la chidi chichedi
네세다 피세 옙데 데 남이 삼에 가치해라 니발루 다티 네세다 피세디 옙참치게 미토베 종다디 미와친델레 밀루 켄네 메발라 아니베니디게 종다데 남이 삼에 가치 땡아치 카툴레 베와치 당 니동 주두기 슐레 베와치 종다레 미첼로 고비기라 마도 마치기타 딘게데치 삽 지수베베 데 종다레 다 롱아나 가치기 똥타 숨다 갭잘합지 종다 테놀라 디게 남이 삼에나 다 레진 세세 랍니미 로 게르기 송들 베미 솔로 랍니미 공기 티치 디수 네세 이미수 공기 탐펠베 델레 마 tammadure ten bewachin tengachi khatule jongdar jimi chuge te lalugi thitani jongdar thobe lalugi thi map ju gole chokho chamni na jongdar thobe te karalu phinsum chobe karalu phen thodira yi isishuni lasla ta nalu ta ngachiragi gekhabgi lamluda thibachin te ta jungi ongi isa te jungi ongi lesin desugi te mikpa chora te ta gergi bematsubi gi sago na la pa jungi chama subi gi sago na la phalu te lenthap be jab churchini de ma mona tane be bodalu ta sanam thuchegi na bowachin ta to zumi gi neta na bowachin gergi te tenalu te temple besubi gi neta nge dobala tane zum be bodalu nabugi isagi khathule ta gergi besubi gi sago na lu gerlura gokapchini gi na loe chorimchi kadebe didoga yes shirtangi ngachigi ngomadi gyongo kachimo sawachin sanam thicheda diwigi shabdo di pini di in se shuni bela ta ninalu tanagi sundo zumbe mi mashuchi gi ta thuji gachi nammo sawachin sanam thiche lezin segi gerda chikalu dodin be mena se wi thuji nami du se shuni ta chirtangi ta ngachi gi phalu ondbe jendbe zipdochi be wachin gergi chomi de ngachi choni mi se shuni gergi bemi de ngachi gi beni mi se shuni ta di beni di phabe jada ta chirtang dana sanam dongpin gi chindae na lu du te tachinga chi lu chi labdin la ta pena sanam thiche lezin se di jungong gi lezin chi bewa leten dibe ngachi gi shabto tewa di jugya khap them the khale ba te chu di be se shuni la te chirtang gi ta ngoma be jotu bachin ta khore gi nalu yibi gi chache sorte ta khore sundo zumbe ta pawatilar de chikdong gebje de chi phale ba tombi gi lu ju te khongi bedi bere ni sorte gi chache dusun khongi kegol te temewa be shimda te khoralwe ta animchi milade ta yega megade nga shunimi te kadimchi be jotub dawchi be wachin khongi nalu yebigi sortep chachi duswe nga chi shabto tewan nalebe te thopsu be zoda bachin khoragi chonde dule keben yebi gulu phalu yebi mise sanamba disugi chichi dule penthoni meba nga cheralu yebigi milu mi disulwe la ani kachulo lambe te nga chige techuni imbe se tani boda shumongi lezin semidi te chirtangi lezin se labgomidi ngachilu ngachi moswachin chidi ngacharegi bemigi lahadigi ngachi monde sagoya ba ta dujanda lezin bere nevreme moshila ta chi khatule bewachin midigi shabto de shugose moshila tani bodalu ta chirtangi ngacharegi gyonku da titiwigi te milob de lash ngachigi nalu mitob de lash yebale tendebe ta ngacharegi bemi lahadigi beshimda tolobe nelebe tengo be to logically ta zipdauchi bewachin ta nigi nakab madu be tenshimda te misulu shabto ten di khache ba tani bewda ngachi khatule bewachin ngachiralu yumigi shabto tato shabto temi yumi duswe te misulu teni se chonde ba dusule teni lamlu se shune shule bewda ta ngachi nalu kachi moswachin b2b se la business to business chonde te pena ngachi yumigi chonde de ta pena larche khatani gi chonde gi ladi te pena na gelupo zumchi bewachin ta nida larche khalu tami gi chonde chamichi bedi bewachin ngachiri gi machine duswe khonlu teshimda khongi be shabtulu tesube sonigi ko kaben nina yu tele chonde le ngachi gi customer direct customer ngachi gi na sanabad dusule da benigi gokabe nina le yuse ta ani be yuse shuni to nale shuna do zumbara chora ger iru te juwangi lezen iru ete lapthu digi be labe wachin se ta nalu chi shuge ta to nale shudo zumbara te ta rangi te temple bewigi thuche disu te lok yamche da choko chapko dochi be wachin digi shapto da te soe phukop khache bala to be wachin nagi te tamdi bewigi thuche disu gi yamche da te sothep gi chache disu kadebera te topsubbe zodigbe yoka kadebe chapdigbe yoka anichila lasla tani di tangachigi tuchidi tangachi nale tuchi jemi gara mise gara indira beru ngachigi tuchidi jebang mungale tuchidi ngachile jebi ngale ngachigi shudola karalo ngachi khatule
다 스페 파스 에슈런스 숨을라 연락이 자체도서 테리버리 같이 톱수비기 같이 가둘래 개랑 숨을라 다 같이 스페 파스기 연락이 자체도서 같이 날에 톱수비 뉴쇼 같이 롱가디 같이 가데비 이로 같이 잡도 비수배 콘라 다 같이 데좀베 투칠 탐벨베미 중기 베디베루다 게기 베디베루다 다 다치 나기 순도 좀베 다 사치 투체디 사치 탐벨 베자베베 텔레 님치니치 야나다우치니치 라베 텔레디 고자다 라베 마토 냠주기 짜시 냠주 베미 담발로 짜시 마토 니볼로 냠주 베미 마토 베와진 대다도 테모치 같이 미세 뇨메들로 규유 주 탄줄로 아니 같이 게합다 미세로라 규유라 아니 비디디 같이 가둘레 같이 투치 가지라 뇨디기 베로 다토토 같이 사고디 당아치 다루 고 소남 투치 때와다 고 소남 투치 레전시기 좀베 사고 같이 구팅아 집 심마습라 같이 게르기미 곰집에 게르기 총바지 비는데 다 사고 레샤베 장갈 레샤베 치미스벨라 다토토 같이 사고 고마디 다 분나카 종카 로비사 셀라빈라 로비사 로유 파 준디기 배워진 다 투치디 같이 레 총sob이 투치디 가좀라 바운디 베루 짜치 모톱다 조마습세미라 같이 팔레라 가라 같이 파사치 운실레 디 라베투베랑 같이 조탄돌라 텔레 디다도베 다 같이 종카싱 할루 같이 연라 투치디 짜치 연라 이사도 술래샤 미니디기 다도 같이 나팀불루 파롤루 텔레파로 비살루 텔레 같이 다 종카 캐치 겨 니장아 코르첩 주미기 데센치 디디라수디 numhur sum dechi da te mi trudin dechi tabuna buta dango chuni kor chap digibe te georina lorina sare nyusho lorina sare nga chigi di shapto phisubbara nga chigi ela chache du se da ba tele ta geogi gapda mangi ap tele jongkhagi sonam gupen suda chiga nga chigi sunde phibebe cheda anim chilo geogani nai cheda anim chilo ani nai se nga chigi digi dusezo bebsina de shapto de phido se shine lasla 다 나루 슈게 다 다치 나기 때슈 도좀바라 때다 네세기 십제다 때때좀베 날레 다지 때 순데 때당아지라게 함나 배워진 썩이 차탕레 땐디기베 투시 유로라로 징아지라게 함나로 라렌 타마스비 네당두스 아네 배우들로 당아지라기 날로에 때다 마바 때 튕겐 가라디 메사모 이로에 때다 십수 베디기 베심달로 요규투비기 투체 서튼 베니날로에 가데베 준주기도가 때때좀베 네세 십제기 람루지 가데베 베도가 아니지라 lasla tatuta nesegi kollebe juwachinla na ta ngachi duge kamnala gergi chongdel tichigi tokalebe chongdel ani bemi ko chenga dechi yela teru sonam dongpeldi geri katule da jinda bomchi mela tele le진세 ta khongi tiche desu ngachara na gekamna chomi desu kara sonam tiche tewage katule ngachigi neseda disu tele piche disu kara jipse bebe te konlo lakernabe ani chu konlo kongi be temple bedola ta gu ani gi kefende kachi eso chidi ngachara mise chugi nyodala chidi nyoda wai jungi neseda piche disu kara takche benu sewigi konlo kefenche ani ebala te tana le진세 silabnimi roger 송델 바슬로이 labnimi kongi berorala ani di jungi 십제 베이냐 시골에 콘랄로에 아니지 옴메발라 다 티디기 미셀로 좀다 담마디우지 미테니 메실라 데 믹디디 아니케 딩아지게 아니 네세기 레림데 남스메 레짐 주디에 스슈닐라 다 니바데 나기 두어디다 십셀 마도 다루 당아자라 게캅기 네땅다르베 마도 같이 베이서 와진 다 튀기 태카입다디 아치 라카둘라 nga치다 밀로베 딩디미 텔레 facilities 다 니소엘라 메데 남스메 딩디미 짜디 겐돌라 데보다 nga치라다 implements 짜치기 태카입다 텔레 티 마도 안줌베 와친다 nga치라 소놈 티치 때월레 다 니동 주두기 슐레베 nga치기 쨍아데지 텐디 다리 나바베 와치 미세기 마 히디 스슈닐라 다 다지기 디와나 아치치 독바칭하기 세게라 다 레진세다 게르디 덴두르 베도가 미나스 와진 덴두르 베니미스 슈닐라 당아치 중기 카툴레 베와진 다 총델기 카툴레 잠지 따니 멤베발라 미세게 카툴레 따구디 나미사메 카이 데 미세 카툴레 베와지로 자찰레 주탐 데치기디 코라 딩디둘라 데 티디세 뇨수벨라 텔레 다루 자찰레 코 케치 데치기디 티디 카체 데보다 뇨미스베발라 아니루 데 중기 마발레라 데 론기 시스템 디스둘라 다루 자찰레 다코 딘추 데치디 TD 카제 데보다 론디 톱디베로 뇨미스벨라 아니기 덴로 베와친 땡아자라
치 개갑 도람 자판 중로 젠 개갑 속이 도람기 티디스 토미데 가체 레진셀루 때베 콩기베 텔레 라카타미디라 아니라 때 치미레레나 티레레 베르라 개갑기 될로 개편지 멤버라 사안디벤디 가 배워진 찌찌 덴두르메 가자라 찌찌 차로비 있으시니 나루 슈게라 ngosablu ta sanam thuche gi tikha hibdalu te la khatambi gi loju te rangi te yukhalaba shedi gi beta di besa chire te anebedu inru thinalu jinchong chi kadebe de jinchong gi lamlu chi kadebe dindibe yoka sel ta lalu chin la fa taw ro chi bawa chin te thuche di su ma tsanai jim te anebe namebe ku sheshe ge anebe thomi be anesul ta wa chin te ta thura danzi te machoba chin te shapto di kadebe phido ga si gi te tokba che chung da su 진종 달라 가담다기 람루치라 레스 당아치 사람 티치 레진세기 카툴레 라칼루 타니 카니 베위스 슈니라 치디 기옥날레 유비기 틸랑 파우틀르드수 델레 니바세 오돌루 nga치라예 나 이상태와다 룬추이 사날레 팔레 타미기 니라 다치땅 나기 순도 나기 숨미디 기옥날레 파 유미디 이세 슈니비라 단니가 해만기 융기 nin kaplu te khona gi khelang se da thidibe te powertiller chiogre renalu te powertiller rere se dibe te jungi khatul be dibe re te nida thidibe te ru miselu di pen thochi se shunil in di besachure te kapchile te ta jungi khatule bese doram be nanda mam machine be thichibe nam mam te bo ninalu gobi gi sorte chachi disu te tebe miname bala tisung re kharang achire khatule de nyoshimda 대표고 인베스슈니 때 찌땅기 도토 사람 티치 칠랑 파워틀 드수 때 기옥 날레파 때 둠드치 안에 리미디 땡아치 카톨리 배워진 니송아치는 록 피심다 땡아치기 제니 케빈 마주마치 양 충구베 고바친 니 충구베 떼게세 때 안에 주디 베드베레 때 라루 때 칠랑 파워틀디 때 커버리바베 코르루 난도 좀베 델데 남치기 바나사니기 슈운데 때 소디 야습달루 때다 니 중기 찰랭이 세가레 나메사메 레지메 다진치 탑마 수베에서 슈니 인디베드베레 때다리 나처리 같이 베도서 와친 아니 기억 날바 유비기 틸랑 파워틀러드스 카라 록디 마치 두도 호세 슈니 때 캐펜 메바친 때디 카라 같이 두심다 때 코나로 고비 충구 베와친 충구 때사 bombe 와친 bombe 같이 고미 참치 마토치부 다 태병아치 테니미 이세슈니 때 네메마친 때 다치슈도 좀비 셴 틸랑 파워틀디 님치널루 때나 가상아님 인더 두버 센스 베와친 틸랑 파워틀 님치널루 직동압 제인다 직동압 제레 tiru dinja di tilan tami dilu tego se shuni te nabu I kensai kasagam makub gi gonde zebe kapsulu ta tenalu nimchi labe udalu liter ge da gugi bana juila ta da liter relu chigje nishure ya zebe gale chigtong abje de mise khatule duni me washimda ngachi khatule khakun ke de be pa jingu bigi ne tanglu hisi se shuni la tani be udalu dari ngachi gi lunchu kha ji yubila tanga shacho Dzongkha na bewachin khangmalui shacho Dzongkha du kongi be tado se shuni ma lhosam khatu bewachin ma gelifu sarbanglu la tanga ichogi nalu bewachin na bajulu tanga chena nupcha khatu bewachin parule be tadi se shuni ta nisule ngachi khatule hinsan sabe taben chilang pawtle de su ta ne be jadi yubachin te inchimichi log de dudbe ani nalu chi ta nagi to shudo zumbara ta makhugi gonse di ya jobe beodalu te phile thumbigi lachadigi pha sirotanira malam dochi bawajin te isagi khatule tangobe isagi khatule tamdalu tlen nalapha shabto thothu phini nalu thomi hogala toden ta dinalu khasa dachi shudo zumbe in the druba sensigi nalu jungi khatule lentap mangil subsidy selap mewal te lentap gi mangil nandi be se shuni nigi be ngachigi kachulola tebbe zeru jumidi se nilebe nembedo se shuni te indi bedibere tari gyakap gi peljugi netangle tendibe khasam inda dimbale ya gozundibe te lendab gi mangil ngachi tobni mi se shuni tani bewale tendibe te ta ngachi gi nimgi latide ngachi gi yasing chapchi se shuni jendeji pawtila pena pawtila zumchi bewachi nimchi nalu sumtong nijemela misegi khatule chiktong abja jungi khatule chiktong gebjebe be sumtong nijeng se shuni indi bedibere ta sumtong nijadi khabaribabe miselu kedabachi ta natimpu parule phadi halamchi te kongi dobje sube se shuni bedibere shacho khato losam khatole imidisugi bemisube se shuni nigi te kefin lu mekshim dangachi kachi beise wachin nedale jasha changa dechi ma phapshimda te tarigi nalu
nikdong dinja ngapchu That's gupap dibe ngachi nebe bedi indi bedi bere tatari shacho khatuda rasam khatugi di gonchabe se ngachi bemesu bese migi tatana ngachi lu nyokshi dusu ke di yuse shuni da nedachi de ngachi khatule se shunlu yensen paung se shuni 다치 나다 중왕기 레진다 테숨베 중기 예사슬루 슈고멘도 다 게르기 테 촌절바치 베베 보들루 나처라 투체 나덴 베니나루 람루나루 탑마데웨 카데베 두가 텔렘 퓨세 징기 테 투체 나덴 베니나루 탑데 힌기 콜레치라 클라스라 다 투친 나딘 베니나디 다도 순수디 땀마데오 남세메 bom지 마틴 세션이 베일라 대니 뭐 구즈붕아 배워지면 됐다 고 땡게 생각이 가둘래 대 나든기 초담도 수 맞지 마자 네마 남로니 돈 줄로 해말랭아 지나로 투시 땀마데오 두사 내가 나든 베니기 초담디 쇼주 갑술로 공이 가둘래 요시케디 요시지규 야 손놈 행각이 가둘래 나와 구글로 야로 말로서 디기 땀마데오 둠다시 튀에지시니 비 다른 아버숨치 배워진 당아 배명고 게르기 총바 가라베디베로 나든 베니디 가라 중기 람루다 티디기베 답디도도베 가라기 나들 베데라 유세신이 베라 대 퓨세기 테가스미베 나기 퓨세디 다타치나 도신기 소남 투치 테오기 도신 가들레 슈데 디즘 날레 슈도 좀베라 다 퓨세디 nga치기 답페나 nga줌지 베데 베와진 다디기 톨레 다르나 다니 마줌 녜마 nga치기 구즈붕아 베와진 데다 십제 잠디세 미 투치 십제 테와세 미 베베니디기 다 공개 된종 아제게 된종 대 가톱 차집이 야스스 신비라 대단 소남 투치대와이 가돌레 십제기 레림디 구수실레추 당아제기 베디베로에 탐탐사 말레 뜬베 나탐벨 베니면 마시나 담바라 투치디 가dim지 레줌 치가 피게 합루 라베투비기 투치디 가지나 라베메투베 가지나기 사기 녀당다 튀고벨라 다 사기 녀당다 튀베 가지기 예합치가 조베 딜레줌도 로파레줌 베우면 가지나 베투모세 노텐 나 첨차서 나뛰어다 버신 데디기 나차라로 담방아차라로 기후 니버 예합로 구종견이 그냥 가도 나 디베올레 데디 가지기 다른 아버 뜸달로 당하라게 내 당숨 집에 베 버신 내가 지기 담마라 니숨 되지 뛰신나 델레 니치 소남 추체 때와 가들로 소남 추체 때와기 이산으로 퓨데 디기 퓨세 십제베니기 될래 대치 나자라기 다시나로 라베도로 답 데도도 가데베두가 디기 라 가데베 베도바가 텔레 유림베 다다도 테모치 가지기 좀 주두 자니 멤버시나 다 가지기 사지 좀명할래 다다지 공로 수도 좀 베테 롱아디 뉴쇼 가지기 디기 샵도디 미셀로 샵도 퓨고비 카체 다니다 티디기베 가지기 다 슈마기 유림베 디기 라 가데베 베도바가 나자라기 십제지 참 텔레스는 투시테오이 가둘레데로 팔레 십지도스 마투베 시나베디베로다 텔레 필테스 셀라빈베 텔레파 나나베디베로 슈세도스 가라 슈세카데베요가 젬카데베요가 데스 가라 슈세베데도 내가 자니다 티드라베도 스슈니라 그렇지라 데다 도토에데 날라파데 데다 chala zebi gana du te nalafae te tuche desu te gyukhoda tundigibe nadenbe te tempel lejumbe jono yigire wayu te tari nasumge te khatona mendlu te gasoche se shunila te lerim zinami karalu te ta zora ngachiragi tuche tempel beru dai te khachira beru te rangi rangorandong thachi shudo zumbera te satongi thikalu te sanamgi thunkenalu te yadatani dimbe te sukaragi te ta nale phimigi shabdo diso jidigibe te zora khasedi te ta sanam thushe tewagi bawachin chala kachi zedo yubina te ta tare isa khangi be jobe bodalu lezin sigi bawachin te khongi shabdo kachi phidoga ikole ko khase jojo onu yigire oyu lerim zinami karalu karichela Dugi nyento timgi dunsagi seda pemina tsirang timgi dunsalu tsudungi sato yubda dezumbe nganglam dunga timdunlu deyop tele punaha Dzongkha timdunlu cham chamigi sato tsuyue se eme debeule toa yume dume sato dinalu kese temitsugi ransui kachiwi isha sudata shui su chida dambi chise kechingagi nangke kongi timgi dunsa tsunalu tsugo se eme kasigi dunlu lekorni sumni chi gechi dinda sumni du ge ni nigi tole
tewa thabni da yana loktin khajang yu wangdi at judiciary.gov.pt gi nalu tewa thabna se eme Duk Jutin Segi Seda Bemina Yobab Tembe Rindur Patsugi BT Compound Lighting Temple Gi Rindur Nalu Chama Tona Se Eme Rindur Ichasu Chida Nyibi Chise Du Chiru Chuse Ngagi Nankyo Tsugopta Richasu Chida Nyibi Chise Dun Nima Chuse Nilu Kachini Se Eme Kasigi Denlu Yondal Chargo www.tender.bt Da Loktin Kajang Procurement at bt.bt Nalu Sina Se Eme Chir zamling na shide jungthap dang thakpar du gelin bansum dang chegi uti tamba chapje jimu chegi zi kitchen tamba nam kuzi yindu netablu samrup jongo dijum temay chekhang nalu be jida dambe jise chuni le kechi jisen dungzin garab rimbu chi ushu ki to lotar purpay dupchen teng tamba sonani imle dedin pomo yongi tumen namba jenna se shuwa bewime Duksegi luntengi sera beminalu duko baske thole nim jobge gerin jagar tuji denda chope ma chunalu neko khine date chida thambegi chiche khechilu ningmai melam chemo nasalu khine gi lerimebda toro sosobe thuinyol tam tonta jobge da ngabjabe nimjo tham gerin Nepal ge nechen tapu marati kada charung khasho tele lumbini chunalu neko khine yeble chwenegi thudere yemitsugi chi dun nga gesum gu thunalu dewa na seime Sovi lengagi kya kap tayume ba sovi shabda so lecture bedo yobda ti nase chipdi nöbgi Tokyo da menchu gi kasesu nyeden be sha tablo logrik jimlu gi thole Tokyo beni gotsu di yoble dumi yongi menchu na sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngoto lakher yan chogun tapa layo choktam aida alui thutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjen na se shuwa bewime irwe ngota yikcha mebi nöbtsuya sovi shabdo so chotudira pyong se shuwime de mimangi sovi lenkagi lerimde luchapchor ganda zina se wi sodep shuwime Kusa sampo du konfilnge khangi thinkin chasang baby ipi rimluk sap chisoipi thinkin sugi tele tampara thokini ta saik sonegi thinkin koli shuwachin rimluk ti sape thoki bemi sugi rasui sitha anglu shijate thoki betupni tele rimluk ti khachiwi kap Ampin lalen thole beru yana rangi lakthi ki sheso leten khachiru chitupni ipe rimluk leten shabdo gachira thopsuka rimpa shindu shuwachin tampa rangi chitha na ebe ngil halita ngil ki chishesu tatupi nipa du konfil ne khangi chitha nale duk nankilo yebe shen ne khang gyara gi chitha gachi sumchina beru jam totobe ngil posur peso sumpa Sinshu the Devi Lathi Madu Sukara Rimluk Dijude Tetupi. Titsuya Duk Jutin Gishapto, Tashi Jutin Gishapto, Duklo Me Lezin Gishapto, Dukil Nensung Lezin Se Gishapto, Tetop Nitsui. Shiba Nielsin the Devi Latsuya Rimluk Dinale Betup Sishuni. Tizumbe Shokjang the Devi Shapto, Sogin Chunita, Shilde Pini Suya Betupi. Ngapa recurring deposit ta fixed deposit ki chita kochini gi tenu lakha be nge khanda jumango ba rimlik ti chiti betupi tuba tu konfil nge khale le me kindrel su kin sapta tup ma se kelyong CSI konfil nge khang chejin da kelyong gongji zurpho da chotin mangil tukil ngensung lezin se da tuknin che chejin nalu ngil tap tup ma se kindrel sita jinchong gi la chuya betupi tinpa shabto jenya Nilsuni ki gonseta kindil ginerin su tatup mache ngekha jensu ki chithana mangil poso bewi kap mangil poso da dewi kangil suya detole rimlukti ji di sesup e di mache jen chitha suna ju konfil ngekhang gi chitha lalin tho nilsu tisambe tini dillu ne yen ke jaya sotup e keba shenlungil tv kap nkrc lalin tho ngil titup mache Nilchini ladi gallery judeya bitupi ipe rimluk dina shabtu shenya sichilda nilten chiche gate gatani thinkenya yepi dimache nil dolin gila kachi sumchi beru ditsugi chishichu ptf na phaplin betup sishuni debiule nabugi talefa tu konfilne khangi ipe thinrim sapti lalin thapna sishuni
parna shawari sarva zora parshamanaya soha Om Pishaci 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 parna shawari sarva zora parshamanaya soha
takchang pefuseya shumi paro taksangdi paro zonka tsento gyo yugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamsen cheto to da ziji cheto to be chadi yup i taksangdi paro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada doji dologi nampa beya je sudo yup i taksangdi nomkor lamle dün chuse sum teji kanto be jeuda hyutsup i Ugen Guru Rinpoche Dulu Chundi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilavi Kap Taksang Menchin Chusum Yubi Nale Tsoche Sho Paro Taksang Singe Samdu Chavuna Chundi Chogel Dologi Kuru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta Yoga Sumda Dewi Choga Lesha Chira Telu Baasha Timase Lo Sumda Dausum Tele Dunta Sumda Shaasum Duba Na Jubagi Matse Sanne Dikhargi Tsen Dudrachendi Tamluta Di Ne Dikhargi Sumabe Kyunanu Te loju chida tiwajin Ugen Guru Rinpoche kurtu singe zongle paro tasanglu chumda khandu yishe tsogegi tamo chilu tudi Ugen Guru Rinpoche dare yubi sanne dika den tang yuble miya taksang setele tanu. Ne dina chabgyu ngawa namgegi tsula khan jini tuje yuble chilo chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgegi lamigi tugi gongje da dun tsula khan pima yugi shinkam zumdi nga chera ngima ngai kedo yongi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato nga chera karagi jeni yup i ne diga laga tsochesho sum jeni yumidi yang guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba nger ngai tele la chepelgi singegi kudung chude melam katap thup semisu jeni yup i te ne diga hyuba tsamgi ngeson le tuni immatse ne dikha tenzin gi kebu tamba na chempegi singe da sechi luchilu sange mi jutun mela tizumbe jikin tirap tukchure guba geshe gündurin cheda jenda jen duktop lesha chigi ne dikha duba nadi duba tobi bi loju yeble jinlap chinchi da duba nasi ne kedu pakbachi ya i Jandra Tunga Dinale Nesul Jandra Shuni Tamar Nisodin. Junta Sagi Doji Lubigi Puna Kalube Sane Kagi Laka Sumgi Lamda Junta Sagi Tuchinsu Kojanai. Zamling Soyu Tsobagi Namduna Lubete Lamtarin Salpalu Dotul Tamidisulo Kari Lale Tabjugum Dusevinde. Tanesu Kasedi Vishuki. Junta Sagi Doji Lubigi Sane Kagi Laka Sumgi Lamda Junta Sagi Tuchinsu Kojanai. Lamda Tunchin Sabdi Sulu Tashi Leder Dia Tari Puntang Dewa Chimigi Podanalube Nayubi. Punaka Tewangle Kelo Sumsonga Lami Kincho Doji de Chuka Dzongkha Gedul Hagagi Lam Sabbe Kojanai. Telam Kincho Gi Kelo Gelu Kelo Nadzibishi Timbo Tangu Nabi Thorim Tsula Lobdeda Jagar Waranasi Nabi Tsula Lobdena Lo Chape Suzi Pime. Taro Kogi Tarigi Konedi Mashui Hema Punaka Kurutanga Gudin Lobdana Lo Libibe Chashuno. Tele chuka chapcha gyo shema kha sonam se lhagagi lam sabdi wandi kaji gyo nale kelo sumso gulame tauchulu leda na yupi khogi kelo chutamlu gelo na zibishi puna kha seula sheda da paro sanga chuko tele tangu nabi chula lobde suci di jemi sheda khale sha chinalo chape suzino taro khogi tarigi koni di majibi hema talaka gyudin lobdanalu lebebe chashu yupi me te wangde pora atange ole kelo khechike lame chado di punakha shengana lungka tangsana lhagagi lam sabe kojanai khogi lo chutamlo ge lona zibishi chape su paro sanga chuko sheda nale tha khyde tarigi kone de mashubi hema wande pora seugana be lobdana lo lebebe chashuno tizumbe jungta sagi chungche sabdi ha samar ge ole kelo jibshe ge lame sangi chepel imda khogi tango sheda nale chape su zibishi timbu desho pora gyudin lobdana lo lebebe chashuno taro khogi tare chungchen sabgi kone de mashubi hema chungchen le robe chashu yipime
Janda nesul gi tenu wandi podale chenga doji gi nyuji di phubogi phui. Bhutan tendil tsoba di tari jundil do dugi tsatul henso da chikalu Tokyo bedi bi. Te tsatul henso gi kyodo zumbe wachin te tsoba di lo tsobigi mi da katim tele demgo da Dzongkha kechikare na le tsobigi isada Tokyo dubigi timisu tsidibe chashe tso chango bimisu kara tsanu sembe. Bhutan tendel chokpi ngota di lamche imda diya topshu da chelam tele tsaden gi ta chente mime te chokpa di da tipda chokpi ming tendel se shami dia dari lecture gi netang na thaplam da thapshe sap chuku chubita I se shichi chokpi chozin dasho pe ma chawang gi sumina chokpi tawa di dangsel beule shimi sichu chu da chepda Bhutan tendel chokpa di madauchi yu se ime. We wanted to be very unique in terms of ngachigi godambara jiki lecture ki thega jenda maru chibera chorimzuni dizumbe mimangi jabdusu yada taniloya chenshu kinibe lot of scope that we could focus in these two areas. Taru dashu gi sumina chokpa dilu demgo shipchije din gara chandi yu se ime. Qualification is not only the criteria, the experience. demgutsu gi denle khesidi shin chamchi member nyamnyong da chenshu dele genti da tangsil suya chidi demgutsu ya chokchungi nang ki chamchi member gara da chika duidur subedi tamka chapchi. Not only within our committee, but we also ask at the grassroots level. Taru chozin da tipda Bhutan tendel chokpa gi mi garalu chithong danyam bekeni na chorim su se ime. Dizumbe chokpa di gi kemina dari gakhap na Himalaya thoki tubi siden chokpa nga yuru misir chulu damkha masuchi chimachin kepin ju se shichi. Dari chokpa di lu thoki tubi japchur bemi nija ngapchu yubda chokpi demgo sumdi zapem gi che seda beni bitu. Janda nesul gi denlu tashyang den gi nginju phu I. Zamling soyu sobagi gyakhamna lo de namdu na lo be gyakhap tisugi na lo de namdu na lo be lamtar insale falu dodul thamiti sulo khari lalin thamchukob du sembe dia te nebu omicron gi number sabchi mi XBB 1.5 di tari gyakhap la shachiginal ro chidi bi jodi humility timbe Nebub XBB 1.5 di josu chibe che jodo yuble hemai duntana US lo neji COVID topmi jacha kyuchidin lapchilo Nebub XBB 1.5 di top du yub imme. Zamling sowi choba da Europe ki kopin tsugi lamina Nebub ki number sab di Europe kya khapchu na che jodo yubbe imme. Maji sowi gopen tsugi nebub digi netang tsu le shumbera tatuk bedo yuru tsenrik kechuk tsugi shemina nebub XBB 1.5 di zamlina kadebe che juonga ki thakha hin sansabe lab mitsube ze imme. De zumbe kechuk tsugi bewachin nebub digi thakha tsage tsu yuru ya dari yubi menkap tsugi shube nanida menkana kegop tumi dele shiken tsu juni le ka tsu ze shichi. Te nebub XBB 1.5 tiya chida chubina takche jumi XBB ki namba chi imda dari nebub di samlina che jodo yub imme. Janda nusiki denle pasang dojigi nyujubeu in. Thailand gi tuchi chida trubigi nale gyakhap tinalu omi gechi gi taship tisu nale tu bat sumjare doni gi chaji yubimbe. Te tashil limbugi sumenalu te mangul dumi tisu gi te taship tisulu tukin chumigi kabluda tashib onsagi sago disu konfiltani gi tenu lalin thong sembe. Te Thailand lu tashil ledi de khachi shuchibe tsuli tindibe niyam matumi hemalu nankyo tunkyo yombolu jasha chuni dechi hentabeno. Iru de limbugi bewachin lagi chotamda sasamgi chotam yumi tisula tuisu melen sembe. Taru kogi lamenalu tuchu gyakap tinalu tashib saya kechinga dechi hubigi riwa yu sembe. Te tashib tisula tu lenigi tuichardiye nahin kyodibe hubiru te tare lengi junsogi nal nawa matuwa yubimbe. Nesu shusawda chikalu zodin sloksa shuwajin. Junta sagi dojilubigi puna khalube sane khagi thaka sumgi lamda junta sagi tungshinzu kojanai. Zamling soyu sobagi namdu nalube lamtarin sale falu te dodul tamiti sulu khari lalin tamchukub du sembe.
ta nam zangin gi kule shuwa chin te na bale nim sumgiri lo gya khamna lo sama sure puni zum chebimbe tele nobda cha ucho khatu da shasho khatu gi sanela luchigina phalo nusube puni zum chebimbe ta na bada nasa gi zaga thuju de shuwa chin te na baranda chujibi chini shu za pasalu zaga thujur ngemle tin de lotar dyugi su chi pin chamchima to ramne beni kone sap gyuni da isa chitilun beni katun tende chini da rigni chil hamni chona sap guchuni da dyuni poni disumitbe te khandu gi julam de tikho le chanda ya chele sha de toba chu dunda karma sumsu dunle tikho le sha da ya chele sha lo khatul pobimbe le na seranda chuchibi gi nirchi te zapim lo es zaga thujur de ngemle tin de Düjingi sushi finis chamchimato ramne beni rigni silhamni da koni sap gyuni döneponi da chimsabina juni nyenchamni da tenditsini sona sap gutsuni smitube khandu julam de tikhole sha da yanchale shalo khatulu da te toba chusu ge da karma kechingale tikhole shalo da yanchale lokhatul phobim beshuge nesul da namzangin tele ni gi de zaga thuju stem jibi janda shu sai da nalemal memang sa da khata ba janda shu tele tigishule ge khap ge sane khalefa hubi gi de ro chipchang chi disu Riju dazi beni da tele tembi de nöbada tisu kadebra zinjong tamni inay kole leji sochungi tümisu da çıkalu de tilingilerim soduyumun komşunda bir canda şu. Dugi nyento timgi dunsagi seda pemina tsirang timgi dunsalu tsödungi sato yobda dezumbe nganglam dunga timdunlu deyop tele punaha dzongkha timdunlu cham chamigi sato tsuyue se eme debeule toa yume dume sato dinalu kese demitsugi ransui kachiwi isha sudata shui su chida dambi chise kechingagi nangke kongi timgi dunsa tsunalu tsugo se eme kasigi dunlu lekorni sumni chi gechi dinda sumni du ge ni nigi tole Tewa Tabnida Yana Luktin Kajang Yuwangdi at judiciary.gov.pt nalu Tewa Tabna se eme. Duk Jutin Segi Seda Bemina Yobab Tembe Rindur Patsugi BT Compound Lighting Temple Gi Rindur Nalu Chamato na se eme Rindur Ichasu Chida Nyibe Chise Du Chiru Chuse Ngagi Nangke Tsugopta Richasu Chida Nyibe Chise Din Nima Chuse Nilu Kachini se eme Kasigi Denlu Yondal Chargo www.tender.pt da Loktin Kajang procurement@bt.pt nalu sina se eme Chir zamling na shide jungtab dang lakpar du gelin bansum dang chegi uti damba jabje rimu chegi zi kitchen damba nam kutsi yindu netablu samrup jongo dujum temay chekhang nalu be jida dambe jitse chuni le kechi jitsen dungzin garab rimu che ushu ki to lotar pulpay dubchen teng damba sonani imle dedin pomo yongi tomen namba jenna se shuwa bewime Duksegi Lundengi Sera Beminalu Duko Baske Thole Nim Jobge Gerin Jagar Tuji Denda Chope Matsunalu Neko Kinedate Chita Thambegi Chitse Kechilu Ningmai Melam Chemo Nasalu Kinegi Lerimebda Toro Sosobe Tuynyultam Tonta Jobge da Ngabjabe Nim Jotham Gerin Nepal Ge Nechen Tapu Maratikada Charung Khasho Dele Lumbini Tsunalu Neko Kini Yeble Chunegi Tudere Yumitsugi Chi Dun Nga Gesum Gu Tunalu Dewa na seime Sovi lengagi kya kap tayume ba sovi shabda so lecture bedo yobda di nase chipdi nöbgi Tokyo da menchugi kasesu nyeden be sha tablu logrik jimlugi tole Tokyo beni gotsu di yoble dume yongi menchuna sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngoto lakher yan chogun tapa layo choktam aida alui thutun lakdeb dele lamigda
lamri choktam la soba gachira beru namjon na se shuwa be wime ni roi ngota yekcha mebi neptsuya sowi shapto chu chotu dira pyong se shuwime de mimangi sowi lenka gi larim de lu chapchor ganda zina se wi so de shuwime kusu sampo du konfil nge khangi thinkin chasang bebi ipi rimluk sap chi soipi thinkin sugi tele tampara thokini ta saik sonegi thinkin koli shuwachin rimlukti sape thoki beme sugi rasui sitha anglu shishate thoki betupmi tele rimlukti khachiwi kap ampin lalen thole beru yana rangi lakthi ki shesholeten khachiru chitupmi ipe rimluk leten shapto gachira thopsuka rimpa shindu shuwachin tampa rangi sitha naibe ngil halita ngil kichi shesu tatupi nipa du konfil ne khangi sitha nale juk nankilo yebi shen ne khang gyara gi sitha gachi sumchina beru jam totobe ngil posur peso sumpa sinsho da dewi lathi madu su gyara rimluk tijude tetupi titsuya juk jutin gi shapto tashi jutin gi shapto juklo me lezin gi shapto jugel nensung lezin se gi shapto che tapni chu I shiba ngilzin da dewi la suya rimluk dinale betup sirjuni Tizumbe shokjang da TV shapto sogen chuni da shelde phini suya betupi ngapa recurring deposit da fixed deposit ki chita gochini gi tenu lakhabe nge khanda jumangoba rimlik ti jidi betupi duba du konfil nge khale le me kindrel su kin sapta tup mase kelyong CSI konfil nge khang chejin da kelyong gongji zurpho da chotin mangil dukil ngensung lezin seda juk nenche chejin nalu ngil tap tup mache kindril sita jinchong gi la chuya betup I tinpa shabto jenya ngil chuni gi gongche da kindril gi nerim chu tatup mache nge kha jen chu gi chita na mangil poso bewi kap mangil poso da dewi kangil chuya detole rimluk ti ji de sesup I di mache jen sita chuna juk konfil nge khang gi chita lalin tho ngil chu tisambe teni dillu ne yen ke jaya sotup I Keba, Shenlu ngil tebi kap NKRC lalintho ngil te tup mache ngil che ni ladi gallery judeya bitup I ipe rimluk dina shabtu shenya sichilda ngil ten chiche gate gatani thinkenya yep I di mache ngil dolin gila kachi sumchi beru di chugi chi shechu PTF na phaplin bitup sishuni di biule nabugi talefa du konfil ne khangi ipi thinrim sapti lalin thapna seshuni kuzdamda jangda chiganal sanam rikpilgilerim pyuda jigatelerim zinamis karal tambara te jangda chiganal abemsi khatule chawanga gi kuzdamda jambal seshuge ta daringa ji sanam rikpilgi te lerim nalu ta darigi tensin jisumji biwajin ta karagi mahimmi ta ngajira dare chagilambe gi jije ime te national violence tendola ta rochi disu chezin begop tele ni kakta begop dige mado dare ngaje roshigi jangka disu jabigara du seshuni ani bodol da digi dilu mixel gi legil chi shitukna digi betat long marapchi asla te dare tanga chira desungi katulebe te di legil duguna mesam sukten digi be te dar na bate la du su shuten be gara du suni te beule darigi densin de tanga chira gelonglu roshigi jangka sezin karebe benina di jamjigi mado beshna ta roshida jigi tab madioda ne tang disu dinanda nile te chini disu kaktab gi dilu te legil gi khatule ta lada lerim disu khadi samdi gi be te lo marapchi asita ta haram ta khate ko neji da seji disu chi khatel pa hidi ka digu ji jasnalebe te ngachi gi dedurgi lerim de phege seshodi ta lerim digi dilu ngachi changre sho beujindbe ta karagi khensai ta ngachi roshigi legil de ta tiwi lerim biudara atara te ngajara doctor kile dojina jundo shuni ta khora zum bi wajin te ngajara desungnalu cha judi gi bete desungnalu te roshigi legil gi te jinjong tabni jibe te be cha judo shuni tari dizumbera
ya doctor gi cha shu de gi be te nga jira desung gi godin ba nga jira timbu gi desung gi khatle godin ba sangi khandwe na jindi tere na ni khatle disutin juna me de lu kaste chikar che shugela ta tamara ta nga ji ta haram ta dare lo ya judu kham gu hisi ta ta ja nga ji lerim na lu ta roshida dewi gi tap de ma de gi ne tang lu ji la shel lap chila na da kesho beru da na doctor kilwan shi ta gila ta dare ta digi seji ji da ne tang chi khade be hidu ga ta nga jira roshi gi Dzongkha 6PM beru da digi ne kak tab gi an chi tang chi ta nga jira mise gi ha goni gi dilu ani chi sungna sa shini bi la tamara lasla tambara duk jan lu dari sanam repel gi lerim de dan lu ngachiri gi gelong rochi talab zincho da chune katha lerim gi kole shuni gi kokop nam de lu namsam ka di chi se shugela ta nagi theka nagi tiodi gi lendi nga phyo chin dordi ti phigela ta nga che lerim di guzute nyani inda 주비날의 구주이세 슈니라 주비날의 구주때 니날로 존달베 때가지기 게롱기 샤주기 레림디 때 니동 계진이기 인다 수미날의 구주이세 슈니라 다니 비때 가제열마 베이비 옴달로 다투 두베디 가티지 샤주 가티지 비누서 와진 때 가짜 순수기라 가짜 순수 가제지 샤주기 동타 납중아 게라 갭자 갭주 차딘 비누스 슈니라 데다 자오베 나치리기 다 치비로 치라 페독스 슈메 인케나 바진 페독디 나치기 토키라 데 마이크로칩 주주 가서 순수 보들로 데지 동타 숨치 로모로지 야순스 슈니라 다니가 카 충쿠지 에데 슈와진 데 마치 치비로 치디 마쇼로 템불로 두세 슈니라 돈타 숨치날에 옆지 돈타 된라 숨자데지 템부메라 데 뉴쇼데 보아진 데 힌치 정카메스 슈니라 니나 직자 납중아 니라메스 슈니라 당아치 레림디 데주 두캄 지구 테슬라 다 마치르기 다투 정거 니숨치나 베돌라 콤빙 다 주라마 삼성커 다tun가치 토로 모토와자이 토로 모토서도 다tun가치 주기 레림디라 해마기 레림 샤추베니 카니루 비세이라 다 주기가치 콤빙 오퍼레이션 세미니 제 삼성커루 다투 구츠니베 디세 슈니라 다투하 다투 테르 마치마 삼치 추가 몽거 데 뱀가셀 아나 better di session das desup sainghandul je shuta da na desup gorin baje man zumbe boda tanga jigi dangje jiga nesul dan sunal pha gamje thoi la tanga je roche da de gi tab di ma de gi ne tang da desbe ba chara desu gi gorin baje be desup desu kishnal be dinalo tanga je ngi jibe lalen tab la boda 동len 지 그대로 둘랑가 지 로시다 데기 되는 로가 지라 로시다 데와 탑니 비르데 로치기 조다다 데와 탑니 비르데 tanga ji jitang gi misede ji dewa 탑니 그대로 둘라 디네 당지라 다데 무슨 가르쳐 주시니 당아치 아타치나 도르킬기 슈도즈멜라 다다웨 마이집치 때 로에 하사베 보다 때티나가 저라 종가 케치기 데숲 수다냠 당아치 야당 마루마루 때티나 레림 도마루 라샤치나랑 저 사고나 조디베 치가 라베데 타이세션이랑 알아좀 집에디로 때타베보다 담치가 저라 짱키기 링 하툴레메라 짱키 하툴레기 조달루 때 담치가 저라 키디 담아 마치기 이기 문화되미 키들 수디 좀다에 잠에 때 여기기 미디수기 도라메 배우메세 슈니라 때로 트랜스플라파 배워진 때가처럼 산에 준울랍시나레 때로 존달레 고텐 톨레베 때마 갑다 망겹 속바드술로 네수 트럼페 베베가레 때 여기기로 십톰드수기 차로베 때 라루기 좀이 차로베 다나로 키유세로 다든 차로베 메두세 슈니라 데다로베로 아마지 데스수 차슈베보다 때다 카코 무두베세로 때 잡주도마루 라시베 메두세 슈니라 다닝 하툴레디 나시미 냠뇽 레짐베 때가자 로톱 레짐브라 톱치세 슈니라 이루테 키리 파 중디 때 장카디 뉴스 조달루 강게디 하나 튀메세 슈니라 키 세마나라 입디베 답치구나가 바사 동고 나나 다 바로셀랍메나 셈치 비다 로즈메 나나나 동고 입디메두 시슈니라 때 아니 디수디 좀데 담치 여가 메가에 미셰베라 가지마서 진콩 입디메 디수디 키 마슈 통에 통어발라 때 디나가 저라기
ta gondong hatule AWS ko ta lola shachi tinalu chashu nyamnyung na smi dula te khongi ta chemana la pha jo te kanje da do betai gale semchi yise ha ko bala te nga chi desu disoe khonda chika jo thapchi be boda te tisoe zundo se shunila nipchilu nga che sho tama ni ba sumba boda sho tamam na lu te nga che tina neyam gi shu na smi theme ga be te nga dare mo che le te kabab ti nga che ta semchi disu to be juni myongse te kachi pable tundibe te desu disoe tina su yimeda chikabe te rochi disu ri jogo chimi gi tukablu beni digila te tigi shumara nga chigi lerim di choti beni digi te desu thong biscuit pimdablu ki disu gi ondo bala te zumdai jamese shunila changka mam bedi udi dube te zum jamela te shoni ba sumba hyubi gale kidi nyusu zumdala kha te sumbam gi shona bebe gale ngachara na thembu zumchi bedi bere tana lerim gorimpat ngachara doctor da ngachi chikha bera jo tobale churu sunsu judi bere ta tigale ngache labagi ani topchinde su themisu bela tele chidi ngachara ani tramichapdi zuni jiyo bela te yen debda jakhale zungo bala namase ki tembata chi labdo zumbe mabala damisu bela tane boda ani menje chuchubi gi khapchi chapni bela ani khapchapda te khon trimi gi oda ngache thuba bela tane di khapchapda lahadu indi bedbiru chamedi chabda di bedbiru khapdi dabsauchi ki chuanyu bala tele kaka kiku ga de nongro chime thoba te 님 합탈레 제디베 키치기 되는 가제 배고프테이스 슈니라 te 이로에 디 베베보다 가제 때다 님치주 니주 키디 조바진 가텔레 조수베 사고도가 숲때 내가 탑시 드기드기베 장아베 갈레 멘제베로 마히 감질로고가 하고베베 때 점토도 주이세 슈니라 다 진다베 킹 하톨레 때 강이 주어진 나도디 다 안을로 가제 담치 가제리 다 해마기 루시 베르드누 발라 때 키디 소니디 소다비 때때보다 파 메치 티카가 잡니기다 잡니다 마차미 예워베 두세 슈니라 때 닙치루 때가지 키디 가고베 땅아자답달루 때 다랭아체 타도 쟁아 주르디 지라베 투루 사야레 체디베 땅미기 세로 해마기 마치발라 아님날루 땅tom디 때 사치쿠라 로 동마다 투이나 코나 피부 차이간레 가라 라추메 주니메발라 데빌레틴 키 조다임리베레 샤치 때 베습치에바치 베나생아치기 세디 테브라 슈돌라 때 라루치기 지비메 때 라루치디 비베세 때 셈샤 테베키메 둘라 때 이루 냥카집디 땅아자라 내셔널에 때다 키기 땐디베 피구 차오들루 강게디 같이 모세기 셈포니메 발라 때 지디 가라기 찬이서라 빈벨라 때 찬이 테카 휴디베레 찬이 파 페치기에자 빼땅담기 지다 때 찹사 가우 땅니 캄로스 주미기 디게 주메세 슈니라 때보다 디완 냥카치우 집디 땅아자라 내셔널티 알루 충구 강가 겐게 때 도바 추루 야다마 조보다 때 소타비 냥카 두발라 때 소타타비 내드네 헤마테이네술라 안에 배보다 아니 장카디 마음다라 때 소타미 냥카맘 소타미 냥카맘 엽다라 나지기 미디테타 류종지 베니베리 베루다 칸토베 이사다 롭다나 메카나 조디 베루다 추티치 코라자바 조디 베루다 뇽사시 지바 쳔디 베루다 때타 키기 소타오 메나 세기 셈카기 체낭다 직낭디 아트로 오메발라 때 아니베 나지기 미기 피체디 미체기 피체디 마팝 조니메발라 때 안에 배보다 징하툴레 베레 때 미데 카라루 케펜 bombe라 두세 슈니라 다안달루 나치 키 조다냐ම්디 때키 담자나 때 민주의 TTV 베나 토기 베나 세미 슈드레유 나치 군노 차르다 나치 지가 때 이루티나 다담 마자바신 때 티날루 녀자디 수포세 팀에유 다니 녀자케니날루 벤때 당아치 동린지 티고 템메세 슈니라 이루 때 가라기 티날루 하고들루 잡죠 마음베노 이게 레와유세 슈니라 그래서 저렇게는 슈에다다 나자 조다이미기 치 랑이 고시디수 집이 로시드스 다즈마베오베 자티기베 디 디세지갈로테 디 녜제게 디기베 데 녜셰디스케니 당시 내셔널레타 디자지 구주시나 로더 디장도즈메 더 로제미베 아사마 디지 카데베 아스가 더마데우시 텐스베나 카데베나 디제라 라스라 맞아 다날파 니 비테르 듀용세 슈니라 다 구이주데 몰라 다니 베고미니 데 마치리기 아니 하고 원래 그시기 마치리기 로치치 잡아진 로치디기로 미델루 녀업 같베기나 아니디 같이 진다주기 프로 하고 둘라 땡아치기 아니 팀루디 조고미니 안수까니 되네라 다날파 마치리기 데센조 종커스네 루쿠라기 고든 탑들 듀용세 슈니라 다 니나 고든 탑들로 데지 마치 고노레 공기메 지 바프라메 데네레 지다 총커버진 총드네레 탱고벨라 다마루 겨우노버진 데 겨우노레 태용라 아니 베니기 니 따두 마치 구츠데이 다날파
태가브라 공기 십시에나 유대로 뉴스 슈닐라 다 돈렌도 bombe 테메스 슈닐라 디승아체 주이시 타우돌로 데 라루기 로 랍메 ngachalu 디스 마치세 데 디스루 마치 메스 슈닐라 가마서 ngacha기 다 잔잔날에 남섬이지 땅이라 당같이 팀도 안에 비 안할래 안일래 라린 탐세 같이마 같이 군설 다 사쇼스나 파에 다 안에 팀로 이 로시디 단즈비나 만배와친 아니지 니자 안에 포비세 같이 니 과다 빼들 유스 주닐라 다 안에보다 달라파 같이 진다줄라 다 로시기 진다주기 데셈카 투카 자코미니 안좀 두 팀루 다 랑게 로치디 단지베고베 치 같은 집에 취가라바 킥 주고 와진 때 탑다 긴 유니기 안주 데 투가 남나 세슈니라 그래서 지나 데스 상관을 안 슈다게라다 러시아 안주면 가지라 진다 유미 러시디수 데디 가지 다음에 배당도 프로치 배워진 딜레딘디기 년까지 가지고가 디 녀자께오들 깨탄게 림버제 그대비나 안소가지 진대수 하고 거봐라 대 안지로 진대수로 대 해망가지 중기 카들 미리레기 로치레 다스 배고세 장시데스 다음에 배자마다 디시스럽 델르지기 대로 중기 까이면은 로치레 다스 베베베 대 고하 셔거를 짐베베 니기스럽 때 다광지 줌베베 샤샵짬지 모도지 당디 나스콜레라 디디 마번남 서비지 디나로 코라기 모라 베로 코라 베로 이미기 명메 발안 보다 디수지 닌카 가데베가 샤고바지 가데베 샤고비나 디수지 진다솔로 가제레 카틀레 디수 코라페고 카셰발 가데비라 디수일람로 지야라 같은 것들로 다드라나 doctor기 디나 콩타토토베 shum세슈니라 때 이루 나라기 히시 통답 주어진 때 자와랑 같이 다 키디 랑기 인세 단즈 베리 버친 테티 gemkuchi 카바리바베 남고비기 팀기 mikpadi 팀 베스슈니라 테 게시 카리미치베 티나루 gemkudi 만남 로지베 테 토키디 랑기 구차베 아소바진 테 니자니 셰디스웨포 테 니자니 셰기에 고미디 자오라티 다 융루 바콘존니 다 메셀루 탑마디우다 답시타니기 mikpa 멤버 베시나벨라 테 자오라 ngache 아루 춘쿠 로치기 소탑시나베 테타 ngache 칠레 데도기 네스웨 제이 뭐 데다도 집에 카츠함치가 감마졸라 ngacha라 바 린치군게 롭다 나루 테타 롭다기 알루 롭축 춘쿠치 테키기 소탑디베베 테나메세미 탑마디우가네베 조베보다 테타 ngacha라 심치루 테타 인지키니 테라맘 ngacha라 나데 추디빙게 갑메 이르에 테다도이 ngacha리 미데나기 미르에 테 냥카메 치솔루 냥카메 피조곱디 ngacha 가레긴 바니디기 테 팀기믹 바디 자오라니 메스슈니 테 네벨레텐디베 테 키디 겐나메스웨서 와친 테 토케 진 명세슈니라 테 토케디 마제브달루 테 ngacha gondor 레콩 하틀레 고린 탑디베 키디 바시나베 테 샤치 베니기 멘추기 레림 테 테다드로이게로 투시나베 ngache 타토야 나쿨루루 팀부 심토카이 동콜루 테 키자시 사고제 잡돌라 안좀 나가체 투 바야소 바친 테 투 바니미로 ngachi 키노 셋업니 세니 맵치라 때 ngachi 인셀라 바친 때 토키치나 아시나베 때 겐치 카바리바베 남니여 바친 때 나랑 하틀레 베와친 때 지르당기 디날루 셈치기 리파이 하틀리 케슈메베 팀기 케슈메도 아네베 주요지 암지베 제 메시지 저런 슈글라 아니 토티들라 다 디수 다 당장가 지날레 네스들은 베미세 조베 베도 디날 탑디 모두 조도 지가 디마디비 로지도 세레샤 팀이 로지 고일라 아니 베보도로 다 아니 ngaji 다 럴루지기로 레벨업메 또 로시딩가 디제노 또 집시에 샤비 맨캅디슨 디스가 잡지 샥진 베데이데 로십시타샤다 케미노세 더로도 슝기 카톨레 넘서면이 베메세 아니 보다 아니수 ngaji기다데 베레 맨캅 샥지 베베워진 디디 고하샤더레 나도 밉숨집에 ngaji게는 소물라 그래서 모두비나 가드비를 딜람지ela las tatu ta sangi 슈두즈메라 다 게시 랑이 미토골로 토게 제첩기 로치지여 와진 이 인지미지 겐티지 바콜라 다 겐티디 같이 모서 와진 밥치가 떠니 미 랑이 사고나자니 이벌로 치갈로 떠마진 인지미지 답다데 기고벨라 당아지라 다 류제기 되네 와크리 주인안에 와진 지가 답다데 이렇게 니 베고미니 대파 미델로 니 마케니기 되네라 다 아니라 베다마친 케미스 주네라
다 게시 같은 집에 나기 로치디 땀이스님에 나기 사감이스님에 나 사고미서 가진 대 도끼디 맞잡아지 하시나 때로 샤주들아 비주 때같이 샤주 배우들로 딱선지 남쪽으로 되네요 봐라 중국지 돈이 아내라 비다 맞진 때니 지지 라꾸면 와라 로치 섬지 니 샤주 배우면서 같이 멤버라 다 게시 같은 집에 안좀 로치 소타미 다 장치라 나 장치베시 장치 소타미 나보기 또 진디 베미 안주베 같은 때다도 나타 상계 수도 같이 나쿨루 러시아시 사고지 조돌라 아나루 땡 투디 야베 소니베 아니베 같이 차지점도 쓰슈니라 아니보다루 때 랑기 단지베마서 같은 토끼디 잡니라 미용 쓰슈니라 라스타 지엔 슈타기라 다레 당가제 미세수기 달로지기 다 해마즈메도 토케잡고베노 디셰디 토케자이 다디 녜자다 녜tim 포니메노 디세디기베 다디 토케디 참여단 거 보지 디레스트 백업 도스 보지 디수에 고급직 가데베 가서 유일라 나치리기 디지나 흰상섭이 유세슈니라 때가지 비에베도 세슈니라 다도 레샤옹이라 해마베서 쿠라 데라루루 하에 먹고 통통 아치 마크치 잡 토케자고서 잡자 다다도 안에 틴루 원래 아치 노도노 와라 왕아치 단지 베미스니메 세 아주 모이라 다니 나체기 디레시 잡고 왔지 닐루 때 튀퉁고 중국지 뛰고 세슈니라 같이 와서 제 해망 아체기 로서치 동해 봐라 그렇지 안에 보달로 때 뉴점 숨장압주 뛰시나 때 미토디 날레 참이당 쓰시네. 그래서 도상기 루젠 슈게라 다 나쿨룽라스 루즈레시라 텐도 다니 같이나노 같이 미스수게 다나 팀폴로 더루 러시아시 사고 해멀레 메멜라 칼로 같이로스 레시레 디스날바 다 러시디스트 람다 감제 때 장샴데서 통말라 다레기 데네 땅한 숨치 조니기 나서 독바에서는 가숨치 조돌라 다레기 마라우주 이비나라 가데비라 디스체 디네 땅체 하고 가시니멜라 라스카르실 다 나굴루기 콜레쇼와친 다 팅아체 해마기 때다 데비기 갑루 베비기 라다 마팔라 미라스 슈닐라 때팅아 저기 땅아라좀 집에워진 다리기 레림나루 쇼타마 냠룡주에 베보다 해마기 이샤디수다 때콘라 라베미디수다 칼랍타보다 때나 땅아체 마로지브라 조디 유세 슈닐라 때 사골레체소 디베디베루 야긴나루 때다 나체 에칼레체 디베베 때 사고 디토토벨라 디나테니레 때다 나처라 키디 나체 사고 도우마루 바움나루 때 가라치카베 잠깐 마수치비 팁디잡다 티티나루 소타무 때 네지페니 냥카이 맘베도 발라 타네 베올리틴 티수 해마기 냠용루 시작 탁 장시나벨라 때 다레게나루 마체티나 때다 사고디 보미 티나나루 라와디 짭때 라와기 난코나레 나체 김다 도우즈메 칸킴즈메 때 나다 투베 조디 요빌라 고추즈메라 때티 난코나레 타루가차라 아니 사마루 지나타시나 좀베니 시톤토베 멤버베시나베 아타카 임베 랑징 베자디유 라티나루 짜드소 카르베 테디나 코 찹찹 님기치 장아베워진 때나나 침토타카기 치메유라 루칭하툴레라 테피카튼 코나 가고베 님소베 되고바진 파야티 좁좁유세 슈닐라 테 치아닐라 니바디 티나루 로치 나차베워진 테 자시기타로 아이솔레이션 쟁아차라 메카노즘베라 테티나 멘카기 샤토 휘니기 때문에 키리리루 칸침 충크리 디나야타루 짜슈야 인타기 틴시나베 틴시자자비기 프로토토베 되고바진 디투벨라 피카님소고바진 니메소토베 디에유라 다나루가차라 다 고노르기 레콩하툴레 테 멘카기 샤토다 민주기 샤토데 고노 레콩하툴레 피군디기 테 민주디베 타타치 야자니유벨라 테 티다 도치베 티 사고나루 타 미데다냐메 테카르기 저와 카네메벨라 때 아네베보다 다리기 나굴루기 테카협다디 때 나랑 하툴레티나 페틴치베라 테베레 조메세 슈닐라 때 콘셈티디 수베레 야 잡달루 다 해마기즘베디 짜다푸라 미용세 때 생파 테바라노 조메세 슈닐라 덕출런 슈다기라 다 나지라 가치라 베로 구디 팀불로 두도즘베 소마볼라 다 녜자 팀치케 구디 베로에 당가지 팀불로 유미기 텔린 톱니자니 유레 나 팀부 디즘베라 다리기아니 나클루기 샵도즘디 정하샹갈 파이고라 카데비라 다리 레길 카들 디수체 차시스 카데비 잠도들라
last la ta maba ngachi legal gi be miese shuni la ta gutamba de paparu tichi ro inda gubina bela gubina lu kungi pa parulu achi ro chi thongpalu mara ma mese te ni na te ni le ngachi tashel pa uru gutamba de paru me anse ro Dzongkha gi be te zoila kungi ji tatu bo achin rochi jibja de ji dula ani beni tatu pha ngachri gi par chondi thom lu tawachin rochi nam su mi thon la ri te ni su pura ya chu be te nimri to phoi ni jipin de la ta ani to pini gi japchor di te ngachi legul na le tondo se shunila 다로 아침 잡 아니 사고 추 아니 뿌라 정거 dak종기 베이스 슈네 let's 그렇지 let's the 도이디너 같이 레림피니 디스 MGB 상순다 당 내설기 벌써 통구지 내셔널베 록디 토테디 피게스니 다 도도 같이 쪼라 다 가르기 마키 미 당가지 게합널로 때네 당 답마디 봉수지 장실에 딘디기베 딩가지 로제 마랍지 텐도 입시미 오미수이 카틀레 같이 두게 합나디 데 가지라 피기다셔 수이베로 데 샤랑이미 데 장수 장가 마라 마음에 딘디기베 아니 빈디기 다 디수 세탑기 딜로 가지라 데 데숨기 카틀레기 데 레길 믹스기 레길 쭉디기베 디 디나 charlanaade ta loyal habbe asman bodo disugi tudi kole te da dedurgi lerim phuda te da tu disasi ngaji tatra atgal de nesugi barsam lensau chi lokthot pige ta to lerim zina amdul kastis kar ses shuge Drugi nyento timgi dunsagi seda pemina tsirang timgi dunsalu tsudungi sato yubda dezumbe nganglam dunga timdunlu deyop tele punaha Dzongkha timdunlu cham chamigi sato tsuyu se eme debeule toa yumi dumi sato dinalu kese demitsugi ransui kachiwi isha sudata shui su chida dambi chise kechingagi nangke kongi timgi dunsa tsunalu tsugo se eme kasigi dunlu lekorni sumni chi gechi dinda sumni du geni nigi tole Dewa Thamnida Yana Luktin Kajang Yuwangdi at judiciary.gov.pt ki nalu Dewa Thamna se eme. Duk Jutin Segi Seda Bemina Yobab Tembe Rindur Patsugi Beti Compound Lighting Temple Gi Rindur Nalu Chamato Na se eme Rindur Ichasu Chida Nyibe Chise Du Chiru Chuse Ngagi Nankyo Tsugopta Richasu Chida Nyibe Chise Din Nima Chuse Nilu Kachini se eme Kasigi Denlu Yondal Chargo www.tender.pt da Loktin Kajang Procurement at pt.pt Nalu Sina se eme Chir zamling na shide jungtab dang lakpar du gelen bansum dang chegi uti damba jabje rimu chegi zi kitchen damba nam kutsi yindu netablu samrup jonggol dujum temay chekhang nalobe jida dambe jitse chuni le kechi jitsen dungzin garab rimu che ushu ki to lotar purpay dubchen teng damba sonani imle deden pomo yongi tomen namba jenna se shuwa bewime Duksegi luntengi sera beminalu duko baske thole nim jobge gerin jagar tuji denda chope ma chunalu neko khine date chida thambegi chiche khechilu ningmai melam chemo nasalu khinegi lerimebda toro sosobe thunyol tam tonta jobge da ngabjabe nim jotham gerin Nepal ge nechen tapu marati kada charum khasho dele lumbini chunalu neko khine yeble chunegi thudere yemitsugi chi dun nga gesum gu thunalu dewa thapna seime Sovi lengagi kya kapta yumeba Sovi shabda zur lekchuruk bedo yubda di nasi chibdi nubgi Tokyo da menchugi kasesu nyeden be sha tablu logrik rimlugi tole Tokyo beni gotsu di yuble dumi yongi menchu na Sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngota lakher yan tsogyun tapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjun nasi shuwa bewime irwe ngota yikcha mebi nubtsuya
sowi shapto so chotudira pyong se shui me de mimangi sowi lenkagi lerim de lujapchor ganda zina sewi sodep shui me kusu sampo du konfil nge khangi thinkin chasang baby ipi rimluk sap chi soipi thinkin sugi tele tampara thokini da saik sonigi thinkin koli shuwachin rimlukti sape thoki bemitsugi ransui sita anglu shijate thoki betupmi tele rimlukti khachiwi kap ampin lalen thole beru yana rangi lakthi ki sheso leten khachiru chitupmi ipe rimluk leten shapto gachi ra thopsuka rimpa shindu shuwachin tampa rangi chitha na ebe ngil halita ngil ki chishesu tatupi nipa du konfil ne khangi chitha nale juk nankhilu yebe shen ne khang gyara gi chitha gachi sumchina beru jam totobe ngil posur beso sumpa sinshu da dewi lathi madu sukara rimluk tijude tetupi titsuya juk jutin gi shapto tashi jutin gi shapto juklo me lezin gi shapto tukel nensung lezin che gi shapto che tapni chui shiba nilzin da dewi la suya rimluk dinale betup sirshuni tizumbe shokjang da dewi shapto sogin chuni da shilde phini suya betupi ngapa recurring deposit da fixed deposit ki chita gochini gi tenu lakha be nge khanda jumango ba rimlik tijidi betupi duba du konfil nge khale le me kindrel su kin sapta tup mase kelyong CSI konfil nge khang chejin da kelyong gongji surpho da chotin mangil dukil nyensung lezin seda duknen che chejin nalu ngil tap tup mase kindrel sita jinchong gi la chuya betupi tinpa shabto jenya ngil chune gi gongche da kindrel gi nerim chu tatup mache nge kha jen chu gi chithana mangil poso bewi kap mangil poso da dewi kangil chuya detole rimlukti ji de sesup e di mache jen chitha chuna ju konfil nge khang gi chitha lalin tho ngil chu ti chambe teni dillu ne yen ke jaya sotup e keba shin lungil tv kap nkrc lalin tho ngil ti tup mache ngilchini ladi gallery judeya betupi ipe rimluk dina shabtu shenya sichilda ngilten thiche gate gatani thinkenya yepi dimache ngil dolin gila kachi sumchi beru ditsugi chishichu ptf na phaplin betup sishuni debiule nabugi talefa du konfil ne khangi ipe thinrim sapti lalin thapna sishuni Paro Dzongkha di yarge da konfel jogda be jodu yebda jodo yebi gi Dzongkha kibe titong kebi me dia zora Paro Dzongkha gi chapsu di gyasa dewa timpu gi nyentablu chadi yebda gelchi namdo thandi ya Paro gi chadi yebda tendi dizombera Dzongkha dinalu jinlap chengi nyeda kha chebi gi tsukde lasha kira chichu bedi yebda tendi ni seshuni de Dzongkha gi sai chapsu de beru Kaniwa tashada dembe unity gi yonga themiji chiki seshoni teneyam covid-19 gi te Dzongkha diluya bombera khodi yeta digi naleya te tashel da tenchum gi dadi tisu bombera khodi yitu te kongi bawachin yetang di jodi gi be aka halu bera dejumbe joksubi gi rewa kebi me seshoni te thada ne chigi telle porle janda ne chigi tendu angyewa chigi be ne tu dodi be pyung sina seshoni
Bhutan jakar yuzong di turap chudubi na duchin ngawa chuge gi tonse Kyunken pima karbo gi yonzin ngagi onchu gi lunten da ti labja kap chi phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho zongkha tsugi tenlu sunchob gi tewachi imbikha miwa dugel tamba gonsa uge wanchu chogi junechi in zongji di na yamsen chengi khecho chibdi desi tirab jiba gesi tenzi rabgegi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dekha chukyum bi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu nyamsen cheto tobe jeni yup in zongji degi tsenlu yugel zong ze shugomidi chilo chitong dunja chuji techika pyumada soyulgi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchongi thuda nibaletin male gekhap thobagi matse deletsu pyuma dulu wani mep sondi yobleten ime tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan zongkha dachongi satewabe chudo yubikha chiri duge khabda lakbardu pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi ten tso jibe zethong kido yub in Sosti Juli Sendi Dilu Chajaji Rama Brahmo Shebi Nyam Lengi Suju Dubi Sala She Jogi Tenzi Shate Se Another one to me.
semtoka zondi ngajira du gyakap nalu zongji tsugi tele ninshuji in dia tujin chegi gyabu shabdung rimboche chulo chikdong dukja chudulu dulu chembegi shul chulo chikdong dukja keji gulu zongji dangba semtoka zondi shin naib in semtoka zondi chinangi datsule sangtab zedi longo nigi nangkelu zongji tuk gongdadu dubi ramne katenda tendelu sikdi zongi miya sanga sabden podangze tsense nanu zongi nalu nangden zora temba shaja tubada shabdung rimboche kora tilji jenrizi benidigi tengi zo pakba tuji chenpo chukji she shuyeb in chilo nidong chudugi lo nalu lo nijangabju deji layemi tozepi dubemi shabdung rinpochegi kundadi jagarishungi dumitsugi katole zitong jachobe kede yeble kundadi dulu shanibe dende shujimle dado semdoka zongonalu jekha nadi yeb in de zong namsugi latsuya chilo chikdong dukja dinjugi lolu namsu shuyeb matse dele chilo nidong ni lolu timbu zongka takchungi zongi uzi shinshesu sodi nyamso madub tubbe shudi yeb in semdoka zongi timbu tomle shacho katole chosegi lamka kilometer din deji ki saka yamsen chedodobe shendi yeb in paro rimpong zongi talo gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nobki kyeba be yumidi paro tazong i tazong di penlop tamba tenzin dugdagi chilo chiktong dugja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi thenlu shendi yopta chilo chiktong gubja dugchu re gelu miwa tuge sumba chogi duk gelyong temten khambe shitsuk nanu dari tu gelyong temten khandi nana thokche dun yobda dinalu dugi gyarab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong thlapchi yoble mimangi chache sei tenchibe chitong kedo yob in janda thukantinale nesul geshin gebdi janda shuni tambar nesodin junta sagi dojilu bi gitari puna khalu be junta sagi tronsenda lam sum ko janai ge khamna lo chidlo ni ton kechin ni lo nyoze da tewi gi langin be mi di lotab habgira de yas sonde be bibin ge khamna tare gutamba goden thamigi dugi dinim lobra komegi kanche tendur gi thache kotendi chirin beni gutlu be tanesu khase de shuge junta sagi dojilubegi sani khagi lakhan sumgi lamda junta sagi tunchin ko janai de lamda tunchin sabdi su tashile dadia tari punthang dewa chemi phodana lube naibme punaka tewangle kelo sumsonga lami kincho doji de chuka Dzongkha gedul hagagi lam sabbe ko janai
Telam kinchogi kelo gelu kelo na zibishi timbo tango na bi thorim chula lobde da jagar waranasi na bi chula lobde na lo chape su zi pime taro khogi tarigi kone di mashu hema punaka khurutha gyudin lobda na lo libibe cha shuno tele chuka chapcha gyo shema kha sonam se lhaga gi lam sabdi wandi kaji gyo na le kelo sumso gulame tawchulo le da na yupi khogi kelo chutamlo gelo na zibishi punaka seula sheda da paro sanga chuko tele tango nabe chula lobde suci di jemi sheda khale sha chinalo chape suzino taro khogi taregi kone di majibi hema talaka gyudin lobda nalu lebebe cha shuyi pime te wangde para atange hole kelo khechike lame chado di punakha shengana lungka tansana lhagagi lam sabe kojanai khogi lo chutamlo ge lona zibishi chape su paro sanga chuko sheda nale tha khyde tarigi kone de mashubi hema wande phoda seuga na be lobda na lo lebebe cha shuno tizumbe jungta sagi chungche sabdi ha samar ge ole kelo jipshe ge la me sangi chepel imda khogi tango sheda nale chape su zibishi timbu deshe pora gyudin lobda na lo lebebe cha shuno taro khogi tare chungchen sabgi kone de mashubi hema chungchen le robe cha shuyi bime Janda nesul gitelo wandi podale chenga doji ki nyiji di phubogi phuyi Bhutan tendil soba di tari jundil do tugi chatul henso da chikalo thoge be bimbe te chatul henso gi kyumena lo soba di lo chobigi mi da kathim tele demgo da zonga kechi karagina le chobigi isada thoge dubigi thimisu chidibe chashi cho chango bimisu kara chanu sembe Bhutan tendel chokpi ngota di lamche imda diya topshu da chelam tele chaden gi ta chente mime te chokpa di da thipda chokpi ming tendel se shami dia tari lecture gi netang na thaplam da thapshe sap chuko chubita I se shichi chokpi chojin dasho pe ma chawang gi sumina chokpi tawa di dangsel beule shimi sicho chuda chepda Bhutan tendel chokpa di madauchi yu se ime We wanted to be very unique in terms of ngachi gi godambara jike lecture ki thega jenda maru chi bera chorim zuni dizumbe mimangi jabdu su yada tani loya chenshu kini be lot of scope that we could focus in these two areas. Taru dashu gi sumina chokpa dilu demgo shipchije din gara chandi yu se ime Qualification is not only the criteria, the experience. demgu chu gi denle khesidi shin cham chi member nyamnyong da chinshu dele genti da tangsil chuya chidi yu demgu chuya chukchung gi nang ki cham chi member gara da chika duidur subedi tamka chapchi Not only within our committee, but we also ask at the grassroots level. Taru chojin da thipda Bhutan tendel chokpa gi mi garalu chithong danyam bekeni na chorim su se ime Dizumbe chokpa digi kemina dari gakhapna Himalaya thoki tubi siden chokpa nga yuru misir chulu damkha masuchi chimachin khepen ju se shichi dari chokpa dilu thoki tubi chapchur bemi nija ngapchu yibda chokpi demgo sumdi zapem gi che seda beni bitu janda nesul gi denlu tashyang den gi nginju phu I ge khamna lo niyam le tinde be sasam gi jugo disu godam jame digi hema gi losum tejigi ni lo nyuze da teyo gi langin bemi gi changka de mapap sono iro sasam jugo disu lo gopchi yushuma lo nyuze da teyo gi langin bemi de yasin sono bimbe timsung gi tokyo da tibdoji be wachin chilo ni tong kechi chidap chepda lo ni tong kechi ni lo nyuze da teyo gi nasong tame de lotab lapchigira yasin sono de bimbe Timsung gagdigi chilu niktong kechichi lu nyoze da dewi neden nija gupchu lege toke maberu chilu niktong kechini lu neden dinja nisho toke beno. Dizumbe nyoze nalu dewa yumi mi zumi gi jangka diya nahi loktab gi toso yubbe me. Diya chilu niktong kechini lu nyoze da dewi neden na mi chiktong ngabjal hapchi zu yu sale kong dokpa yumi mingom tsuya mashuchira najin tsudu se ime. 대 팀송기 게임이나 대베 차치고 장카 야생 조미디야 산참 지고 추치디 뉴지 점동도베 톱촌이 되기 이메세 시치 뉴지 추야 헤마 좀베라 마슈지 SP 플러스디 나총 탑도 유베 임다 디야 미추기 뉴지 제미다 팀길기 톨레 난덴 탑미 델레 뉴지 추 바디 유베 팀길베도 유베 이메
Taro timsungi thoke da tip da datu chinse nyozi da dewi neden ma shuchira thimpu da pinchiling tele paru zongkhak chunalu ninju bedo yubbe ime. Dida chikha nyozi bami chuya ma shuchira sawi ninju hemi da ninsung takor beo besa demi digi da zindo yubbe shechi. De timsung gagdegi labmina dari gyakhap nalu timgel gi jangin dar chap chesho nga gi dansu nyozi da dewi neden deya chide yu se ime. Janda netsul gidenlu tashiyang dengi ngenju piu in. Gyakhamna tare gutamba godin thami te dugi dirim lobda kome gi pepsi gi geyong kanse tendur tinalu dirim lobda koma gegi te tachi tendur ko tinalu hyudibe hyubimbe. Te tendur tigi tele kokap kotingi tsedintia nahi chida tubinale gutsudibe hyubimbe. Te pinsulin lobe godin tabiga hyubigi tendur tina tari ugin ribigi juneda chuka lobda tewe ki pana lo tsedin bewe kablo ugin ribi junegi gol tuda chibe chuka lobda tewa ki desini pamdano. Na hele gochu yemi dugi dirim lobda gomi dendur na gyakhap nankele lobda dinchu lapchi ki daya tonu. Te dendur di gochu di daw gyagi shule tachi ki kothena dechen gyale ki he matsub ima. Dulu ngache tato chadi chabi ngaila te ngachara tato loni sum dachi ngachara nana ra chadi chashimle te losum dachi ki jable ben te ngachara te na ngachara South region nalu school championship nalu chamatoni gi nem te charji vela te chora ani gi denle be ngache tato lera te dadibe te lobda shawa de so dendor be komi chora ti sishunila. Te tendur degi gyakhap na kanchi gonfel tani ki madowa najin kanchi ki pyche deya yada tang tsubi rewatu. Excited di namsamila. Ita ngachiragi chuga Dzongkha te chuga lobda gibe godam pamela national hit letin. Te ngachi da betsumichi da chasumichi de ngachi ki kadita da beong shiniwila. Ita chuga lobda di mapap di chalera mi chat shiniwila. Te ngachira footballers gibe kadi betsumichi di Jong Shunila. Kara jadi Shunila. The Machi Nima Chiru Miba after Jama baby, the Tarina Karl Pislingi Society Lu Machisugi, Namsami Temple Pini Rewa is Shunila. Te tendur di sanena jodi ta matsumi ki tunlu yondel na nyetombe tendo yebda dendur diya tarigi danjuka ju tuni ime. Janda nuchigi tenle karma samten wandagi nuchildi pasang dojigi nyujubeu in. Da tendur tili tindigi bede kansi konfiltani nalu kadibara pentodu yubi inagi tigalu kasilbe kinigi tunlu bede ngachigi yondil zoom nalu be dukansi tsobigi dajuda tsondel lesingi gozin pinsondi da chikalu detewa tabdibe pyuki shuni. Las na gozingi ngaragi shumedi lejimbe sensu doji bawachilla. That's Guela. Las karishe. Ta anibe ngachigine sunnalu jebe beudal yubchi tendurdi gutsudu be daw gede chigiri ta tsetin bedi bilusono tichi ta kadibili lubina chila kachimsewachin mapa desendi lashoydo me inderbeshiro daw gedsin sugirinlo te tendur goden tabdibi lusub dojbawachin te tinalu chamato me kara lobthumewa moshla ani bulletin be tisukadabe jinjong tabdibe te ta daw gegirinlo jinjong chikadabe tabsuchiga daw gedsin su jagomne kachile tindina sunaso. Las la karinchela da dau ge gumi de la ngachi godang para gotsu da ngachira Dzongkha da lobda na le ba jogo bela so da lobda joda da Dzongkha china lobda ge gu me mola te ngachi gi chisa ani ngachi gi tournament format se la te da na to chika be member te da lobda se da ground china member te chi da lobda yang chu pu be yang chu pu lobda gi be pa da pelkin na se go be te pelkil ge da home and away be anjun che gon de gi te ngachi gi da gokap la 다 롭다기 타치나 잡도 진된 아니 다냠다 당데 명보와라 들라베 아가 홈 그라운드 애드밴티지 기 콩게시세 디즘기 로지미바다 나 팜서와친 코라기 스쿨기 롭다기 타나야 고급지 진 다니비는 남스미 디시데 아나고스 주니빌라 조데라 바 zonkhaknala 델레 안델레벤데 같이다로 리지널세 델레 안델레 콩 리지널 홍고페 리지널야 같이 홈앤 어웨이벨라 디디아다 고급 잔다베라 피니벨라 데 마팔라 야마 인시메 다 잔다베라 피니베 아니비 차르지 좀 딜라네다 다 디치베다 내셔널 딜라 다다 겔리 덴드르디나 핀질링나베 아니베 디시고스 주니빌라 Las gozin ta chi nagyanebe zibe budalunga chiragi gyeonggi lobda khagin national phalu te ta tendu disa rangi sakoda te jemi ge sakona phalu godin thabbe budalu
네시지 가슴지 휴디비도 골라다 스탠다드 슬라비 몰라 네시지 가슴 휴디도 골라 가스티미기 네시디 lasla chabe jugo da hema nyem gi be ko da lo sum di chi kansegi da tournament la ka dendur amchi mase junibi la te dichi nahi da dichi be da ko lalu lobda mashura da shargi lobda be ro nupkila jangi lobda be ro ko mase hala me asnula te ko lalu lapsan losum ji juwi loju ju dula so ani bini gi amchi di mindula da to standard dila so da ani high school gi be the assist improve be facilities re improve be de langa chiri gi da lopten pass ya leshim be ngachi gi japchur ji be wa chim be nam semi yage juwi gi gokap namse du su juni bina nas mabat da khorigi rixel tuni da tele khorigi da nese de so yagi da konfil tangop doj be wajin japchur phimi gi ledi zo de dukan chi chobo me mosla de football federation di me dan be dal nabu khatle simshuda disu japchur tep kachina do gola lasla dichigi da ani lopten gi ngachi gi dendun na di washi maji be wachin tirula mangul me sami zero bombi villa de school da lobda dinchu be da digi ngachi gi dida tembi gi turu kongi zani tuni le de khona gi gari makule dele ten pa gi dsl me bola tani dele price money joda mongil di mam zetu di mam dus junivi la debiru ngachi gi da to dukari thodel le ngachi gi di matutu be chapter daro lopten pasule ya te matutu be jondar jini gi la te di thokale daro dinatele lalu school lalu thalesh min nga chi thangi ya da nyamnyung bini te maintenance da leshum zoni gi nga chi japchur be dos juni bi la di thokale daro equipments la mola chala cheta football le do net te referee gi anzum ane nga chi japchur matutu bi na dos juni bi la nas ta chi taregi nga chi lobda khagi lobtu disugi dizumgi kokap chi len nabuge kokap nabe bedalu ta lobtu disugi giyongi kansegi tendurgi nalu ta kanse babe ta todin beni da kanse babe tinale taregi tendur tinale damkhachamni kokapche kadbe thobe gola goko bom is juni bi la da nga chiri na nga chi judu zumbi la da nga chi gi ne to den ngoma dera di gotsumi dera te da nga chi lalu hemitsube tonal hematsubi yan sharna hematsubi dani hematsubi da lalu talent tomobla special talent de onga meonga se da anelomda ngachina coaches de na lopten pa ngachira dugi lopten pa se na body la de la ngachira gi da club yagi da timbugi club bom se kon lalu na gi lopten pa na du yan ngachila anele kakari temi leshim chime thobga te thawaching achi grumbin da leshim miru da o ngachi ki potential la mel o ko gi tsubni me ngai kulu jonda leshim bi jimo chi tsubni me se no yi ania ru kona ondi is junila te kon leshim re wachin ngachina le tsaktu be ko ya timbuki del temachi daro tani bi la trial run na temachi las ta chi ngachirgi kanse beruda te ta tserik kachira beru te ta chi di de nyamnyong da jawa te le rixil disu te ta yebbe zob doj bawajin chungkui galera te da chikalu te ta kanse da dus chiklu te wa thapshna be ti jondar chini ruda rixil disu tem chini ruda tisukula jijago be te tare na abu gi damkhacha bigne tun be doj bawajin ma shuji dinim lobda parma da dinim lobda gi nesana be udal upchi te lobtu disu upchalam lobtu gi nesana be wajin geshosu damkhacha be udal 다 장화다 냠용 수급도 주고 중국 갈래 주고 못라 아니 볼레틴베 마음베기 사실 배우도 주고진 내가 배우고라 마 중국 갈래 곰디다 장화도 치니기 되노 las lagachi anila age category the logi category chi bela the tatugi the thorim lob draben mash daro ngachi anele ule the under 14 se the under 16 se kongi the lob class ga the chutam ani ga ila ngachi gi kari gi anze beubese ila ani gi tournaments should zum be ngachi beubese is unibi te tato kongi nale omia ngachi tato tamidi lalugi ani speed la mela junigi pite lalugi mapra naturally kiudara rangi nale omawala di ngachi gi di zomi subla thangla ba changsojin da ane thobachin ngachi anele kogi speed da dakti ngachi gi ko the football college tsunime ngachi gi national team na tsunime sewajin ben te ngachi lopten paswegi ko nyamnyu chache be tsunime ko aji change jurwa ba suwachin se ani gi rewach ki won shunila las
las karishila nabal ngachigi khasilbe mapa ta ngachiri kanche de giyongi necha da gejigi necha nalo te kanche de metam mipchime imletin de gibe tida tewigi te toba segob da tele khasil phugob dojbo je shule ko ga phuge nagi chama to namle karishi shunela ta nalman esu jemi de stoti de shwachin zamning soy sobagi gyakam nalu te namdu gyakap tisugi nale namdu nalu be lamthar insal phalu dodil bemitisu khare lalin thabjugob du sembe tia te nebu omicron gi number sabchi imigi XBB 1.5 di tare gyakap lashichi nalu chiri be jodo humidigimbe Nebub XBB 1.5 di jo suchi be pedo yuble hemai tuntana US lo neji COVID top mi jacha kichidin lapchilo Nebub XBB 1.5 di top di yub imme. Zamling sowi choba da Europe ki kopen tsugi lamina Nebub gi namba sab di Europe gyakap tsuna pedo yubbe imme. Maji sowi gopen tsugi Nebub digi netang tsu leshumbera tatok pedo yuru tsenrik kechu tsugi shemina Nebub XBB 1.5 di zamlina kadebe pejo onga ki thaka hin sansabe lapmi tsubese imme. Dezumbe kechuk tsugi bewachin Nebub digi thaka tsage tsu yeru ya dari yubi menkap tsugi shube nanida menkana kegop tumi dele shikin tsu junile ka tsuze shechi. De Nebub XBB 1.5 diya chida chubina takchi jumi XBB gi nambachi imda dari Nebub di samlina pejodo yub imme. Jandra nuchigi denle pasung dojigi nyushubeu in. Thalin gi tichuchida trubigi nale gyakap tinalu homigi gechigi taship tisugi nale tu bat sumjare dunigi chajuyubimbe. Tashilembu gi sumenalu mangul dumi tisugi ete taship tisulu tukinre chumbigi kabda tashil onsagi sagu disu konfiltani yidunlu lalin tongsembe. De talinlu tashil ledidi khashuchi imda de niyam matumi hemalu nankyo tenkyo yongbollu jasha chuni dejigi hentap chungibimbe. Iru lumbugi bewajinde lagi chotamda sasamgi chotam humidisule tudisu melensembe. Daru kogi laminalu tuchu gyakap dinalu tashib saya kechinga deji hubigi rewa yusembe. De tashib disule tu lenigi tuchadiya nahili kyodibe hubingiru de tari lengi junsule nawa matiwa yubimbe. Nesu shusawda chigalu zodins loksa shuwajin. Juntasagi doji lebegi tari puna khalube juntasagi tunchinda lam sum kojanai. Gyakhamna chilo ni don kechi ni lo nyonze da tewegi langin bemide lotap hapchigi yasin sondibime. Gyakhamna tare gutamba godin thami dugi dirim lobda gomigi kanse tendur tachi kotinti tarile zedin bene gutsubime. Nam zangin ki kule shuwa chinte nabali nim sumgirin lo gyakhamna lo samu asre punizum chiyubimbe. Tele nubda chan, tele isho khatuda, shacho khatugi sane la luchigin na lo palo lumaya shube punizum chiduvusimbe. Ta nimnigi te zaga tuju de shuwa chin, nabaranda chuchibi tsi nishu zapa salu zaga tujur ngemle tindebe lo tar tuyugi suchi puniz chamchi mato ramni beni, kone sabkyu nida isa tsitulin beni, gatin tende tsini da rigni itzil hamni, tsonla sabgu tsuni da duni poni sumitube, kandu julam de tukole chanda yanshile sha, tele toba chuse dunda karma sumso dunle tukole sha da yanshile shalo katulu popimbe. Tale nase randa chuchibigi te nyerichi za pimlo sa ka thujur di ngemle tendebe tujungi sechi pinisumato ramni beni rigni itzil hamni da kone sabkyuni duni poni da chimsabina zuni nyenjamni da tenditsini tsonla sabgu tsuni sumitube kandu julam de tukole sha da yanshile shalo tele toba chuse gaya da karma kechingale tukole shalo da yanshile lokatul popimbe. Janda tunga dinale nesulda nam zangingi kole tizumbe te nimnigi zaga tujusoyo kadabi bina janda shusai te nalimalu memang seda khataba janda shushnawe gyakabgi sane khalafa hubigi rochigi rigjudiso manyamba te danzin bedibe petabda tele tizumbe rochili tembegi te neba diso ta nyekha diso mahpa benegi tenlo tablamda tapshisu kadabra tendi yubi inayi kole te geyong leji sochungi tumi suda chikalu tudurgi lerim sodu yumidi toti dubezina karishe.
Dugi nyento timgi dunsagi seda pemina tsirang timgi dunsalu tsudungi sato yubda dezumbe nganglam dunga timdunlu deyop tele punaha Dzongkha timdunlu cham chamigi sato tsuyu se eme debeule toa yumi dumi sato dinalu kese demitsugi ransui kachiwi isha sudata shui su chida dambi chise kechingagi nangke kongi timgi dunsa tsunalu tsugo se eme kasigi dunlu lekorni sumni chi gechi dinda sumni du ge nigi tole tewa tabnida yana loktin kajang yuwangdi at judiciary.gov.pt gi nalu tewa tabna se eme Duk Jutin Segi Seda Bemina Yobab Tembe Rindur Patsugi BT Compound Lighting Temple Gi Rindur Nalu Chama Tona Se Eme Rindur Ichasu Chida Nyibi Chise Du Chiru Chuse Ngagi Nangke Tsugopta Richasu Chida Nyibi Chise Din Nima Chuse Nilu Kachini Se Eme Kasigi Denlu Yondal Chargo www.tender.pt Da Loktin Kajang Procurement at bt.pt Nalu Sina Se Eme Chir zamling na shide jungtab dang thakpar du gelen bansum dang chegi uti tamba jabje jimu chegi zi kitchen tamba nam kuzi yindu netablu samrup jongar dujum temay chekhang nalu be jida dambe jise chuni le kechi jisen dungzin garab rimbu chi ushu ki to lotar purpay dubchen teng tamba sonani imle dedin pomo yongi tumen namba jenna se shuwa bewime Duksegi luntengi sera beminalu duko baske thole nim jobge gerin jagar tuji denda chope ma chunalu neko khine date chida thambegi chiche khechilu ningmai melam chemo nasalu khinegi lermebda toro sosobe thuinyol tham tontra jobge da ngabjabe nimjo tham gerin Nepal ge nechen tapu marati kada charung khasho tele lumbini chunalu neko khine yeble chwenegi thudere yemitsugi chi dun nga gesum gu thunalu dewa na seime Sovi lengagi kya kap tayume ba sovi shabda sur lekchur bedo yobda di nasi chibdi nöbgi Tokyo da menchu ki kasesu nyeden be sha tablu logrik rimlu gi tole Tokyo beni gotsu di yoble dumi yongi menchu na sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngoto lakher yan tsugun tapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjen na si shuwa bewime ngirwe ngota yikcha mebi nöbtsuya sovi shabdo su chotudira pyong se shuwime de mimangi sovi lenkagi lerimde lu japchor ganda zina sevi södep shuwime Kusu sampo du konfil nge khangi thinkin chasang baby ipi rimluk sap chisoipi thinkin sugi tele tampara thokini da saik sonegi thinkin koli shuwachin rimluk ti sape thoki bemitsugi rasui sitha anglu shishate thoki betupmi tele rimluk ti khachiwi kap Empin lalen thole beru yana rangi lakthi ki sheso leten khachiru chitupmi ipe rimluk leten shabdo gachira thopsuka rimpa shindu shuwachin tampa rangi chithana ebe ngel halita ngel gi chishesu tatupi nipa du konfil ne khangi chithana le duk nankilo yebe shen ne khang gyara gi chitha gachi sumchina beru jam totobe ngel posur beso sumpa Sinshu the Devi Lathi Madu Sukara Rimluk Dijude Tetupi. Titsuya Duk Jutin Gishapto, Tashi Jutin Gishapto, Duklomi Lezin Gishapto, Dukil Nensung Lezin Se Gishapto, Tetop Nitsui. Shiba Nilzin the Devi Latsuya Rimluk Dinale Betup Sirshuni. Tizumbe Shokjang the Devi Shapto, Sogin Chunita, Shilde Pini Suya Betupi. Ngapa recurring deposit ta fixed deposit ki chita gochini gi tenu lakha be nge khana jumango ba rimlik ti chidi betupi tuba to konfil nge khale le me kindrel su kin sapta tup ma se kelyong CSI konfil nge khang chejin da kelyong gongji surpho da chotin mangil tukil nyensung lezin se da tuknin che chejin nalu ngil tap tup ma se kindrel sita jinchung gi la chuya betupi tinpa shabto jenya ngel suni ki gongse da kindil gi nerim su tatup mache nge kha jen chu gi chithana mangil poso bewi kap mangil poso da dewi kangil chuya detole rimluk ti ji di sesup e di mache jen chitha chuna ju konfil nge khang gi chitha lalin tho ngel su ti sambe tini dillu ne yen ke jaya sotup e keba shin lungel tv kap nkrc lalin tho ngel ti tup mache ngilchini ladi gallery judeya bitupi
ipe rimluk dina shabto shenya zichilda nilten chiche kate katani thinkenya yepi dimache nil dolin gila kachi sumchi beru ditsugi chishichu ptf na phaplin betup sishuni debiule nabugi talefa tu konfilne khangi ipe thinrim sapti lalin thapna sishuni las yangjer du kuz zambo da jemol se shugela ta daji ngaji nesel gi hemagi dinalo te zora ngaji ke hapnalo ta rochi gi jangha disu tsezin ka de benina telen dida dai gi te cheni kaktab gi te legil disu gi te tare nese ji khate hidu ga ta ani roshta di gi tab diu modiu ko ngaji gi te tare te dru phiudalu te dis samle din di be ta da tu dina ngaji thoti phila suni ta lerim digi dinu tingi gi kudin disu loksbe ngoti shugub mila ta chili shusai ta tham thasar ngaji disinam sam thola matama besnale lokdra lerim thoti pige shuni ta lok darana dr kilre shugela ta ani dachinga ji logi troime ta nakuluzum gi tinga ji rosh shasi gi sagonalo ta na ngaji roshidi te shungibe tamtujab digibe te ngaji na chala nam su khatlwe bani na yanjin ta ro chikhagi ngaji midenale ta roshidi su tab madu du ngaji na roshi chang hambe ani suzungdi ke wajin ke ta chobe ibina disugi lamburje kadewila di ya ke tangila lasla ta ani ngaji yagi 러시아 시디 둡시나 땡아 저기 중기베 단지 멤버스 신이 당아 저기로 아니 러시루 가미도 벌 미 한주 루티베 미델레서 쿵기베 때 단지베 준이라 다니 단지보들로 때 쿵으로 마치기 고노레 쿵기 한돌로 때 겐제지 마치라 조급지 때 날파 까모스 로시디타에 아츠콜레 프로세치체체 베니 니파 글로넘스미 민데발 다 토로 옆질로 주담 주지 아니지 되지 때 아니 되는 제 군내부 견제지 때조 때네 로 이니 이잡레 때 견제지 toru sapzo 아니베 주지 베고베 아니베 노스타이라 다이 알루 춥돌루에 저기 로치 찬양 나템부기 아미숑라 알루가 저기 조미디 옆지 토로토지 납제되지 숑지라 아니보달루 때가 저기 로치로 미델루 넵 가나요비나 아나기 로치투 주니라 다 랄루레가 저리 주티네 um메라 아니 사고늘레 로치투 바나 마절루 소타미 작서유비사네 아중기 사고늘레가 제 투야 주니라 다안에보다 야 미델레 속이 공기 고딘 탑돌로 때 게스 같은 집에 날라가 저리 주틴리우 안에 보신 때가 저기 로치디 중시나 아니 공이 랭고병이라 야루 때가 저 야치 탑돌로 공 띠띠 다야루 로치 주에가 저기 중디 주칭을 고치더라 다 줄레로 때 다니 땀만두 사고늘 템들로 때 주급 태용라 때 담바 템보집들은 저기 가나가나기 싸고 이 투주급이나 니스프랑 같은 유진비자 있으시는 지 나르기 독보좀질 안좀베 샤보들로 로시치치기 자무 안에베 소타바는 메베가라는 냥가미갈 가도 이러듯이 다 아니 되는 저기 해마기 염용 때 지루 자상계기 레준베 슈데라 해마 미밀라칼루 니동 게루라 하나기 염용 충구지 유세슈네라 니고야 톰데기 사고조들로 때 사고 bombe 때 로치차페 때 니노제 초콜레 때 프랄라시 모라 때 bom기 충구주 또 사마데 아중기 염용 톱데기 다른 같이 나kul루기 같이 째잡도 유세슈네라 세 같이 제스디 째 nga 유세슈네라
다니 쟁하나 때 튕기네 고미 ngachi 마음에 미술라 코나로 공기 탑탕지도 봐라 싸고 러시지로 싸고 봄전에지 고세 아니라 티디 순이기 자지일라 아니 보다 ngachi 답변나 못한래 도와진 못한게디 옆지 아니 싸고 너라 싸고 지나 아니 라 마스와라 때 니다라고 병아 지르기로 다치 다상게 수도 좀 게시 같은 지에 네브레텐 버진 때 니자세 수수베 주티스 lasna disupsangir an shutagila da tare da roshida disugi legil nalu te korin bajibe na gi chashu mani boda tachina doctor gi sunye sunde da roshi gi jangka da namsame imese timbu da ngaji thom bomsu sunal pha da di ngaji ge ta be roshi disu namsame jamto to be dazini zume me thombe delen gokshi disu ngaji ra de dazbe jami jinde thom bomsa be bodalu thom khalwa kara de chimchi nalu de halam te zo khebe de midula ani bodalu ansunal pha tab de madu theni zume ngaragiri ane be songmela tani boda ta ngaji jinda suru khakilap je disu chap go be kha che delen de roshi disu daz beni gi nalu te kholo lobjong beru de jawa atre chungkure jungub dise kha disu gi je na bui khatule anjumge gorin tabdo al khade bile disu kholo godagi lerim disu khade be do dela 스카르 아니 다 마체 레길기 구츠비 남들레라 당아체 다마랑 아체 데숲샤첩티나르 차슈달루 테티나 아체 첸릭로 디나데니레 셈치기 첸릭 하툴리기 테 종다르 베부 감미노발 다네 베올리 뛴디베 담칭 아제라 팅 하툴리기 바 자쿵라 닙치루타로 고노르 레콩기 하툴리기 시주베올리 뛴 테티기 시주다 시주기 믹파기 콜레 하코탐 테티수 가랑 아제 오지티세 종다르 베가나레베 구츠치세 슈니라 베가나레베 쇼 타맘니 밤숨밤베 구츠시나 테텔랭 아제 종카 칼레 아샤누 페시나베 무추무초베 베이세 슈니라 테티수나 가랑 아제 데숲차찹 종다르디타 키디 줌다 키 단즈베니 키디 멘추 베이카블루 마체기 셰굽 카치나 테로 샤치데 멘추 테카엽다 고노르기 케초기 지베나발 다니 베이카블루 마체기 고셰디베 주이카블루 담치 마체기 키 카림치가 토케잡니기 레길 구츠이발라 게용기 토케좀 지베이라 다안노 베디베레 고시에디베 카라 고시에 조바달루 티나루 키 조다다 마치 미시디술루 디베고비 믹파디 카치나 같이 토케잡고비나 좀베 디나이 마치 다 고다베니기 아날레라 구츠이세 슈니라 닙출루 마치 다 샤치디 베이 카블루 다네가 코 좀바 조달루 테 미디스도냠 가테타타 마치 좀고비 쿵디 카치나 가짐선 칭하톨레 마치 킬렘범다 미 남토에 람나 테 셈칼루 똑바도 모레레 샤 단드스에 가제 세곡 개초레된 땡아지 종달날로에 아니 고다베고기 콜레로 고다레 홍아토이 개총하톨레 디라라숨나발 땡아지 하톨레 가테타타 디라페이스 슈니나 숨바테가 협다 데 타샵셀랍메니 토키 잡시나 마이크로칩 줌이다 아니 투바 옴데 키 조다드수 키 바데라 코나로 온고 발 땡오메카블레 타마 미디 옴치타 띵아벤 가제 네야미 에블리트인다니 스캔 잡니레 구츠 드스트레스타 텔레마 키 토케 잡니 때 아니 차로 베니디 가제 데수기 베니디라 안날로에 가제 고다 베니기 디나이 베이세 슈니라 때 주라 다 고다디 레귤 하툴레디 때 땅아 자라나 두 잔다 좀치 베디 베로다 사슈디 수네 베디 베로다 디즈메 가제 미데기 다주 페이스북 다 트위터 다 요빌라 안날파 때 디즈메 가자라 비디오 퉁쿠퉁쿠 조디 로겐 퉁쿠 조디 트람디 베이세 슈니라 때 티수 가랑 가제 자오라 믹바디 다 레귤디 같이 된레나 믹바디 같이나 림바다 같이 요비나 때 팀 하툴레기 잡드레베라 팀기디 다티나 같이 주치 잡고 잡시나베 고다베니 때네 당아제 배워진 같이 나치 인다 dim바 데치나레 때 팀기 주지디 스웨타지아스 슈나 이루 때 티톨레 파 팀디 라베 라렌타 베조달루 치바 때 미게 고다 시급데 게체 때 미셀웨 타지베니 때네 데세고베 때 디즈메 가자레 레귤베르에 타지베니기 디스고베 세시나베 땡아제 다레 순수 다 주집 순수에 마제기 잡라 살래샤비가 주라 때 인다 주집이나 베시나베 때 다레 고타모 고츠미지 아니 세슈니나 때 디즈메 가자라 파 종카나 좀치 베워진 때 고놀 레콩기 구펜두 때 콩차차 파톨레 셈치디수야 멘카나 반디베 때 멘초자바 옴달레 고다디 베드라 둘라 때 차샵잡니 테가유레 콩 차샵잡아 옴달라 타루아니 고다디 베드라 땅데 유세슈니나 다 고당 하틀레 카테 타장아지 해마이비 다된나라 파 트로티드라 베종 세슈니나 라스커치 라스 doctor 슈겔라 다도 나 데스상게 로주미디아니라 다지 ngaji 총 bomsal pha be bodalo da chimchinal pha dinalu to zo marama
아니 보다 때 단을 감지를 미루데 종어루도 지기 로시베 다지 탑니다 안주 로시로 감이 오면 볼 아니 보다 더레 로시도 아니 왜 맨갑도 섭데 다음에 셔버진 슈기 카들링 예자다 예팀지 벌어 보니메 아니 보다로 디 가지를 참에 땅으로 땅사 셔비도 이로 다지 랍도 좀 가지 로시 샤시기 싸고는 다안 좀기 가지 고시 디수 코라기 당가지나 싸고면 또야 샤니 소지 디수에 고급지 카드베 유가 디수에 샤사 셔비 람루지 유가 아니 슈다니 베일라 last la moba yagi ru sago na shombre yobo chinru kokobi la ta ngachagi gutang watu da tenele midelu ne machuni tenle te sago kalafa kachiga ngachagi an taungla tangacha yalu tubok judalo chanyambe anebe shochilu mitula ganga genge chu ya chukti khumi la kamoso che ya rugi tobe mola nyo na ra ja te cheni dindi yem namsumi sotami yu bo chin anchu chu te anchu chu kole ya temte konyo chin te lenigi tablam minu se shuni la kamoso chin te ya masube chu do chin te ro ya gi machiri semchi gi pendelu te tru tok 보내면 와라 아니 베니기 ngachagi agi sagor tidigi 정거지 아니면 또쭉 첼레 예디르 미샤스 슈니라 다 게스 같은 집에 공 안숨기 테마진 때 리리니로 숑라 니나던 일에 야기 점지 메모걸 안숨 버진 때 ngachigi 더르 미델에서 장사도 나루 마 RSPCA do tenel tor box Bhutan Animal Rescue Center se do te kuna keni ki kokabe do se shinil las eso lo jen shutagila da 나기 고등기 털레베다 할람 로치기 장카가 베로데 델렌드 로치 샥시 잡니 베로데 디수 정확히지 가테다 고린 탑디면 다 디기네스지 가데베 헤디윌라 다 디수제 당시지가 가지나 로르길지 베오돌로다 디 디지 로주두 감레 카라다 정확히 카들레 디수 가라 주두디기베 디디 타지기 니주디스에 피고베 디위 로지제 가게는 고일라니 보다 다른데 당시 가데베 헤디윌라 다 니지베 데마 라렌 탑미 나오면 가데베 조돌라 지시라 그렇지 다 아니 제가 해다 다다라마바 도토게 슈니모 가공 마치 네스나스미 데 레짐 주유스 슈니라 레짐 유스 슈고메디 당가 저런 정카 캐치 가라나루 데다 라디 구추디 다 로베 하야 소베보다 데 디나가체 다 미통 라중기 데 짱키기 리탑기 데가체 자체레 자차샤치 베 차이세 미길리 게용기 미길리 아니세 슈니라 레길 구추비 가네라 다네베보다 다 자체레 자차 둡시세 오달루 데 디기 바 타치기 람루디 가데베나시 이 지와지 주님에 발라 데티 체카 협다에 가처라 당아처라 촉중주일라 더 doktor 당아치 세참마치 딩게지 비미치나 차슈유 다나루 마치기 로랍시나베 가라 데베 점주 있으슈니라 차지다 시주 차지 템마 바로야 랭카나레 차주 뚝지 주지베 조고스슈니라 다나루 베조달루 담치 가체 다 아니 가체 촉중기베 데 고노 레콩당 가체 데숨기베 돔디베 보다 데타 탱 다바니바 숨바찹 사우치 데티나 다 아니기 겐치기 치티치 요빌라 곱차좀베 다나 레길기 겐쿠치다 데파사니 중기 겐쿠치 니비 유세쇼니라 다나 헵달루 마체 다 레림디 주두이 다 자찰레 자정아체기 둡시세 데 찹드라 베니기 다 뮤즘 베니기디 단데디 콘 종항하톨레베 껴고세쇼니라 당아체 사시 당아체 베 사시 이세라 다니 콘하톨레기 단데디 가치나루 헵치 땡아 지나레베 다 gebzumbi 상하톨레베 퓨시나베 때 야레베 같이 대숭기 이상 하톨레 다 대숭도다 안나루 같이 따토나 아유미기 대숭기 고진파니 티나데 하미세 슈니 데로 수소베 데 데톡 맵베 데타 간사 숨방이 하톨레 좀 집에 메스슈니 다 안나루 콩이 바카나시나베 데 데수투시나베 닌당추 탐긴 나코나루 데 종카치기 나코나 찹드라 베고노미 단데규미기디 님추 탐긴 나코나 가라 사고나 데콩 가테가텔루 로치가 따와 차차차차 땅시나베 십지라 올라 데 십지디 잡시나 님주 탕기 줄루 데 짱키기 릭탑 락중 미통기 하툴레 데 킨남 좀 마토바 룰루 샤치마베 피 메베 뉴진 튀어 아소바친 데 다레 하다타 샹지 니 튀어 아스슈 데 안에베 야소바친 데 민두세기 네스칭 아절로 톱달루 데 텔랭아 제기 촉중날루 휴데 촉중 하툴레베 데타 아니딩 아치 미길 룹시 세기 때 참라비니 나당 이세슈니나 데 안다 티디베타 타시앙세다 하기 종카닙디 데콘 자찰레 자차 룹베 콘 단데제기 땡아 제기날레 비사고노 퓨시나베 때파
십제 배고 배배배 대 십제날에 다 콩 레지미 퇴양 소배배 대 가자 가님 같이 내수 휴지세션이 다음에보다 같이 다디 종칸입디 대 자차야시 수익이 대 잡잡비니기 됐다 남스미 존랑이 톨레베 구디 유세션이 다 종칼 쪽기 소소디 됐다 디다 치카베 릭디디베 대 림파베 태원세노 담만 정식카들 갖고 이거라 다도 가고 충분히슈게 로 다도 다 상기기 슈도즈면 가자라 셈 가이라 정권이 가님 때 안에베네스 행동도지 몰라 로 대승파 십제자미기 한돌에 당azum 양지라 대 하디 다로 자찰레 자찰 게더는 세 네스 탑달로 남세 셈 가토츠치 메라 아니 보고래 다 같이 람루디 다투 다쇼기 슈도 좀베 다 같이 다 잡라 베니라 테닐레 콘루 록틴레 같이 라케르지 다로 안정파디 자찰레 자찰 두스는세 라케르지 피고니 냄비라 아니 보다 다 한숨베 정거 다 같이 좁게 두라 다 한주 다니체 다주 다상기 수도즈메 림바 진도베 지기신의 지태우노이 때같이 리와니 게로세신이 디더릭데드 ngarak dokbachila ta ngaje zongka chungku bemi milop nyusuchi besi sago chunsuchi bemi ditab de wala de adare na shungi khatle la ger de se na ta zongka bom chom bom te ngaje sansamda dewa yumis be tisu te di chashale je dupsu bola la hatani sumbe ngaragi de ane chomela ane bodalo ta khong doden bemi suni gi anzum je do kadibila disugi achichi ta khongi dele lamso su ju yugala 라스라니 디오디 남스미 레즈미치나 마 Dzongkha 6PM te yumila machirigi ta ma samjime chuka pa dagana sarbang pemaga sel te samjongka te ya even ngachaba chin tashyangzira tashyangge sasamyil danalu ngachigi anila ta khu maparu khungi malu ladibi boda chi anira ngachalu anilabila ngachagiru jachala jacha dusubi nem yuwapji mothose teni chajala mongose shunila nga bajin ta ngachara dari ngachagi beitra jushina nimchilu che mibyumala ta ansi ngachagi dusise kunragi mala injube nireila ta loktinle umachin te chi thon chibdira shachuchap ni thon nibdira zung shachuchap anebera te ku thotiti be diokobela ta disi ngachagi ani pura gudewachi maru rachi bharatsu juju sadumala ani benigi te ro khuragi beitra dasina tameta ngachagi chi mi thomeserapchi te ninale khuragi ani ngachagi jachale jacha bide sei te dubde ne judi na pinirela las na desangil chen shute dat ngijibe lalin thab mina be bodolo sansam dhadi dat desup charosoi khatule nyoshike mi themgal anzumbe tamade ne tang duse ta rosmom da pha jo te khona jab theu tar phale log chu ji bazum ki dugal khay dole di ta therbar inishun ta na doctor ishu zumbe tanga ji desup be de da koma gunurgi kupen genkuba mi sha be de da tetina jawata mi soso ele shoyla ji sani jungi gotip chacha khotele biru te khongatele biru topbadrani mela te individual mabati donglinchi di Dzongkha soso dab shabajin donglinchi soso tebra duse shunina individual biru ta tinanga che ani chabdra beigi lamlu nalula sagodin nalu ta ngache mikthong lakzungi te changki gi ritabgi namchum matopchi mi se thongme chugumedra chawara ta ngache pena samchi zomchi mola samchi Dzongkha te khoma gonorgi deceng hatule ta la begop kara bechai tanga che chachale dubise no satamidi ta DC nimchi ngache ta ani judu dalu khong mitsukshina tare sa she taumala te DC khong kiche mathomachin te kidi mathom sochi khongi male dandedi khongi kyu mala ngacharu te tangashinale tema shipchidi beo jumigi tesekablu te ta taisidi DC lu kidi namchu matopchi mathomachin te chacha tubbe junima bala te kadimchibe chi thonsebachin tengacha 디스 톨라 마타니 때문에 톰지라 디나라 빠탑 사고디 가티요비나 디톨라랑 아자라마 사고나 땅고 비비라 땀지 디톨라랑 아자 디날루 나치리기 고노르다 나치기 데수
tina ki shachu be mi gi desendi tajibe dungla kidi ana sa chuna thongchi ane pa tap tom tamchira ane kidi le tyendi be ta ko tande mi di charob juni me bala deboda ngachi gi desendi titolar phaso ki titolar zu titolar ti shachu be be na mai tamchi ti shachu be be na ma bine chi tago bala lalu shachu be be nam chuma to me thundu bala te kesi kamchi be shachu ma be mi shamchi be be nam chuma to be ma chin nam chuma to be me shachu be segi khunti keda ba chin ti 자실레 자자 줍기 홍소 야뉴세 쇼니다 게시 가림집에티 남조에 마톱 샤치 마빔 임베 퇴 아소바진 티샤치베 샤치 베사우치 티기 줍레디 투 따로 아니 십지베미 데센루티 콩삼 조서바진 테 퀸디 칠레티 테미 퀸디 세다바진 테티 찹드나 츠베 야뉴세 쇼니다 테티 찹드디 베고기 님레 구추시나레벤 테 라베탕디 티나루 종카신 카답샤바진 테 겐쿠 탭지두라 인디베디베루 티에 따로 나타지 테 독터기 슈밀 초tip쇼와진 테타 멘쟁 하툴레베레 라찰랭 하툴레베디베레 탭베 비니기 차지에 걸라 데 슈말레 팔레 키치진치 이진이라 데 멘잡니 되네 톱더 베레 데 다시 공에 봄이벨라 멘카피 톱달라 다네 베보다 디나루 마 산삼기디 아치치 데 겐코에 탭법메 데 년카이 마 체세슈니라 쇼고미디 취네기 사고디 다 로게 합 나루 레길 마치나즈메 mikpa bombe kik dibe majebe bala tane boda chunigi nyankadi ma hotsam hatule onigi nyankaya mambara du tane boda ngache magi didita ato tebbe temtindra thotimdra labe gonme bala chimsa gekhapna luta chuni mi se chabra thönso baji bewachin tenga jazi yang chuchu tani dime chi sunse te tarenga che ma sansamna lu jenda jene genku te baduz me te debra baklum se shuni las dahalam dangajina dugeb nanghi rochi thuradi ta dangja nga sa shui da debeshak chibdi bewoji rabchini nyankaya duze anu bewdal utal phale chule kanjer Dzongkha chi nalu telimchi gap le nangdin beni da anzumgi disuji beshop mashugi lamluk che khadebe yuga ta karimcho laluji gi ibdigi be bagon nyankaya do bala anu bewdal disuji khadebe yula lasa 다 난디 베니 비쇼스시니 로니 nga치리기 미기 단도메라 다 코너 로시치 피 이게 칼로 본 거서 진짜 내가 람루를 치고 데 람루디 인치미지 팔레 바공수비 라케지 땡올라 바프나레 데루 바프라레 아니라 때 넘어진 때 바공이 루 바공초스시니라 다 아니 랍체니서도 마치 아니 꼴에 중구지시고라 다 장치디 아니 랍체용세 계속 가자 자설레 자샤비도 마치 아니 랍체용 노트랑 같이 이때 컨서베이션 파움세라 아니지 잡도스시니라 네 아트제 나만에서 이 더우나라 산유세시니라 하나로 같이 로치 정코 소소날 투디라 투디비 투디 아이지다 상업주 주주되지라 아니디 다도 쉽게 잡고 있으시니라 공이 타디 아니 DNS 슈메라 장치 뭐라이나 젠로치기 때 타라 아니 DNA 미가세 쉽게 잡시나 땡아치 장치 뭐마 정감치 자시나 아니 주때 된데 자니 있으시니라 las ta halam ngachi dise chaira jodo dani bodolo dana desubsan galchi ta ngaragi diose ta chitang sajibe ta dare hansum gi legil nalu ta ngachi tangse gi loju godo zume ngachi midena le berote te chim chi jodo se berote ansu katule namsami ji dare ngilin lejim ji bera namado zum gi chornang je ngaragi ani ani bodo disule te japjoda desu kopda ta nai katule sungop re ansu yubajinla nasnas karchel ta tinanga che legil di gutsu ta dubje ta ngachering hatule di 다 가테 다타베보다 루브리데 테타 삼조토 사치베 튠조 이스노일라 테카르기디라 타레 세 테치기디라 테데보다 타투기 루브리테미디 가제 윤텐베 테 베수 마지 미델루 펜 토고바진 테 아니디 가제 롯 래셔치라 테 타테 마쇼와 셈 바이 마쇼와 베 초팁디 주곤나 발라 다니 초팁 주니기 텐레 테로 고노 레콩 하툴레기 차라디 헤마이나디두 나라하나 주니베 테보다 가제라 키 조당 하툴레 차차바기 베와진 때다 팀부 때다 투기 똑바 마제바 비시나베 때 카타 다타 마처라 단지 탑다바진 때다레 세로 마헤즈다 가라기 짱겐 베미디 땡아지기 톨라 메조가 세슈니라 닙치루 잡추르기 테가 협달로에 미데나루 때다 잡추르 메빙하툴레베 타야소바진 메도즈메 제오메 때임다 룩제 마헤즈베 테미디 잡추르 봄 예비기 콘수르 찌고베 노타멜라 다네보다 때다 다투센세 잡추르 예미디수게 초팁 지니치다 때다 마제미디 텔라루지 마킨 마시바베 디주동세노 타멜라 아니보다 테라장기 삼 노삼 멤버 비시나베 게용기네 땅루 테 투지나한데베 제다바친 땡아제 아니 고 디토토조
때 라기 룹디데 로탁비지 초팁디 야소바진 델레벤 땡아자라 다 세티카틀레베레 투기 공신이 아니면 발라 조바 추루 남라 베디베루 마치 미 로균시 가라 베디베루 데 람다조 가티조디베루 와이 키기 소타메다가 키기 무메다가 키 깨사케메다가 데 디메미기 미나비 카베디베루 와이 니기 노심치 부주 야 가라 키기 추니기 소탑디비 시시 당아제 다 태월락 땅이세 람미지다 데 숨바테가 heb달루 데 가테 또르 조로 시시 캄로 시시 메미기 데 두게 갑지 안에 좀 찡아 지기 님지기 시가 또또베 뒤수수기 미티기메 데 아니디 가지기 줍니기 때문에 짝 가라기 얘기인데 데 아니 겐고 바친 때가 자 아니 베 고바친 데티 가라기 겐 남고베스 쇼니라 다 주라라 나 doktor 카톨레라 다 주라 다 미신데디 데 마치 고치 진다줄라 다 마찰루 나보기 잡초치 레주메 나서 봐진 때가 지기 미길디 둡수님의 세션이라 아니보다 랑기 로치디 피고 몽고바진 때 샤추치 베나 세션이라 이바선들로 랑기 로치 베자니 서진 토케 지잡 마크 지잡 디다티투기 때 마치기 디지털티디 때 잘나서 봐진 tenga chelu nam semi tab de to jinmese ani chi sindevila las namsam karchila tari na ni jondi gibe tanga chara rochi gi netang de so khadebe ga duge apna ro dina do nile tanga chi digilam ro disu ke di be wachi di tab de hin khadebe jonga disu nam lo kar ches shunde chigalu tanga re khatori lo sobe shukup kane mi ta tare tanga chara animchi ta legil mahizub ji shizuk na de gibe zero mahizub ta de be mi dilu tanga che mili khatole be ro te chapjor khade ta national be tanga chara ge habdi shitar 칠리타지베로 자시나라 데디베로 데토토베 조니들로 도럼 제곱디 가시데 같이 해서 쉰데 지가로 다리 레름 지나함들 같이 같이 해서 주게 Dugi nyento timgi dinsagi seda pemina tsirang timgi dinsalu tsudungi sato yubda dezumbe nganglam dunga timdinlu deyop tele punaha dzongkha timdinlu chamchami ki sato tsuyu se eme debeule to yumi dumi sato dinalu kese temitsugi ransui kachiwi isha sudata shui su chida dambi chise kechinga gi nangke kongi timgi dinsa tsunalu tsugo se eme kasigi denlu lekorni sumni chi gechi dinda sumni du ge ni nigi tole Dewa Tabnida Yana Luktin Kajang Yuwangdi at judiciary.gov.pt ki nalu Dewa Tabna se eme. Duk Jutin Segi Seda Bemina Yobab Tembe Rindur Patsugi BT Compound Lighting Temple Gi Rindur Nalu Chamato Na se eme. Rindur Ichasu Chida Nyibi Chise Du Chiru Chuse Ngagi Nankyo Tsugopta Richasu Chida Nyibi Chise Din Nima Chuse Nilu Kachini se eme. Kasigi Denlu Yondal Chargo www.tender.pt da Loktin Kajang Procurement at bt.pt Nalu Sina se eme. 질 zamling na shide jungtab dang thakpar du gelen bansom dang chegi uti damba japje jimu chegi zi kitchen damba nam kuzi yindu netablu samrup jongor dujum temay chekhang nalobe jida dambe jize chuni le kechi jitsen dungzin garab rimbuchi ushugi to lotar purpay dubchen teng damba sonani imle dedin pomo yongi tomen namba jenna se shuwa bewime Duksegi luntengi sera beminalu duko bus ke thole nim job ge rin jagar tuji denda chope ma chunalu neko khine date chida thambe gi chiche khechilu ningmai melam chemo nasalu khine gi lerimebda toro sosobe thunyol tham tonta job ge da ngabjabe nim jo tham ge rin Nepal ge nechen tapu marati kada charung khasho tele lumbini chunalu neko khine yeble chene gi thudere yemi chugi chi dun nga ge sum gu thunalu dewa thapna seime
Sovi lengagi kya kap thayu meba sovi shabda sur lecture bedo yobda di nase chipdi nöbgi Tokyo da menchu gi khasesu nyeden be sha tablu logrik jimlu gi thole Tokyo beni gotsu de yoble dumi yongi menchu na sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngoto lakher yan chogun tapa layo choktham aida alui thutun lakdeb dele lamigda lamri choktham la soba gachira beru namjen na se shuwa bewime inroy ngota yekcha mebi nöbtsuya sovi shabdo su thotudira pyong se shuwime de mimangi sovi lenkagi lerim de luchapchor ganda zina sevi södep shuwime Kusu sampo jo konfil nge khangi thinkin chasang baby ipi rimluk sap chisoipi thinkin sugi tele tampara thokini ta saik sonigi thinkin koli shuwachin rimluk ti sape thoki bemi sugi rasui sitha anglu shishate thoki betupmi tele rimluk ti khachiwi kap ampin lalen thole beru yana rangi lakthi ki sheso leten khachiru chitupmi ipe rimluk leten shabdo gachira thopsuka rimpa shinto shuwachin tampa rangi chitha na ebe ngil halita ngil gi chishesu tatupi nipa juk konfil ne khangi chitha nale juk nankilo yebe shen ne khang gyara gi chitha gachi sumchina beru jam totobe ngil posur beso sumpa sinshu da dewi lathi madu sukara rimluk tijude tetupi titsuya juk jutin gi shabdo tashi jutin gi shabdo juklo me lezin gi shabdo jugel nensung lezin che gi shabdo che tapni chui shiba ngelzin da dewi la suya rimluk dinale betup sirshuni tizumbe shokchang da dewi shabdo sogen chuni da shilde phini suya betupi ngapa recurring deposit da fixed deposit ki chita gochini gi tenu lakhabe nge khana jumangoba rimlik tijidi betupi duba du konfil nge khale le me kindrel su kin sapta tup mase kelyong CSI konfil nge khang chejin da kelyong gongji zurpho da chotin mangil dukil nyensung lezin cheda duknin che chejin nalu ngil tap tup mase kindrel sita chinchong gi la chuya betupi tinpa shabdo jenya ngil suni gi gongche da kindrel gi nerim su tatup mase nge kha jen chu gi chithana mangil poso bewi kap mangil poso da dewi kangil chuya detole rimluk di ji di sesup e di mache jen chitha chuna ju konfil nge khang gi chitha lalin tho ngil chu di sambe tini dilu ne yen ke jaya sotup e keba shen lungil tv kap nkrc lalin tho ngil te tup mache ngil chini ladi gallery judeya bitup e ipe rimluk dina shabdu shenya sichilda ngil ten thiche gate gatani thinkenya yepi dimache ngil dolin gila kachi sumchi beru ditsugi chishichu ptf na phaplin betup sishuni debiule nabugi talefa du konfil ne khangi ipi thinrim sapti lalin thapna sishuni Bhutan dewa chenbe ki podade tuchen chugi gebo shabdu ngawa namge chugi chilo chitong tuja sumso gelo pochu ekor chapsada mochu unko chapsagi bulu rilamche dawegi lapagulu kaniwa yamsen chitotobe jenadi webmase gyakhamnalu zonji tsugi tele zonji nisho nibamchi zonji dia chilo chitong tuja sumso dunle chitong gubja chume dunchun dugi gyasa tewa chibe lalin tabdibe hebda geyong tsodo chenbo kutamba de zonji dinalu tsonano zonji digi pii zogyosu churida mikinsule tendigebe nyoba chungdibe höbinru nagi natinsulu nyoba kanee machumba yobmase shule zondiya yonsu zombe nyamsu shudiyoble darinaba zonji di pina nigi zogyodesu ranlu drubi zogyosu manyamba kaniwa yamsen chidododa zishada dembe dasa pabi gendubigi nam gyungi shune zoujida punaka Dzongkha dashongda gyo chuchigi tewachibe lalin tabdo yobi
Kazamba, you're watching BBS News at Kazawangmo. In the headlines. Doji Lebe appoints 3 new lums and new secretary of the Dzongkha. Drug-related cases in the country more than double in 2022. And finals of first ever Bhutan Higher Secondary School National Championship begin. The Doji Lebe of Dzongkha has appointed 3 new lums of different hakas and the Dzongkha's new secretary. The new appointees were conferred qadr by the Doji Lebe at the Punakha today. 35-year-old Gencho Doji from Teowang Gyok in Punakha is the new lum of the Gedul Hakha in Chukha. Prior to his present post, he served as a teacher at the Kurthang Monastic School in Punakha. He began his journey as a monk at the age of 8. He studied at the Tango Buddhist University in Thimphu and also at the Buddhist University in Varanasi, India. 39-year-old Tauchu from Kajigyok in Wangdi Phodrang has been appointed as the new lum of the Shamakha Sonamchil Hakha in Chapcha. Prior to his appointment, he was a teacher at the Talakha Monastic School. He started his monkhood at the age of 10. He studied at various shedras including the Seola Shedra in Punakha, Sachin Chokor in Paro and Tango University in Thimphu. 28-year-old Chado from Athangyok in Wangdi Phodrang is the new lum of the Lungkha Tongtsal Hakha in Shengana, Punakha. He was previously a teacher at the Seogang Monastic School in Nisho, Wangdi Phodrang. He became a monk at the age of 10 and is a graduate of the Sanchiko Shedra in Paro. And 48-year-old Sangye Chofel from Samar Gyok in Ha has been appointed as the new secretary of the Central Monastic Body. Prior to his current appointment, he served as the assistant secretary of the Central Monastic Body. He studied at the Tango Shedra in Thimphu and also worked as a teacher at the Dechen Phodrang Central Monastic School in Thimphu. For Changa Doji in Punakha, this is Pasang Doji for BBS News. And in politics, the Bhutan Tendril Party has been officially registered with the Election Commission of Bhutan. The party received its registration certificate today. The ECB said the party fulfilled the key requirements for registration, which includes the party name and charter, tentative candidates and registered members and party officers in all 20 districts, among others. The elephant is the Bhutan Tendril Party's symbol, representing strength, character and stability. The party says its name Tendril symbolizes a new beginning and a new era to embark on a new journey in the critical time of transformation. The president of the party, Dashopema Tsewang, said the party's concept of being a clean party is what differentiates Bhutan Tendril Party from the other parties. We wanted to be very unique in terms of cleansing the structural barriers, one. Secondly, how we wanted to enhance the public services. And there's a lot of scope that we could focus in these 2 areas. He added that the party has also confirmed all of its 47 candidates. Qualification is not only the criteria, the experience, the dedication, the accountability, transparency, and these are all being evaluated through the past track records. We do 360 degrees due diligence, and not only within our committee, but we also ask at the grassroots level. The president added that BTP will focus on inclusivity, targeting all groups including the marginalized groups. Despite there already being 5 registered political parties in the country, he added giving more choice to the people will be beneficial. The party currently has almost 250 registered supporters. It intends to announce its first 3 candidates on Friday. Tashiangden, BBS News. When the border gates closed due to COVID-19, the number of drug-related cases in the country dropped significantly in the last 3 years. However, with border gates now open, drug trafficking cases in the country are on the rise yet again. According to records with the police, drug cases more than doubled in 2022 compared to the previous year.
The police recorded more than 720 drug cases in 2022. Only 290 drug cases were registered in the previous year. Likewise, the number of individuals arrested for such cases also doubled last year. More than 1,500 individuals were arrested for various drug-related cases in 2022. Police say most of the suspects were youth. The police attributed easy access to drugs due to the border gate reopening in the south for the sudden increase. As in the past, the most smuggled drug was SP+. The drug case offenses included substance abuse, illicit trafficking, and illicit possession of narcotics and psychotropic substances. Police records showed that Thimphu, Phinsoling, and Paru districts had the highest number of drug-related cases reported so far. Police said that they were able to intercept most of the cases with the help of informers and through constant patrolling. According to the police, substance abuse is one of the top 5 prevalent crimes in the country today. Tashiangden, BBS News. Now in sports, 8 high school teams from across the country have reached the finals of the first ever Pepsi Bhutan Higher Secondary School National Championship. The competition kick-started in June last year with the qualifying round. The opening match of the tournament played today in Phuentsholing saw Ugen Academy defeating Dzongkha Central School by 6-1. Over 70 schools from across the country took part in the Bhutan Higher Secondary School Championship, which began last year. 8 months later, only 8 teams have managed to earn themselves a spot in the final rounds of the competition. The The competition is like a preparation for the Sark Region High School Championship, which will be held very soon. We are planning to train ourselves for the next 2 to 3 years. Besides helping in the development of football in the country, the competition is also expected to enhance the quality of youth football. Excited din am samila. Kita ngachiragi chuo Dzongkha de chuo lobjagi We are very excited since it is the first time our school is competing in a championship like this. We will give it our all and try to make our Dzongkha proud. Our team from Gebijing is ready for the championship. We have been practicing day and night and we are hoping to put on a show for the people of Phuentsholing. For those who can't witness the championship in person, the matches are being live streamed online. The championship will conclude by the end of this month. Karmasumtan Wongda for BBS News. And now to get a better understanding of how the competition is helping develop football, we will be talking to Phuntsho Wandi, the head of BFF's Media and Marketing Division. Gozampolo Phuntsho. Hello. Hi, yes, welcome. Thank you so much for joining us today. So yes, now I understand that this is the first ever Bhutan Higher Secondary School National Championship. So could you tell us about how did this whole idea come about? How did this competition begin? Actually, this tournament was perceived a long time back in early 90s and in late 90s also, because the football at that time, the high school championship was very popular, especially the rivalry between Yangchunfa High Secondary School and Mutitang High Secondary School. So it was the tournament that looked forward to those days. So yes, with the passing years, the charm of that high school tournament had died down, and so there we had to revive. The Bhutan Football Federation had to revive it, and our president has instructed us that we should revive the high school championship, so that the glory, the charm, and the passion of the football is reinstated in the high school schools. So that was how the football was revived. Leslie, bringing back past memories, that's amazing. Nice to know how it all started. So yes, now tell us about the objective of this competition. You know, I already understood that one is to develop football in the country. So how will including higher secondary school students, help and contribute in the development of sports in the country? The high school is the catchment for most of the national players, the youth players. So we are looking at the pools of players whereby we develop at the schools. If schools are interested, they can
put more passion into it, more coaching into it, and we are hoping that we get a lot of few or maybe a lot of national players, because there are hidden players in East or in the South where Bhutan Football Federation has not been to it. So we are hoping that from the scouting maybe we get good players for the national team or for the youth team, and also to get engaged all these schools in the footballing activities, and keeping the school active in the football, so that we get a lot of supports on the overall development of the schools now. Leslie, it's amazing to know that our students have some amazing opportunities to look forward to, such as being a part of the national team as well. Now, like what happens after this competition? And correct me if I'm wrong, but I heard something about the SARC competition as well. So could you please give us some details on this, La? Yes, the idea when we started this, our idea was to organize a SAF school championship, which will have all the SAF region like India, Nepal, the high school champion from India or high school champion from Nepal or high school champion from Maldives, Sri Lanka, coming here and participating in Thimphu on this SAF high school championship, which gives a platform, opportunity for the school students to mingle and to play at the very higher standard. So this is one of the main objectives. So we are still working for it, still under the process, because there are a lot of formalities that we have to look into, also on the financial obligation also we have to look into it. So we are in talk with the SAF Secretariat and also the AFC Secretariat. Oh, Lasla. And, now, this is a higher secondary school competition, a national championship. So, and this involves a lot of schools. So with all of these schools involved, the question is, are our schools ready and have the required infrastructure and professionals for the students to train for such competitions now? They are struggling right now, because we have to understand in some schools they are playing football such tournaments after 3 years because of the pandemic. They didn't have any sporting activities, and I think that the level of the standard is not really up to what we were expecting. But it is a pilot project that we started last year. In the first month of June, and we are hoping that by next year the standard will improve with the facilities and also with the coaching experience. So we are giving a training to their coaches, so that the coaches can train the team better and improving their facilities and also giving them technical support. So we are hoping by next year the standard will raise and it will be more competitive. Lasla, so you talked about next year as well. So can we expect this competition, this championship, to be an annual event from here on? It is an annual event. It will be annual, because this last year we had only 70 schools around the country, which was divided in 4 regions. So we couldn't include most of the schools because of the some restriction and some circumstances that we couldn't. So, but this year we are targeting about 100 schools, and maybe by next year we'll target another 50 schools, so 150. So our plan is to increase year by year, whereby we see a lot of schools getting into it, and a lot of the Dzongkha taking initiative in this, so that it will be one of the successful and most entertaining sporting event in the country. Lasla, now, a general question for you. This is one initiative that BFF has taken to develop the football, the sports in the country. So what other activities, what other competitions has BFF planned, to further develop sports in the country? Right, because we have a lot of age categories, both for women and men. We have no disparity in it. We have a lot of age category tournaments, youth tournaments going on, school tournaments going on. Apart from this high school championship, we have other school tournaments going on, and also for the youth under under 8 age category, or under 14 age category, under 16. And this leads to the grassroots programs that we have, because coaches are there. We have trained coaches in almost 18 Dzongkhas. So there are a lot of development activities going on, and also we have schools now, football school, which is a BFF academy, which is mainly focused on the school, on the football also, but with the education. Also in the Gelufu, whereas we have a women's academy, which also focus on football, but also on education. So there are a lot of development activities going on, which we are very proud of. Lasla, thank you so much for giving us some details on it, giving us a sneak peek into your plans. So yes, thank you so much for your time, Lafunso.
And now let's take a look at some international stories. The World Health Organization says countries should consider recommending passengers wear masks on long-haul flights. This is given the rapid spread of the latest Omicron subvariant, the XBB 1.5, in several countries, including our neighbor India. XBB 1.5, the most transmissible Omicron subvariant detected so far, accounted for more than 27% of COVID cases in the United States in the past week. WHO and Europe officials at a press briefing said the new subvariant was detected in small but growing numbers in Europe. While many health officials are keeping a close eye on the new strain, scientists say it is not yet clear if XBB 1.5 will bring on a new wave of infections across the globe. Experts say that although there is concern, they remain confident that current vaccines will protect against the more severe symptoms, hospitalization, and death. The XBB 1.5 is another descendant of Omicron, the most contagious and now globally dominant variant of the virus that causes COVID-19. It is an offshoot of XBB first detected in October, itself a recombinant of two other Omicron subvariants. Sringdiki for BBS News. Thailand plans to start collecting a 300 baht fee, which is around 730 ngitam, from foreign tourists arriving in the country beginning in June. According to the country's tourism minister, the money raised will be used to support visitors involved in accidents and develop tourist destinations. Tourism is a crucial sector for Thailand and contributed about 12% of gross domestic product before the pandemic. The minister said that fees won't be collected from foreigners with work permits and border passes. He added that Thailand expects 25 million tourist arrivals this year. The proposal was first considered last year and is subject to cabinet approval. Tourism spending is forecast to reach at least 2.38 trillion baht this year. And now a reminder of the headlines. Doji Leve appoints 3 new LUMs and new secretary of the Dzongkha. Drug-related cases in the country more than double in 2022. And finals of first ever Bhutan Higher Secondary School National Championship begin. Now we have the weather update from the National Center for Hydrology and Meteorology. The next 3 days will have partly cloudy weather. Gusty wind is likely over northern, western, central and isolated places in the eastern parts of the country. And with this, we have come to the end of today's news bulletin. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, Twitter and Instagram. Thank you for joining us. Stay warm. Goodbye. The Kesargyapo University of Medical Sciences of Bhutan announces all the Class 12 passed candidates from past years wishing to seek admission to Faculty of Nursing and Public Health and Faculty of Traditional Medicine to register online from 11th of January till 11th of February 2023 using the link https://kgUIS.kgumsp.edu.bt/admission. However, students who have not reported in the previous years or withdrawn from the faculty or institutes of KGUMSP are not eligible to apply. For further information, please call 0232
3999 or 328990 during office hours. The Bhutan Telecom Limited invites e-bids from eligible firms for the supply of BT compound lighting 2023. Tender documents must be submitted on 6th of February 2023 before 5 p.m. and it will be opened on 7th of February 2023 at 2 p.m. Tender documents must be submitted online and EMD should be submitted offline in any of its nearest BT office. For further details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.pt. Kusa sampo, jo konfil nge khangi, thinkin chasang baby, ipi rimluk sap chizoipi. Thinkin sugi tele, tampara, thoki nita, saik sonegi, thinkin koli shuwachin. Rimluk di sape thoki bemi sugi, ransui sita anglu shishate, thoki betupmi. Tele, rimluk di kachiwi kap, ampin lalen thole beru, yana, rangi lakthi ki, sheso leten kachiru chitupmi. Ipe rimluk leten shabdo gachira thopsuka rimpa shinto shuwachin tampa rangitsi thana ebe ngil halita ngil gitsi shesu tatupi nipa ju konfil ne khang gitsi thana le juk nangkhilo yebe shen ne khang gyara gi sitha gachi sumchina beru jam totobe ngil posur peso sumpa sinshu ta tewi lathi madu su gyara rimluk tijude tetupi titsuya Tuk jutin gi shabdo, tashi jutin gi shabdo, juklo me lezin gi shabdo, tukil nensung lezin se gi shabdo, te tapni tsu in. Shiba, nilzin da dewi la suya rimluk dinale betup sirshuni. Tizumbe, shokjang da dewi shabdo, sogin chuni da shilde pini suya betup in. Ngapa, recurring deposit da fixed deposit ki chita kuchini gi tenu, lakhabe nge khanda jumangoba rimlik tijidi betupi duba du konfil nge khale le me kindrel su kin sapta tup mase kelyong CSI konfil nge khang chezinda kelyong gongji zurpho da chotin mangil dukil ngensung lezin seda duknin che chezin nalu ngil tap tup mase kindrel sita jinchong gi la chuya betupi tinpa shabto jenya ngil suni gi gongche da kindrel gi nerim su tatup mase Nye kha jen tsuki chitana mangil poso bewi kap mangil poso da dewi kangil tsuya detole rimluk di ji di sesup in di matse jen chita tsuna ju konfil nye khangi chita lalin tho ngil tsu di sambe teni dillu ne yen kejaya sotup in keba shenlu ngil tebi kap NQRC lalin tho ngil tetup matse ngil cheni ladi gallery judeya bitup in ipe rimluk dina shabtu jenya sichilda Nil ten chiche gate gatani thinkenya yepi. Dimache nil dolin gila kachi sumchi beru ditsugi chishesu PTF na paplin betup sishuni. Debiule nabugi talefa du konfil ne khangi ipi thinrim sapti lalin thapna sishuni. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sales quotations from eligible firms for the supply of USB-C 6-in-1 multi-port adapter. Tender documents must be submitted within 7th of February 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, please contact our procurement section at 02322600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. Kuzambola, ta dari ngache nalu, te kaniwa gawigi, te laigi isegi banalu, yu seshunila, te ta isedi bewachin, te ta singata seshume, ta dinalu ngagi ziu drawchi bewachin, te ngatachikalu na te ngache aja kile doji, te gabjep hema nalu, te longo marapchi ngache laya geog nalu te misegi denlo te chashu digibe longo marapchi te debe jodigibe du seshuni ta dangbarala te maji ngache darina ashada chikalu ngache na layagi lobda di te ta hema kadibe chadigibe yoga te ringibe te tatogi netanglu tatogi netsakalu kadibe hyudigibe yoga digikole
때 슈니베이 때 디마주이 해말로 다또 안에 베타우달로 때 다치 차즘제 밥디게 비디 때다 님제 샤디게 베남섬이 가토토 야시 때 안베오달로 단나라 파베베 타우달로라 때 가니오 가위기 때 유세기 바나 베베 도달로 다 해마라 아니 유세기 때다 민다 때 디기 차칠 기 로주디수 여바친 다 아니 칠레베베 구투나세 라솔라 다리 tukjanda dezinda telena wachu ge sarge te tewe kokom namidulu numsum katiches shugela da ngache la gyok tnalo te chuk ngayula te chuk ngayubinale chuk jidi pa lungusemina I te chuk jidi nayu te chi pha khatul paji te di talulu ya tokur te anata tonga che desnalo nelusilavi te di ma hulu lipcha te fa tongra seyela te chuk nga nebe yusashuni te chuk nga nalo ngache ge te ta hema bachinde lobdra mindula te namlo chilo chutong gubja gubchu koshilo te ngachara misetsu shenzomna tele kon koshi henshinsu ge ta tache zumchibe ngachara nalo te ngachigi na arner chiyela te nalo tara school chi got to konage tache bebe te junle na wase mashwa tache bechu te lobdra libide ngachara na tari na ba ngache laptring se yubi te ko leke thalo lobding guba de chitanu te koge kolo te se tap debe ngache kolebe kebe ngache chilo chutong gubja gubchu ko shilo te shitu beila te shitu beri gi bebero te da jungilo ngache na shude bero jungle te na inchimichi te lobdra di ma gasalo tangos te kachun so chinga che na lo so tep jonimes te ngache di galo ge khabde aschi te kopsuchi be yebe kage kensai di bol te nibe te ma lobdra shakti na su go mido ma da gi dasin se te besun indra bede bero ngache ge kamana misesu atsi khase khamasa ju khale te tabdo mo dole she themal te nibe te konkoshi henshe so gi kharagi tachi gi tholebe na lobdra chi su beila lobdra di shi su bede gi longo ni de chi gi shule te shule te na wa thapchila ngache gi chashi dimba nalo te di kablo ngache chashi dimba imbe te ngache zong gasu zong ga zong da di bachin dashi hamdoji te kogi be kai na wa chi thop te nalo ngachara na chala nami ngache tatu na ba tu darna ba chu gutip chuae te nalo ngache gi shein geshigi shein jande na yu te kogi japchur be palchule chorom chebe te ngache nalo lobdra chungwachi chapni ko thapchila ele lobra chunga chi teta mangil bum sum de chi konso ke lobra phat sule chedi be ko shisu nai te lobra de go chu be te nalo di kha pishing up alo ngap chu de chi te du tan chi go chu de be te lejmi joila te re te junle lebe kom de so na lebe ko ni sum chi na be te le ani lebe ni da sum chi be longo marup chira deila te inder be ro nga che mise khatule tata nga chara kamana mise desu atsi khamasalo juda lo kangal chi du se ta hema kamanara du da ma khamasal juda ta chadu le tendi be tabdo ma ats themme ta inchi mi chinga chalo ta yasin chi de na se te nga chara di khane nga gabi nga chi be ye shushinale tero jung tangpage na wa na de be te nga chara ye dupin so so be di kablo te nga che lobrim nga chi ge na lo te ta omachilo omachilo karchaila ta chuma di hamani to gubja gubchu godilera jitsubei tele dishile ngachi ge ta atchi alu duso class ngal thule ma jishongda te gasal ma ji khane ta mede se dinga chitebe lokchi shuale tendigi be delete ta jungkhatule tero ta tebe bachin te ngachi ge lobrim pamachi ngachi nalo karchange se te debe karchange te lobrim ge basense tele danile gochuila te lobrim ge basense gochu dibe namsem lejim joi te lobrim ge ba tharke dibe te ngachi ma jishunglo taila te darna ba ngachi ge te junglo jungsabna chamato miruda te dele ngachi thimi takpa chi miso te hanale jujuila te dishile te dar ngachi jung niba imbe te jung niba kablo ngachi ge te debe mitube se ta ngachi ge la tosagilo tele te misusugi rangi ngasu lamlu desoda tabdo mazu manyam kompe jani ge tele te ta lobda di nalu nyepar do gobdu te alu khora rango rarum chi lala chi nara gobdu se ngachi lok shuwa shindu tele te ta to ngachi rasani shu tenibam da tele ngachi ge shu tenibam de so sudina te ngachi hamale chaje debe samjadi ten ngachi ge chilo chutong ni tong jobgele te ngachi nalu lobrin chuba senseki kokop naila te kokop nabe namsum lejimjo ngacha lobra nalu mangil de subere be bero te jungiro namsumi karicha te dere mani so borcheto tobbe te terna bata lobra de so lejimbera chabe kan yula ta jobara lejimbe jono yore o yesishnila lasla
다 다도 나 아샤기 송도 좀벨라 다 마파 롭다디 다 헤마 때나 나치라기 유카기 십 tom 고신년시 디스기 다 다리 뒤다리 좀지기 된로테 녹섬탄디기 베테 데벨레진 베베베 시투나노 때 디베달로 디간 시투남달로 다치 나기 송도 좀베 때 디나로 탑 데우마 데우다 텔레숑레 때 나와 톱 마토비기 디수 강일 디수 때 데베 중데노 다 디기 헤마 좀지 베와진라 아자 나체라 베디베스 주르라 디기 헤마루 다 네당디 가데베 디라 다 디기 슈마루 다 롭다데 다치 나기 송도 좀베 디간레테 당아치라 나 아샤 좀지 베루 헤마 초 셴칼레파마 푸나칼레마 텔레게 탄레마 지베 베니디기 다 카체 지디기 베 데베 나루 롭다데 데베 시투나노 테 디기 헤마기 네당치 가데베 디라 다 체라 아샤 체라 좀지 베베 베디 베시루 테 디가나 다 펌디소 디가데 당아치라 초 연데세 우달루 테 초 연데레 합디기 베베 다르나바 좀지 베루나 이카 데다바친 디기 펜토베세위기 데다 나치라라 베루나 이카 데메 좀지 베어친 녹삼 데베라 타네메 디가 체라 데다 롭다나루 주주 베오다기 네당 좀지 베어친 가데베라 디라 디기 로주 좀지레 tamapa lasula ni hema nga che na te lobradi shi ma be hema lo de te ngoma chira nga che na le be gasara ta mi mela te indere be de beru te nga che alu chu chi be mi chi de te ma nga der mo che du ge shi ba ge te khoro ma hu mi shi zi de ge be te ta zum chi alo te ge khab da shung lo cha shu go se tu ji na de be te nga che chu chi de chi zak tu be la te chu chi de chi zak tu be de ge be te gasal be chin thar ke chi mi jo ni me se de ge be thang ra te ma le ge thang lo ti kha the central schools de dinu la te an central school na lo te nga che chu nai la te di kha nga che de be kab lo di te thang te lkg bi lo kg se mindu kg thang ra chup chi di sa be class chi na lo joi la te indra be de be ro nga che ge na du ge shi ba ge na lo su si ko na te si ko na mi ge ma se te nga cha ne be ta ki du zi ri ge be te nga chi ma su be ma se ma lo ya te ta lo ju shab ge ye to zi imbe se kha le shenda ma ro chi be nga che lo te cha ro ze nai la indra be de be ro nga che ge te ta 나메스메라 범념 주기 부수베 랍자치메미 베스나레 테카라기 초타르침치 타마술라 에 주랑하게 클래스 게타디베 테날 테하시 테디 인데르 베드베루 땡가르게 다 몸게 차치 슈마슈데베루 테산니 슈나룽하게 스몰라 템치 테 담바라 마차라 라루나 니게 종가 소디기 팀메베 차슈디기베 동오 두데치 차슈 텔레 망아벨 롱오 게데 차슈 가벨로 짱아데 차슈베 아토디데라 차슈이라 테데날로에랑기 타명아더 르모체 두게 시바게 테투기 콘시타두 테타소랑 마치 미셀 차슈구기 테타 안치 임베스 노타디기 베테라 에터나바다 아스치 테파임 키메 이루 랑기 봄시 가네 테샤슈 마수 테티제 다리즘치 보친 젠테시기 마체라 주무데스 우니에브다 팀메데스 마체라 탈람라 툴람라베 테가치 헤마 시크 나메데스게 차슈고브치메 이런 가치 둠트치 튀쇼시라 대로 다다 대망아 대비나롱하게 대베라 차슈이 다동아치기 갑피에 기산이 좀 텐니바 차슈메 대말레랑 같이 추로이 고게 대베라 제일라 대가치 아네비 디갑로디 같이 롭다디 나미 대 임지미지 가설로 주고 다 되게 다는 같이 좀 추치레이 가설 주데 비로에 공거 타르키 젠지베 좀 담숨치 여름이라 대가라 클래스 2도 좁친 텐나 이퀄리티 텔레팜기 랍자 레즈메 치메미 같이 알로 잠다 피브나 차나로 디체스 대란좀베 세칼레 아치치초도 템치나 이카디 이카게 라디베 데버리스투라 데다타 데베 인디기 베사치룰라 다 디나로 탑 데우마데오디 다 사초 셴칼레 파에 데 중 시베 데가 제기 고에고메 디 나도니레 다 나가치라 라야 좀치 베와친 다 사카 토 레텐디기베 데 디나로 데 자차추다 균데 카우기 제니디기라 데 디나로 가치라 롭다 나로 데 레비드스타 치갈로 로주레 디타디기베 베데 베시루 헤마기 로주 아치레 년타디기베 베스치루 데 람디기 강엘기베 베심달로 데다 나사 카토딘디기 데 le uzin le guzundi le gom le guzundi le be diso te dinalo te Dzongkha nalu Dzongkha gi neta netsenalo te Dzongkha gi das zonda le guzundi gi be ati la ka chapsuchi le be diso gi te nalu neso tamalu te la ka chapsuchi be le be diso na hibdalo te laluchi zu madewate bana kolle jogob disu thinbe bedalo te na lobdanalo ati alu disugi shen lo topobi gi loju disu debe gonidu ta aja chera hema gabbe shubda da dari gi netang somche beda disugi tab deu madui gi loju disu kadibe sendigi yogachi las korchela tamapa ta karegi pakemi te machi gasa zongkhadi ta kare kopsugi zongkhachi ira ta tasurgi zongkhachi hema ngachi te gasa zongkhadi te thungkhabe de te inderbe beru machara myang tugi shibage chaji dimbandalo te zongkhabe karichangbe
te dele chamchi ma che chaji la go chu la te go chu dige ma se te na no garlam mi te di nga chi garlam di ma ta sta da te ma le ya be ra wandi la te in ru ma chi gas sensi di te chilu tong ni tong gulu chamchi gas tong kana lo garlam hi chi la te di sensi pa na lo te chala chung ku chi me mi ru ta da mi ge to ko lo te ni be te la be di te di ran be hol te ni be te yar ge di ru Dzongkha shenda danda te ma su sa shuni te in ru tari na ba nga chara ju shap kora yami se sumgi te ta tushi jashe sal zidegi be te ta junglo kana jungi be te ta tablam nekap de so dami na so tendi be te ta chala na shindu yela te na kole sundu sumchi in te nga chara ki kasa Dzongkha na be de biro te zonda de so te ta yupchi nga chara hema bawa chindi te jondar be so sumchi be nga chara te be lapsa dula te dida dobe te zonda kara ke de biro sapchi na te ngozin be uchi zonga na ke te kondu su nyamnyung totsuba lakadu te nyamnyung topchin te nesol jome te shule be kala nga chige Dzongkha chodi nala pa debe shushi nale te ro zonda sap ke de be de biro nami sami chotup chen da nyamnyung chen tsangsara ke te digi matse ta nga chana te lejim joyi digi matse nga chana lobda naya debe yin hama be wachin te libe kong bero da libe tusu kate te ro shenyin bero da chotup mime te le te magume sachi nga chana tang te le kong dan zumbe be ro chotup yebda shenyin chen de suki na diyo matub be dan zumbe netan shayla te iru machara te zhung masuki zhung unye te zhung jiwa chi khebe chen beshinale tabshi nekab de sumbu ramina so tendigi be te dharnawa be khanle machigi tatuki libu kum uzin ti khanle libu kum tenchu chungi chiga joyi te le te zhung khatale te la chay namgi tuy du soye na te beshinale achitachila te di mendi ngachi nalo libu kum du sum madiwa naga sundo sumchi in tele na gondu tame dindimi ngache sani jung khatele kadem chilab de beru tele ro libi du sura sugi genkuru yu beshnale Dzongkha leta tele ngache ra masa jung ya sit sawle na de be de beru ngache sani jung phalab da konge nam samje sem matu betinalo astab do modela stela te tenda be de beru te shule ta ta ngache ra ge de ta to ngache ra ge zonda de jishnale zonda ko chini chige nam samje jobjur lejimbe be te ngache ra katale na lobdo lo shuwa lejimbe phi beshnale ta tatar na basum tubachin tenga chingar kita wachin nalo talibi komgi ten ta chuchi dechiga hiwimbe ta na badi namsam lejimbe jodola ta lobra su chuyen de biro lejimbe hema bachin ache sunigi tuse te ibchi halam inda sumba zohamchi le sunimila tele tamda inda chuchib nale tandamla alu sulu ngacharagi chusenje khara chambe temmasu tele libitus namja ya nomelo ma namolo tele tabdu madolo se la jo tele chuti josh nale lamgi kangal na sundo sumbe tena mse kanto ngole dilu cheri na tisiwa himasu besnale machi alu desugi teta rogi chugi piseda biro tema juntewa di meda achna bana namse kebar chabimbela anbenigi tengachi jungdu sulo lokchi ngacharagi upang thoe sunde na Dzongkha chodi imbe Dzongkha chodi nalo shu Dzongkha chodi gi be phalu shu besnale tata ngachari jung 다 텐당바스님이 니바스님이 진신날에 공기 뜻달리비드스로 짜는 비티드스 마토톱 나스날에 리비드스로 담마도 마텔라 다다르나바 좀 집에 왔는데 리베 보르체토토베 말라람베라 나데이라 데마 보친 치친 라루치나로 리비브다 라루치나 리미 알루데베라 리베 파이엘레 시쇼시 인데베르 다다르나바디 가자라 가니치 랍도스음베메 소남디 때 제게 조서 피고 마소세 순도 숨지 디게 마세 가자라 가자리 명가들 뭐지 yapsesu lokchi 나치기 개옥는다로 샵기 짜디기베 때다 거기에 깔업선 나시나리 때나고 같이 텔레비드 비로 레짐 줘도라 때다 사치로 가저기 레짐 줘는 나가도 텔레비 공기 비로 건디 레짐베 탑 텔레디다로베 팜데술에 랍자티수 레짐베나 때 팜데술에 하고 베시나레 때나고 저 추기 피체 비로 달라 지디다 디나로 당아처라 나루 다 람타 린디디기라 다 디나로 가처라 나 토토비기 롭다 베베베 시투나미디 때 때와베 나미디 남섬이 레줌메 때 데베달로 다 람타 린디디기 디나로 당아처라 사퉁기 베베시로 말레텐고베 차소토티 베베시로마 가살레베 땡고베 당아처라 알루기 롭투 알루디수기 다 이구 디니다 합니기 짜체 디수 가라 말레텐고 베베베 베달로 때 디수다 나처라 롭다다 다 미세 데델레 Dzongkha disu nyamdelgi tholebe gadebira tön nadola disuda lunana zumchi bewajin namsami ta lamta tangache dunchale chedigi be jogoni digi namsami kangil chetadu laya zumchi bewachi gadebizido tamapa ni di naga sum thuden tata tamchilo tangachara laya zumchi bero ta tuna garlam mai besnale khara tata yuchi ta mamra gasale tata ni ge tokol bangula
nam kamda beda te ipchima lam shakale deshikale tada minge tokol bagdibe baomi te hemada chebachin tari trasa shuni te ro jenda zonka jenda lobda yargi jojuda tiwachin ta ngachna khane mila tara shugo te ta sherigi ngache lobda gi ta chuchen disuda kori lobda gi lobdun disu ya sema khale te ta ugi sherigi chache disu damina so khane be gobela te inde beru ta na sun chibachin disu khara ta chambe menu la ngari gi tebe de ate chi tauda 이루 따다 듀듀가 저라 따다 사치로 기축디 가게 뱀수도 듀듀베 할래 좀 존스너로 와이 또 그러나 잘나미수 가 가들 베로에 자데데 디강을리라 아서 칭아 저나 루 롭다징가 톰니게 따다 저라 최심기 리베드 베로에 따다 나미토 아서 지가라 다르나 바다우 진짜암치 생가라 말에 따다 미게다 방올라 따다 도벨 롭다기 때 자기디스 베로에 가라 따다 미게다 방올라 때페나 루나나 숨치 베로에 때 나랭아 체니람 돌람벼진 남 게데 지사 깨고 때다 해마 대비기 잘나면 갑디스 버진 찌찌로 째바잡 찌찌로 각바잡 디기베 때 콘디스 마미 홉스 마미 베세라 때 루나디스 남스라 하타데디 땡아라 사니슈나 좀 도시나레 땡아기 가치라 베데베로 루나디 잡고 마바자바 베시나 땡아치 가dem지 미기 따다디수기 차를 베스수치 베데기베 때 공을로다나기 또자게 니루다 이차기 잘라게 니루다 때 마음라 라미기 차슈데 나라 계속 순이다 때 라디스에 또 가게 캐사인데 borcheto to kanemi tanga jungila drembe inderbironga ge hamale lamtin chidebesha tanga charaga lagu la konsuchora the dibale charu begose tanga chi dogi khabab duten te du cha shudege besnale te tarnabaye kong chotidera tanga chi laigi mise chuge na ba kedera ila las disu tat namsami te tat hemae jibigi khalo dare chotidege be ta kangel disu te nagi sungdo sumbe ta temochinalo di tanga chara te disu khara phinsum chobebebe bewalu katera beru la gacha me te disu ta dige be lagi lobdagi netang sumchi beru te lejim jowi ki nechuda te lunana sumchi be beti be shiru hemada chewachin lejim jowi ki te nesu sumchi me disu namsami lejim me se shunila ta chidi tanga chara nalu lobdagi khatulu te lobchugi khatulu tadige beawachin tanga chara sacho shenkala pa beawachin lobdadi hemashi chu bedabi te bedalu te logu loke joyi kanle te alu disu te alu gi jankadi nyungsu bebe joni digi te lobda laluchi thugopten laluchi pogopten bebe te debe themigi lojuda nese dise marapchira themme ta layagi ne tang sumchi beawachin ta hema guchu digi be dato da ngache lobda tewa te da ngachira lobda te ngachira na te tewa bebe sodanu te dinalu ta maung dalepha bewachin te dat ngachira shenkha sumbe bebe te godanggobi gi chageda te na lobchu malami gi chidi ma ba lobchu gi jangata chiga chidira jogobe disugi disu netang disu kadibe yogachi udenla ta ma pangachi na laya sumchi bewachin di te ta lobra godamni gi chagedi chata ple misshini kaswa chinga chara na te ta mise kara sawa te ta tamara lanorimbe nibaso da ersaki modele tendibe beoshinale te ta miso kara jengayume kara nalogo nara demi deshmbera yula ta dige maseba ngacharagi te la ta layalo lobra disum chiko chi nama kale shuledi te ngachara linjida lunanagi aludusoy ngachanal theula kasochin tarnawa bezete aschi ngachanalo garlami thukendi lejmi beshnale kangliyom shule garlamde te thungendi suna hiba kale kuso na mapalera ongola ta leji sumchi bede bero alusuma timbuda tele shenka chile gala so patisna ta machin namsemi chebnalu kanglila nunanagi alusuwe ma jishongla ma ju khale malum ma them namsemi kangal theme nazum bochi machi mindi chindi be ta khara la chiga bene khara ngoshi dishi chimchi namsum sumberina tangachi gi lingshi bero ngachi gi tato te ngachi dewa thapsul be lingshi di gyopdi pha timbu yaso teta ngache bese gaso joyi ngache nam chema le ranga chala tu konsum chigale dede de bendige te chichilo dewa yi ngoshi dishibe chimchi nam zume chamto to ibe khalo lunana di diwa labbe ngache chichilo ani yela chimchi nam zumbe te phago be chala phake phale go be chala chulen nami zumbera la chiga sondal chiga be chichigi japchur be di te lokshule di arage ta hema debina chashe debrai samchala ta roya debra kido ngache la lobda dani chawadi teta shile beojindi dal lingji da lunana mase jenkage latosa alu tsuge nalucha matop di belejim jones noira wayira te khaso jinga chara mewa yapse tsuge te ngachara la konsulu ta nalaya zum chiberda narasa tin zum chiberda machargi lamsul zambodi yobal tendi be te di minyam kompada nyam so chimbe te di manyam bashani tele te thuge chewa yi
ngachara khatalwe ro dilu japchur phido te khonsu jenge latosagi desu etinar chamak to tibe ngache latosagi desu ye maruchira ta tatwe da junala ba beru nam sami khoragi te chichi ki choru tende chashu mingomchi chi tabe tendo patalabasu bero anzumbe jonigera wakedola ngache lobre de shenda maruchi da jongse te konchala nam su bero jishkede ngache khatalwe bero shuwa de bero kidibe jodoshini. As you can see, we are coming up with new infrastructures in the 12th five-year plan. I think at the end of 12th five-year plan, Laya Secondary School might be upgraded to higher secondary school with all the infrastructures and facilities at par with other schools across the nation. So maybe after 6 or 7 years, then we might, if we might visit Laya, then we can come to know that we will come to know that the school is or will be upgraded to higher secondary school with all the facilities. te ta namshene tang di te ta ngachara lakha thosa bendigi te dinalu ta chabda de sudi te mapalera te jungsibe te netang di ta di be bewachin ta ngachara lobda di dinalu khato to be chabe be dalu te lobro di so dinalu te namsami special legend be be habdigi be shenka sumbe be namsami te harur ta te ta ngachara nungkorgi ki da te soso ta migi ya ma jundal thambigi di su te lobro di sulu te disugi ta phada su sembai te shogo meba beshimdalu te shuma bedi beshiro te shenka Dzongkha shenkale nalu te wondigi be dan nalu te ta ngachira chige khable ma tang do zumbe te laelo edebe te jungtubnime jotubnime senowi gi te rewachi de ngachigi debe ta de beroe kesufe seshunila ta didachiga na ashagi sungdo zumbe ta dinalu ta ngachira ngadarimboche te rimjengi thugi te gonje namsame ngachira misegi yage gonfel chidi ngachira dugenga bagi ta to chinchi sumsara te yu te ta chidi ngachiragi te maung yulten gekhabgi te shitendi chidi ngachira shirikta ngachiragi najun to disu inse te nagi sumidi ta to ngachiragi shungi chalajimi disu te gara chibebe jomi dilu tawachin te disu ngachira gekhabdi te phimsum sobigi lamlepa te joigi netang chira imbe seshuni. For the civil servants who serve in such places, I would mention Lingji, Laya, Lunana, Merak and Sakteng. And if I've left any Highland schools, that too. Maybe the government should have thought about the allowances of altitude and difficulty allowances. So, as I've mentioned earlier, the pay raise is even for all the all the teachers across the nation. So if the government have thought more of the altitude allowances and difficult allowances, I think that would encourage teachers in future to serve in such places. So with little difference in the altitude and difficult allowances, I think it may or it may not in future affect the placement of teachers and principals in such places. te zumbebe ta chi te gonglo shudo zumbe te mapa ngache na layagi te lobda gi chasu da ti gi gongpel te shiri gi khatule te gadebera gongpel jodi gi be yoga desugi loju dumdachi te na aja te gabdep kile doji te himalaya na te ngachara na layagi ognalo te ngache miselo chasu digi be te shumichi imale ten digi be te khodachi khalo te nesu chunkuchi te loju chunkuchi debe dudik be digi be te PPE seshuni te didachi khalo te tare dise debe ten na be dilu te ta ngache changda lezingi khatule ta te thakbardo ta ngachara nalo te labe mi tare na zomdigi be mi ta chi sungdo sumbe te Dr. Kim da lokoria le jemigi te khecho ni te tele ngachara ugen te rikbijuni ki lokto suda tele ba yangje fu le jemi ki lokto su te tele nagi te mise de suda na le bu uzinda ko gi te leyab de su le te charo te dada te ngache janda gi te desen lo charo ka te dada je nami di lo da te lerim de be dig dig be te phini gi de no chap chap de be je nami de lo nam sami ka de se shuni la ka de se.
comprehensive sexuality education for children, adolescents, and young people. A lot of young people are exposed to conflicting and confusing information regarding relationships and sexuality. This can have a negative impact throughout their transitional period. Why comprehensive sexuality education is important? Higher number of sexual activities among adolescents. There were cases of early marriages and 330 teenage pregnancies in 2021, of which nearly half were below the age of 18. Lack of awareness on contraceptive methods and its use, as well as STIs including HIV. More than half of women and girls accept intimate partner violence as a norm. There is an urgent need to equip young people with the knowledge and skills to make conscious, healthy, and respectful choices about relationships and sexuality. Meet Young Jin, Wangil, Maya, and Yundin. Young Jin comes from a home where her mother is a victim of domestic violence. Her mother accepts it as a normal norm. Yuntin is upset because when he tells his friends about his crush, they mock his romantic feelings because they are unaware that a person with disabilities can have sexual and romantic feelings. Wangil is a trans woman from a family that does not support her new gender expression. Maya's parents taught her about sexual abstinence, but this did not help her make an informed decision. She became pregnant after getting into a relationship. Maya might not have become pregnant if her parents had also taught her about contraceptives. Lack of sexual education awareness can have a serious impact on the health and well-being of children and young people. This can affect them in making informed decisions about their life, which can have lasting consequences. Comprehensive sexuality education is a curriculum-based approach to teaching and learning about the cognitive, emotional, physical, and social aspects of sexuality. It gradually equips and empowers children and young people with information, skills, and positive values to understand sexuality, have safe and fulfilling relationships, and take responsibility for their own and other people's sexual health and well-being. Comprehensive sexuality education covers 8 key components. Number 1, relationships. 2, values, rights, culture, and sexuality. 3, understanding gender. 4, violence and staying safe. 5, skills for health and well-being. 6, the human body and development. 7, sexuality and sexual behavior. 8, sexual and reproductive health. Comprehensive sexuality education has been integrated into the national school curriculum and embedded in instructional guide in an age and developmentally appropriate manner in 7 subjects from pre-primary to class 12. Comprehensive sexuality education is taught nationwide since the beginning of 2022. Comprehensive sexuality education can help young people in prevention of unintended pregnancy, STIs, or HIV, minimizing intimate partner violence and other forms of gender-based violence, transformation of gender norms, advancement of gender equality, and empowerment of young people. As opposed to popular myths, comprehensive sexuality education contributes to delayed onset of first sex, decreased frequency of sex and number of sexual partners, reduced risky behaviors, and increased use of contraceptives. Since 2008, comprehensive sexuality education has been impacting the lives of young people. Comprehensive sexuality education and its journey in partnership with United Nations Populations Fund. 2008, Ministry of Education introduced life skills education in schools. 2014, Royal University of Bhutan introduced comprehensive sexuality education in 2 teaching colleges of Paro and Samsi. 2019, Ministry of Education integrated comprehensive sexuality education in primary subjects. 2021, Ministry of Education integrated comprehensive sexuality education in the national school curriculum and instructional guide from pre-primary to class 12. 2022, Ministry of Education began teaching comprehensive sexuality education in schools across the country. Comprehensive sexuality education is not just cherry-picking a few components and focusing on them.
It needs a holistic approach so that our youths are aware of all components. This will help us create a generation that is not just aware of how their decisions affect themselves, but society at large, reinforcing Bhutanese values such as respect, acceptance, tolerance, and non-discrimination. The Gesar University of Medical Sciences of Bhutan announces all the class 12 past candidates from past years wishing to seek admission to Faculty of Nursing and Public Health and Faculty of Traditional Medicine to register online from 11th of January till 11th of February 2023 using the link https://kgis.kgumsp.edu.bt/admission. However, students who have not reported in the previous years or withdrawn from the faculty or institutes of KGUMSP are not eligible to apply. For further information, please call 02328999 or 328990 during office hours. The Bhutan Telecom Limited invites e-bids from eligible firms for the supply of BT compound lighting 2023. Tender documents must be submitted on 6th of February 2023 before 5 p.m. and it will be opened on 7th of February 2023 at 2 p.m. Tender documents must be submitted online and EMD should be submitted offline in any of its nearest BT office. For further details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.bt. Kusasambo, do confilnge kangi, thinking chasang baby, ipi rimluk sap chizoipi. Thinking sugi tele, tampara, tokinita, saik sonigi, thinking koli shuachin. Rimluk di sapi toki bimisugi, rasuisita anglu shishate, toki betupmi. Tele, rimluk di kachiwikap, ampin lalen thole beru, yana, rangi lakthigi, sheso leten kachiru chitupmi. Ipe rimluk leten shabdo gachira thopsuka rimpa shinto shuwachin tampa rangitsi thana ebe ngil halita ngil gitsi shesu tatupi nipa du konfil ne khang gitsi thana le duk nangkhilu yebe shen ne khang gyara gi sitha gachi sumchina beru jam totobe ngil posur peso sumpa sinshu ta dewi lathi madu sukara rimluk tijude tetupi titsuya Duk jutin gi shabdo, tashi jutin gi shabdo, duklo me lezin gi shabdo, dukgel nensung lezin se gi shabdo, te tapni tsui. Shiba, nilzin da dewi la tsuya rimluk dinale betup sirshuni. Tizumbe, shokjang da dewi shabdo, sogin chuni da shilde pini tsuya betupi. Ngapa, recurring deposit da fixed deposit ki chita gochini gi tenu, lakhabe nge khana jumangoba rimlik tijidi betupi duba du konfil nge khale le me kindrel su kin sapta tup mase kelyong CSI konfil nge khang chezinda kelyong gongji zurpho da chotin mangil dukil nyensung lezin seda duknenche chezin nalu ngil tap tup mase kindrel sita jinchong gila chuya betupi tinpa shabto jenya ngil suni ki gongcheda kindrel ginerin su tatup mase Nye kha jen tsuki chitana mangil poso bewi kap mangil poso da dewi kangil tsuya detole rimluk di ji di sesup di matse jen chita suna ju konfil nye khangi chita lalin tho ngil su tisambe tini dillu ne yen kejaya sotup keba shenlu ngil tebi kap NKRC lalin tho ngil tetup matse ngil chini ladi gallery judeya bitup ipe rimluk dina shabtu jenya sichilda Nilten chiche kate katani thinkenya yepi. Dimache nil dolin gila kachi sumchi beru ditsugi chishisu PTF na paplin betup sishuni. Debiule nabugi talefa du konfilne khangi ipi thinrim sapti lalin thapna sishuni. The
The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of USB-C 6-in-1 multi-port adapter. Tender documents must be submitted within 7th of February 2023 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, please contact our procurement section at 02322600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. Kazamba, you're watching BBS News at Kazawangmo. In the headlines. Doji Lebe appoints 3 new lums and new secretary of the Dzongkha. Drug-related cases in the country more than double in 2022. And finals of first ever Bhutan Higher Secondary School National Championship begin. The Doji Lebe of Dzongkha has appointed 3 new lums of different hakas and the Dzongkha's new secretary. The new appointees were conferred qadr by the Doji Lebe at the Punakazong today. 35-year-old Kencho Doji from Tewang Gyok in Punakha is the new lum of the Gedul Haka in Chukha. Prior to his present post, he served as a teacher at the Kurutang Monastic School in Punakha. He began his journey as a monk at the age of 8. He studied at the Tango Buddhist University in Thimphu and also at the Buddhist University in Varanasi, India. 39-year-old Tauchu from Kajikyok in Wangdi Phodrang has been appointed as the new lum of the Shamakha Sonamchil Hakha in Chapcha. Prior to his appointment, he was a teacher at the Talakha Monastic School. He started his monkhood at the age of 10. He studied at various shedras including the Seola Shedra in Punakha, Sachin Chekur in Paro and Tango University in Thimphu. 28-year-old Chado from Athangyok in Wangdi Phodrang is the new lum of the Lungkha Tongtsal Hakha in Shengana, Punakha. He was previously a teacher at the Seogang Monastic School in Nisho, Wangdi Phodrang. He became a monk at the age of 10 and is a graduate of the Sanchiko Shedra in Paro. And 48-year-old Sangi Chofel from Samar Gyok in Ha has been appointed as the new secretary of the Central Monastic Body. Prior to his current appointment, he served as the assistant secretary of the Central Monastic Body. He studied at the Tango Shedra in Thimphu and also worked as a teacher at the Dechen Phodrang Central Monastic School in Thimphu. For Changa Doji in Punakha, this is Pasang Doji for BBS News. And in politics, the Bhutan Tendril Party has been officially registered with the Election Commission of Bhutan. The party received its registration certificate today. The ECB said the party fulfilled the key requirements for registration, which includes the party name and charter, tentative candidates and registered members and party officers in all 20 districts, among others. The elephant is the Bhutan Tendril Party's symbol, representing strength, character and stability. The party says its name Tendril symbolizes a new beginning and a new era to embark on a new journey in the critical time of transformation. The president of the party, Dashopema Tsewang, said the party's concept of being a clean party is what differentiates Bhutan Tendril Party from the other parties. We wanted to be very unique in terms of cleansing the structural barriers, one. Secondly, how we wanted to enhance the public services. And there's a lot of scope that we could focus in these 2 areas. He added that the party has also confirmed all of its 47 candidates. Qualification is not only the criteria, the experience, the dedication, the accountability, transparency, and these are all being evaluated through the past track records. We do 360 degrees due diligence, and not only within our committee, but we also ask at the grassroots level. The president added that BTP will focus on inclusivity, targeting all groups including the marginalized groups.
Despite there already being 5 registered political parties in the country, he added giving more choice to the people will be beneficial. The party currently has almost 250 registered supporters. It intends to announce its first 3 candidates on Friday. Tashiangden, BBS News. When the border gates closed due to COVID-19, the number of drug-related cases in the country dropped significantly in the last 3 years. However, with border gates now open, drug trafficking cases in the country are on the rise yet again. According to records with the police, drug cases more than doubled in 2022 compared to the previous year. The police recorded more than 720 drug cases in 2022. Only 290 drug cases were registered in the previous year. Likewise, the number of individuals arrested for such cases also doubled last year. More than 1,500 individuals were arrested for various drug-related cases in 2022. Police say most of the suspects were youth. The police attributed easy access to drugs due to the border gate reopening in the south for the sudden increase. As in the past, the most smuggled drug was SP+. The drug case offences included substance abuse, illicit trafficking, and illicit possession of narcotics and psychotropic substances. Police records showed that Thimphu, Phinsoling, and Paru districts had the highest number of drug-related cases reported so far. Police said that they were able to intercept most of the cases with the help of informers and through constant patrolling. According to the police, substance abuse is one of the top 5 prevalent crimes in the country today. Tashiangden, BBS News. Now in sports, 8 high school teams from across the country have reached the finals of the first ever Pepsi Bhutan Higher Secondary School National Championship. The competition kick-started in June last year with the qualifying round. The opening match of the tournament played today in Phuentsholing saw Ugen Academy defeating Dzongkha Central School by 6 goals to 1. Over 70 schools from across the country took part in the Bhutan Higher Secondary School Championship, which began last year. 8 months later, only 8 teams have managed to earn themselves a spot in the final rounds of the competition. The competition is like a preparation for the SARC Region High School Championship, which will be held very soon. We are planning to train ourselves for the next 2 to 3 years. Besides helping in the development of football in the country, the competition is also expected to enhance the quality of youth football. We are very excited since it is the first time our school is competing in a championship like this. We will give it our all and try to make our Dzongkha proud. Our team from Gebjing is ready for the championship. We have been practicing day and night and we are hoping to put on a show for the people of Phuentsholing. For those who can't witness the championship in person, the matches are being live streamed online. The championship will conclude by the end of this month. Karmasumtan Wongda for BBS News. And now to get a better understanding of how the competition is helping develop football, we will be talking to Phuntsho Wandi, the head of BFF's Media and Marketing Division. Gozampolo Phuntsho. Hello. Hi, yes, welcome. Thank you so much for joining us today. So yes, now I understand that this is the first ever Bhutan Higher Secondary School National Championship. So could you tell us about how did this whole idea come about? How did this competition begin? Actually, this tournament was perceived a long time back in early 90s and in late 90s also, because the football at that time, the high school championship was very popular, especially the rivalry between Yangchungfa High Secondary School and Mutitang High Secondary School. So it was the tournament that looked forward to those days. So yes. With the passing years, the charm of that high school tournament had died down, and so there we had to revive. The Bhutan Football Federation had to revive it, and our president has instructed us that we should revive the high school championship so that the
the glory, the charm, and on the passion of the football is reinstated in the high school in the high schools. So that was how the sport was revived. Lasla, bringing back past memories. That's amazing. Nice to know how it all started. So yes, now tell us about the objective of this competition. You know, I already understood that one is to develop football in the country. So how will including higher secondary school students, help and contribute in the development of sports in the country? The high school is the catchment for most of the national players, the youth players. So we are looking at the pools of player whereby we develop at the schools. If schools are interested, they can put more passion into it, more coaching into it, and we are hoping that we get a lot of or maybe a lot of national players, because there are hidden players in the east or in the south where Bhutan Football Federation has not been to it. So we are hoping that from the scouting, maybe we get good players for the national team or for the youth team, and also to get engaged all these schools in the footballing activities and keeping the school active in the football, so that we get a lot of supports on the overall development of the schools. Lasla, it's amazing to know that our students have some amazing opportunities to look forward to, such as being a part of the national team as well. Now, what happens after this competition? And correct me if I'm wrong, but I heard something about the SARC competition as well. So could you please give us some details on this, La? Yes, the idea when we started this, our idea was to organize a SAF school championship, which will have all the SAF region like India or Nepal, the high school champion from India or high school champion from Nepal or high school champion from Maldives, Sri Lanka, coming here and participating in Thimphu on this SAF high school championship, which gives a platform, opportunity for the school students to mingle and to play at the very higher standard. So this is one of the main objectives. So we are still working for it, still under the process, because there are a lot of formalities that we have to look into, also on the financial obligation also we have to look into it. So we are in talk with the SAF Secretariat and also the AFC Secretariat. Oh, Lasla. And, now, this is a higher secondary school competition, a national championship. So, and this involves a lot of schools. So with all of these schools involved, the question is, are our schools ready and have the required infrastructure and professionals for the students to train for such competitions now? They are struggling right now, because we have to understand in some schools they are playing football such tournaments after 3 years because of the pandemic. They didn't have any sporting activities, and I think that the level of the standard is not really up to what we were expecting. But it is a pilot project that we started last year. In the first month of June, and we are hoping that by next year the standard will improve with the facilities and also with the coaching experience. So we are giving a training to their coaches so that the coaches can train the team better and improving their facilities and also giving them technical support. So we are hoping by next year the standard will raise and it will be more competitive. Lasla, so you talked about next year as well. So can we expect this competition, this championship, to be an annual event from here on? It is an annual event. It will be annual, because this last year we had only 70 schools around the country, which was divided in 4 regions. So we couldn't include most of the schools because of the some restriction and some circumstances that we couldn't. So, but this year we are targeting about 100 schools, and maybe by next year we'll target another 50 schools, so 150. So our plan is to increase year by year, whereby we see a lot of schools getting into it and a lot of the Dzongkha taking initiative in this, so that it will be one of the successful and most entertaining sporting event in the country. Lasla, now, a general question for you. About this is one initiative that BFF has taken to develop the football, the sports in the country. So what other activities, what other competitions has BFF planned, to further develop sports in the country?
Right, because we have a lot of age categories, both for women and men. We have no disparity in it. We have a lot of age category tournaments, youth tournaments going on, school tournaments going on. Apart from this high school championship, we have other school tournament going on, and also for the youth under 8 age category or under 14 age category, under 16, and this leads to the grassroots programs that we have because coaches are there. We have trained coaches in almost 18 Dzongkha. So there are a lot of development activities going on, and also we have schools now, football school, which is a BFF academy, which is mainly focused on the school, on the football also, but with the education. And also in the Gelfu, whereas we have a women's academy, which also focus on football, but also on education. So there are a lot of development activities going on, which we are very proud of. Lasla, thank you so much for giving us some details on it, giving us a sneak peek into your plans. So yes, thank you so much for your time, Lafinso. And now let's take a look at some international stories. The World Health Organization says countries should consider recommending passengers wear masks on long-haul flights. This is given the rapid spread of the latest Omicron subvariant, the XBB 1.5, in several countries, including our neighbor India. XBB 1.5, the most transmissible Omicron subvariant detected so far, accounted for more than 27% of COVID cases in the United States in the past week. WHO and Europe officials at a press briefing said the new subvariant was detected in small but growing numbers in Europe. While many health officials are keeping a close eye on the new strain, scientists say it is not yet clear if XBB 1.5 will bring on a new wave of infections across the globe. Experts say that although there is concern, they remain confident that current vaccines will protect against the more severe symptoms, hospitalization, and death. The XBB 1.5 is another descendant of Omicron, the most contagious and now globally dominant variant of the virus that causes COVID-19. It is an offshoot of XBB first detected in October, itself a recombinant of two other Omicron subvariants. Sringdiki for BBS News. Thailand plans to start collecting a 300 baht fee, which is around 730 ngitam, from foreign tourists arriving in the country beginning in June. According to the country's tourism minister, the money raised will be used to support visitors involved in accidents and develop tourist destinations. Tourism is a crucial sector for Thailand and contributed about 12% of gross domestic product before the pandemic. The minister said that fees won't be collected from foreigners with work permits and border passes. He added that Thailand expects 25 million tourist arrivals this year. The proposal was first considered last year and is subject to cabinet approval. Tourism spending is forecast to reach at least 2.38 trillion baht this year. And now a reminder of the headlines. Doji Leve appoints 3 new lums and new secretary of the Dzongkha. Drug-related cases in the country more than double in 2022. And finals of first ever Bhutan Higher Secondary School National Championship begin. Now we have the weather update from the National Center for Hydrology and Meteorology. The next 3 days will have partly cloudy weather. Gusty wind is likely over northern, western, central and isolated places in the eastern parts of the country. And with this, we have come to the end of today's news bulletin. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, Twitter and Instagram. Thank you for joining us. Stay warm. Goodbye.
Comprehensive sexuality education for children, adolescents, and young people. A lot of young people are exposed to conflicting and confusing information regarding relationships and sexuality. This can have a negative impact throughout their transitional period. Why comprehensive sexuality education is important? Higher number of sexual activities among adolescents. There were cases of early marriages and 330 teenage pregnancies in 2021, of which nearly half were below the age of 18. Lack of awareness on contraceptive methods and its use, as well as STIs including HIV. More than half of women and girls accept intimate partner violence as a norm. There is an urgent need to equip young people with the knowledge and skills to make conscious, healthy, and respectful choices about relationships and sexuality. Meet Young Jin, Wangil, Maya, and Yindin. Young Jin comes from a home where her mother is a victim of domestic violence. Her mother accepts it as a normal norm. Yuntin is upset because when he tells his friends about his crush, they mock his romantic feelings because they are unaware that a person with disabilities can have sexual and romantic feelings. Wangil is a trans woman from a family that does not support her new gender expression. Maya's parents taught her about sexual abstinence, but this did not help her make an informed decision. She became pregnant after getting into a relationship. Maya might not have become pregnant if her parents had also taught her about contraceptives. Lack of sexual education awareness can have a serious impact on the health and well-being of children and young people. This can affect them in making informed decisions about their life, which can have lasting consequences. Comprehensive sexuality education is a curriculum-based approach to teaching and learning about the cognitive, emotional, physical, and social aspects of sexuality. It gradually equips and empowers children and young people with information, skills, and positive values to understand sexuality, have safe and fulfilling relationships, and take responsibility for their own and other people's sexual health and well-being. Comprehensive sexuality education covers 8 key components. Number 1, relationships. 2, values, rights, culture, and sexuality. 3, understanding gender. 4, violence and staying safe. 5, skills for health and well-being. 6, the human body and development. 7, sexuality and sexual behavior. 8, sexual and reproductive health. Comprehensive sexuality education has been integrated into the national school curriculum and embedded in instructional guide in an age and developmentally appropriate manner in 7 subjects from pre-primary to class 12. Comprehensive sexuality education is taught nationwide since the beginning of 2022. Comprehensive sexuality education can help young people in prevention of unintended pregnancy, STIs, or HIV, minimizing intimate partner violence and other forms of gender-based violence, transformation of gender norms, advancement of gender equality, and empowerment of young people. As opposed to popular myths, comprehensive sexuality education contributes to delayed onset of first sex, decreased frequency of sex and number of sexual partners, reduced risky behaviors, and increased use of contraceptives. Since 2008, comprehensive sexuality education has been impacting the lives of young people. Comprehensive sexuality education and its journey in partnership with United Nations Populations Fund. 2008, Ministry of Education introduced life skills education in schools. 2014, Royal University of Bhutan introduced comprehensive sexuality education in 2 teaching colleges of Paro and Samtsi. 2019, Ministry of Education integrated comprehensive sexuality education in primary subjects. 2021, Ministry of Education integrated comprehensive sexuality education in the national school curriculum and instructional guide from pre-primary to class 12. 2022, Ministry of Education began teaching comprehensive sexuality education in schools across the country. Comprehensive sexuality education is not just cherry-picking a few components and focusing on them.
It needs a holistic approach so that our youths are aware of all components. This will help us create a generation that is not just aware of how their decisions affect themselves, but society at large, reinforcing Bhutanese values such as respect, acceptance, tolerance, and non-discrimination. Kuzambola, ta dari ngache nalu, te kaniwa gawigi, te laigi isegi banalu, yu seshunila, te ta isedi bewachin, te ta singkatan seshume, ta dinalu ngagi ziu drawchi bewachin, te ngadachikalu na te ngache aja kile doji, te gabjep hema nalu, te longo marapchi ngache laya geog nalu, te misegi denlu, te chashu digibe longo marapchi te debe jodigibe du seshuni ta dangbarala te maji ngache darina ashada chikalu ngachira na layagi lobda di te ta hema kadibe chadigibe yoga te ringibe te tatogi netanglu tatogi netsakalu kadibe hyudigibe yoga digikole te shunibe te di majui hemalu ta tatane betawdalu te tachi chazimche babdige bidi te da nimche shadigibe namsami katoto yasi te anbiodalu ta nalapabe tawdalu la te kaniwo gawigi te isegi bana bebe dodalu ta hemara ani isegi te ta mingda te digi chachil ki loju disu yobachin ta ani chile bebe gutunase lasola tari tukjanda bezinda tele na wachu ge sarge te tewe kokom nami dulu namsum katiches shugela ta ngache la geuk tnalo te chuk ngayula te chuk ngayu binale chuk jidi pa lungusemena I te chuk jidi nayu te chi pha khatul paji te di talulu ya tokur te anata tonga che desnalo nelusilavi te di ma holu lipcha te fa tongra seyela te chuk nga nebe yusashuni te chuk nga nalo ngache ge te ta hema bachinde robdra mindula te namlo chilo chutong gubja gubchu koshilo te ngachara misetsu shenzomna tele kon koshi henshin suge te ta tache zumchibe ngachara nalo te ngachigi na arner chiyela te nalo tara school chi got to konage tache bebe te junle na wase mashwa tache bechu te lobdra libide ngachara na tare na ba ngache laptring se yubi te ko lege thalo lobding guba de chitanu te koge kolo te se tab debe ngachigi kolebe kebe ngache chilo chutong gubja gubchu ko shilo te shitu beila te shitu beri gibe bero te ta jungilo ngache na washu de bero jungle te na inchimichi te lobdra di magasalo tangos te kachun so chinga cha nalo to so tep jonimes te ngache di ganlo ge khabde aschi te kopsuchi be yebe kage kensai di bol te nibe te malo lobdra shakti na su go mido ma da gi dasin se te besun indre be de bero ngache ge kamana mise so atsi khase khamasa ju khale te tabdo mo dole she themal te nibe te konkoshi hen so ge garagi tachi ge tolebe na lobdra chi su beila lobdra di su be de be longo ni de chi ge shule te shule te na wa tabjila ngache ge chashi dimba nalo te di kablo ngache chashi dimba imbe te ngache zong gasu zong ga zong da di bo chin dashi hamdoji te kogi be kai na wa chi top te nalo ngachara na chala nami ngache tatu na ba du darna ba du chu gutip chuae te nalo ngache ge shein ge shigi shein jade na yu te kogi jabchur be palchule chorom chebe te ngache nalo lobra chungwachi 잡니 ko 탑질라 lobra chungwachi te ta mangil bum sumde chi konsoge lobra patsule chede ibe ko 시수나이 때 럽다디 고추베 때 나로디 카 피싱 앞 알로 앞추 추데치 때도 다니치 고추데베 때 레시미 조이라 때르데 줄레 리베 콤데스웨나 리베 코니스움치나 때때들 아니 리베 니다 숨치베 롱오 마르치라 데이라 때 인더베르롱아 제미세 카툴레 따타 ngacara 가만나 이미세 디수 아스시 카마슬 주다로 강을치 두세 따다 헤마 가만나라 두비오다 마 카마슬 주다 때타 차두기 레텐디베 답도마다 아스테메 때 인치미칭 가절로 때라 야신치 제나세테 ngacara 디칸링아 가비 nga치기베 예 슈시날레 때로 좀 당박에 나와 나디기베 때가저게 루핀서 소박이베 디갑로 때가제 에 로브림 nga치게 나로 때다 오마치로 오마치로 카르차일라 다 추마디 해만니 또 굽자 굽주 고딜레라 지투베이 텔 디슐레 가치게 타타 아치 알루드소 클래스 ngal 둘레마 지숑다 테 가살마 지 칸에 타 메데스 딩 아치 테베 록치록치 슈알 텐디기베 델테타 줌카틀레
데로 다 대베 버진 땡아 지게 로브린 파마치 같이 나로 가르장게세 데베 가르장베 로브린 게바센세 데레 다늘에 고추이라 로브린 게바센세 고추디베 남스밀레 좀 조이 로브린 게바 탈케디게 땡아치 마지 슝로 다이라 데 다르나바 가처리게 데 슝로 중삽나 점마도 미루다 데델레 가처 팀이 탁고 지미소에 데 하늘에 주주이라 데 디실레 다른 가처 중 니바임베 중 니바 갑로에 가치게 데베 미투베스 당가처라게 라토사기로 델레 데미스수게 랑갱가슬 람루디소다 답도마즈도 마냠 콤페자니게 델레 데다 롭다디 나루니 퍼도 곱두 데 알코라 랑고 랑룸 지랑라치 나라 곱두 생가치 록록 슈와신두 델레테 타토 가처라 산이중 텐니밤다 델랑가처게 중 텐니밤도 수와순드나 땡가치 하말레 차지에 데베 참샤디 땐 나가처게 지루주동 니동 접게레 땡가치 나로 로빈 주바센세기 고급나이나 고급나베 남섬 레짐조 땡가치 로브라 나로 망일데스 베르베르베로에 대중기로 남섬이 가리짱 데데레 마니서 버체토 톱베 데데르나바타 로브라데소 레짐베라 자베칸유라 다조바라 레짐베 조노 요레와 예수신이라 lasla ta dato na ashagi sundo zumbela ta mapa lobdadi ta hema te na ngachiragi yukagi ship tom be question yeshi disugi ta tare di dare sumchigi denlo te noksam tang digi be te de belejim be be shitsunano te dibyodalu digan shitsunamdalu ta tachi nagi sundo zumbe te dinalu tab de uma de uda te le shungle te nawa top matobigi disu kangil disu te debe jungdenu ta digi hema zumchi be wachin la aja na chera bedi be shurula digi hemalu ta netang di kadebe duila da digi shumalu da lobda de tachi nagi sundo zumbe digan lete danga chera na aja zumchi beru hema te chu shenkale pa ma puna kale ma te leke thangle ma zibe beni digi ta khache zi digi be te debe nalu lobda de debe shisu nanu te digi hema gi netang chi kadebe duila da chera aja chera zumchi be bedi beshiru te digana da pham disu digan de danga chera chu yente se udalu te chu yente le lhab digi be darna ba zumchi beru na ikha de da bachin digi pen thobe 세위기 대다 마치라라 베로나 이거 데미즘 좀 비어진 녹삼 데베라 타네메 디가 체라 대다 롭다나루 주주 베오다기 내당 숨지 비어진 가데베라 되라 디기 로주 숨지레 타마파 라슬라 아니 해마가 체나 텔로브라디시 좀 마베 해마로디 때 무마치랑 같이 나네베 가사라 타미밀라 때 인데르베드 베루 땡가체 아루추치 베미치디 때 마옹가들 무치 두게 시바기 때 코로 마옹 니시지디기 베때 다수숨치알로 때게 갑다중로 차슈고세 투지 나데기 베 땡가체 주치데치 작두베이라 때 주치데치 작두베리기 베 가설 버진 터키지 미조님에 서디기베 창타라 때 말레기 타로 디카 때 센터 스쿨 스디노라 때 안에 센터 스쿨로 땡가체 수나이라 때 디카가체 데베캅로디 때 창타라 때 LKG 로케지 세민도 KG 창타 숲지 디사브디 클래스 지나로 조이라 인데르베드 베루가 저기 나와 두기시바게 나를 수시코나 데스코 나미게 마세 땡가체 안에베다 기두 지리기베 땡가체 마수에 마세 말로에 때다 로 슈샵게 이 도지 임베세 칸레 젠다 마로치베 마철로 때 차로제 나이라 인데르베드 베루가 저기 때다 나메스메라 밤냠 주기 부수베 랍자치미미 베스나레 때 가라기 초타르침치 타마술라 에 주랑하게 클래스 게타디베 때날 테하시 때디 인데르베드 베루 땡가르게 다 몸게 차치 슈마슈데 베루 때산이 슈나룽하게 스물라 템치 때 담바라 마차라 레루나 니게 종가 소디기 팀메베 차슈디기베 동호 두대 차슈이 델레 망아벨 롱오 게데 차슈 가벨로 짱아데 차슈베 아 초디데라 차슈이라 때데날로에랑기 타명아들 르모체 두게 시바게 때 두기 konjitadu 때 타서랑 같이 미셀 차슈구기 때다 안치 임베스 노타디기 베테랑 에터나바 아스치 때 파임키메 이루 랑기 봄시카네 때 차슈마수 때 디제 다리즘치 버친 젠테시기 마체라 주무데스 우니에다 팀메데스 마체라 탈람라 툴람라베 때가치 해마 시크 나메데스게 차슈급치메 이런 같이 dum트치 튀쇼실라 대로 다다 대망아 데비나롱하게 데베라 차슈이 다동아치기 갑피에 기산이 좀 텐니바 차슈메 때 말레랑 같이 추로이 고게 데베라 제일라 때가치 아네비 디갑로디 같이 롭다디 나미 때 임지미지 가설로 주고 다 데게 타는 같이 좀 추치레이 가설 주데 비로에 공거 타르키 젠지베 좀 담숨치 여름이라 때 가라 클래스 2도 좁친 텐나 유칼드 텔레 팜기 랍자 레즈메 치메미 같이 알로 잠다 피브나 차나로 디체스 때란좀베 세칼레 아치치 조도 템치나 이카디 이카게 라디베 데버리스투라 te data
Debe indigi besachirula da dinalu tap deu madeudi da sacho shenkale phae te jung sibe te ngache ki goye gome di nadoni le da na ngachera laya sumchi bewachin ta sakha tho le tendigi be te dinalu te ja chachu da gun te khau gi cheni digila te dinalu ngachera lobda nalu te lebe dista chikalu lojure di ta digi be de beshiru hemagi loju achire nyen ta digi be besachiru te lam digi kangel gi be beshim dalu te da nasa kha thodin digi te le uzin le guzungdi le gom le guzungdi le diso te dinalu te Dzongkha nalu Dzongkha gi neta netse nalu te Dzongkha gi das zonda le guzungdi gi be ati laka chapsuchi le diso gi te nalu neso tamalu te laka chapsuchi be le diso na hibdalu te laluchi zu madewate bana kolle jogob diso thinbe bedalu te na lobda nalu ati alu disugi shen lo top hobi gi loju disu debe gone do ta aja chera hema gabbe shubda da dare gi netang somche beda disugi tab deu madu gi loju disu kadibe sendigi yogachi las korchela tama pa ta kare gi pakem mi te machi gasa zong khadi te ta kare kopsu gi zong khachi ira te thasur gi zong khachi hema nga chi gi te gasa zong khadi te thumkhabe de te inderbe beru machara myang tugi shibage chaji dimbandalu te zong khabe kari changbe te dele chamchi ma che chaji la so gochuila te gochu dige ma se te nanu garlam mi te diga nga chi garlam di ma ta sta da te malaya be ra wondeila te inru ma chi gas sensi di te chilu tong ni tong gulu chamchi gas tong kana lu garlam hi chila te di sensi pa na lu te chala chungku chi me miru ta da mi ge to gulu te ni be te la be di te di ran be hol te ni be te yarge di ru Dzongkha shenda danda te ma su sa shuni te inru tari na ba nga chara ju shap kona yami se sumgi te ta tushi jashchesal zidegi be teta junglu kana jungi be teta tablam nekap deso dami naso tendigi be teta chala nama nashindu yola tena konglo sundu sumchi te nga chiriki kasa zongkana bede biro te zonda deso teta yupchi nga che hema bawa chinti te jondar beso sumchi be nga che tebe lapsa dula deda dobe te zonda kara kede biro sapchina te ngozin biro chi zongana ke te kondeso nyamnyong topsuba lakadu te nyamnyong topchin te nesol jome shule be kana ngachi ge Dzongkha chodi nal ba debe shushi nale tero zonda sap ke de be de ber nam sem chotup chenda nyamnyu chen tsangzara ke te dige ma se ta ngachi na te lejim joi dige ma se ngachi na lobda na debe in hama be chin te lebe kom ber da lebe tu su khate tero jo shin ber da chotu mime te le te magome sachi ngachi na ta te le khora ki tan zumbe be ro chotu yebda shin chen de su ki na di ma tu be tan zumbe ne ta shaila te ru machara ta jung 마수기 중국 운이 대 중지와지 캡베전 배신할 탑시 내갑도 숨담이나서 땡디게 대단하고 배간에 마치 다투게 르곰 우진 지간에 르비 텐주 곰 텐주 중이지가 조이 대레대 중가들에 달라 잔남기 튀드서 나 대배신할 아스트라치라 대디멘딩 하잖아로 르비 곰도서 마디바 나가 숨도 숨지 텔레날 gondu tamne dindimi machi sani 중가들 가dim 질랍데 베로 텔레로 르비도스나 수기 gen쿠리 배신할 Dzongkha tele nga chira maso juri ya sit sawla na de be biro nga chisani jungi phala da konge nam samji se matu betinalo astab do modela stela te tenda be biro te shile ta nga chira ge de ta to nga chira ge zonda de jishna le zonda ko chini chige nam samji jabjur lejimbe be te nga chira katale na lobro lo shwa lejimbe phi besnale ta tatar na basum tibachin te nga chingar gi tawchin nalo talibi komgi ten ta chuchi de chiga hiwimbe ta na ba dinam sam lejimbe jodola 대다 로브레드 수초인데 비로엘리심베 해마바치 같이 순이게 뒤에 대입지 하람 인다 숨바 조함치레 준미라 텔레 담다 인다 추집날 탄다오라 알루츠루 가자르게 최선제 가라 참베 땜마수 텔레리비드스 남자야 노멜로 마 나몰로 텔레 탑디오 마돌로세라 조 텔레 슈트 조스날 람기 강을 나가 순도순베 때나면서 간토 온고레 딜루 체리나 뒤스가 휴마수 베스날레 마치 알루드스기 대다 로기 추기 비세다 비로 때마 중대화 됩니다. 같이 나가면 무슨 개발 차빈벨라 안 되니게 때가지 중도슬로 록질록징아 저렇게 우방 토에 손대 나서 좀 소디 임배서 소디 날로 슈 정가 소디기에 바로 슈 배신날 뜻당 아저리 중다 텐당 바스님이 니바스님이 진신날에 공기 뜻달리비드슬로 짜는 비티드스 마토토 나스날에 리비드슬로 담마도 마텔라 다다나바 좀 집에 왔는데 리베 보르체토토베 말라람베라 나데이라 대마 보친 치진 라루치날로 리비브다 라루치날로미 allu debra libe panye le shosi te inde beru tatarna badi ngajara kani chi labdo sumbe me sonam di te jege dozo phiyo mazo se sundo sumchi
디게 마세 ngachara 명 ngader mochi yapsu lokchi ngachigi geok nalo shabgi chadi gibe teta khorgi kalab zam nationally teta na 같이 텔레비도 비로 레짐 줘도라 teta 사치로 ngachara gi 레짐 줘 no la hadu 텔레비 공기 비로 konti 레짐 베탑 텔레데로베 팜데술에 lap자티수 레짐 베나 테 팜데술에 하고 베시나레 teta na bacha achugi pitse 비로 달라 chidi ta dinalo ta ngachara nalu ta lamta rini digila ta dinalu ngachara na to thobi gi lobda be shi tsunami di te tewa be nami di namisami lejume te de beodalu ta lamta rini digi dinalu ta ngachara satungi be shiru male tengo be cha soto ti be shiru ma gasale be tengo be ta ngachara alu gi lobchu alu disugi ta yigu dini da labni gi chache disu khara male tengo be beodalu te disu da ngachara lobda da ta mise dele Dzongkha disu nyamjel gi tholebe gadebera tön nadola disu da lunana sumchi be wajin namsame ta lamta ta ngache dunthale che digi be jogoni digi namsami kangil cheta du laya sumchi be wachi gadebizido tamapa ni di na sum thuden ta tamchilo ta ngachara laya sumchi bero ta tuna garlam mai besnale khara ta yuchi ta mamra gasale ta ni ge tokol bangula nam kamda beoda te ibchi malam shakale deshigale tada minge tokol bagdibe baomi te hemada chebachin tare trasa shuni te rojenda Dzongkha jenda lobda yargi jojuda thiwachindi ta ngachna khane mila tara shugo te ta sherigi ngache lobda gi ta chuchen disuda kori lobda gi lobdun disu ya sema khale te ta ugi sherigi chache disu damina so khane be gobela te inde beru ta na sumchi bachindi disu khara te chambe menula ngare gi tebe de aste chi tauda 이루 따다 듀듀 ngachara tata 차치로 기축디 가게 뱀수도 듀듀베 할래 좀 존스너로 와이 또 그러나 잘라 남수 가 가들 비로에 자데데 디강을리라 아서 징아처럼 나루 롭다징가 톰니게 따다 ngachara 최승기 리베드 비로에 따다 남이톡 아서 지가라 다른 나바 다우친 샴치 생가라 말에 따다 미게 다 방올라 따다 도벨 롭다게 때 자기디스 비로에 가라 따다 미게 다 방올라 때페나 루나나 숨치 비로에 때 날랭아체 닐람 돌람벼진 남 게데 지사 깨고 때다 해마데비기 잘라나면 갑디스 버진 찌찌로 떼바잡 찌찌로 각바잡 디기베 때 콘디스 마미 홉스 마미 베세라 때 루나디스 남스라 하타데디 땡아라 사니슈나 좀 또시나레 땡아기 가치라 베데베로 루나디 잡고 마바자바 베시나 땡아치 가dem지 미기 따다디수기 차를 베스수치 베데기베 때 공을로다나기 또자게 니루다 이차기 잘라게 니루다 때 마음라 라미기 차슈데 나라 계속 순이가 때 라디스에 또 가게 캐사인데 borcheto to kanemi tanga jungila drembe inderbironga ge hamale lamtin chide beja tanga charaga lagu la konsutora the dibale charu begose tanga chi dogi khaba dusuten te dus cha shude ge besnale te tarna ba ko chotidera tanga chi laigi mise chuge na ba kedera ila las disu dat namsami te tat hemae jebigi khalo dare chotidigi be ta kangel disu te nagi sungdo sumbe ta temochinalo di tanga chara te disu khara phinsum chobebe bewalu khatera beru la khacha me te disu ta digi be lagi lobdagi netang sumchi beru te lejim jowi ki nechuda te lunana sumchi be beti be shiru hemada chewachin lejim jowi ki te nesu sumchi me disu namsami lejim me se shunila ta chidi tanga chara nalu lobdagi khatulu te lobchugi khatulu tadige beojin tanga chara sacho shenkala pa beojin lobdadi hemashi chu bedabi te bedalu te logu loke joy kanle te alu disu te alu gi jangka de nyungsu be joni digi te lobda laluchi thugopten laluchi pogopten bebe te debe themigi lojuda nese dise marapchira themme ta layagi ne tang sumchi beojin ta hema guchu digi be ta to da ngache lobda tewa te da ngachira lobda te ngachira na te tewa bebe sodanu te dinalu ta maung dalepa bewachin te dat ngachira shenka sumbe bebe te godanggobi gi chageda te na lobchu malami gi chidi ma ba lobchu gi jangata chiga chidira jogobe disugi disu netang disu kadibe yogachi denla ta ma pangachi na laya sumchi bewachin di te ta lobra godamni gi chagedi chata ple misshini kasu achinga chara na te ta mise kara sawa te ta tamara lanorimbe nibaso da ersaki modele tendibe beoshinare te ta miso kara jengayume kara nalogo naradimi deshimera yula ta dige maseba ngacharagi te la ta layalo lobradisum chiko chi nama kale shuledi te ngachara linjida lunanagi aludusoe ngachanal theula kasu achin tarnawa beze te aschi ngachanalo garlami thikende lejimi besnale kanglium shule garlamde te thingende na hiba kale kusa na mapalera ongola
다 레지 좀치 베데 베로 알수마 팀부다 델레 셴카 틸레가 라소 파티스나 타마친 남스미 쳇나루 강리라 누나나게 알수소에 마지숑라 마주 칸레 말로 마텐 남스미 강을 테메 나줌버치 마치 민디 친디베 데타 카라 라치가 베네 카라 모시디시 심치 남스미 숨베라이라 당아치기 링시 베로야 가지기 다또 때 가지 대화 탑술 베 링시디 기업디 파 팀부야소 때다 가지 베서 가서 조이 제가제 남 제마레랑 가지 라트 공수 지가레 데데데 벤디기 때 지치로 대화이 모시디시베 심치 남스미 참토도 이베 칼로 루나나디 디와 랍베 같이 지출하니 해라 심치 남스미 때 파고베 잘라 파게 팔레주고베 잘라 술렌 남스미라 라치가 손들지가 베 지치기 잡줄 베디비 때 록슐레디 아르게 다 해마야 데비나 차시에 데비라이 삼차라 더로야 데비라 기도 당아질라야 롭다 다니